Ole alofa e tumau ele liliu e whaavava ole alofa ole atua ele o te whatalo whatu I le tunu, ma lor wholau manuia, le utatu o le tai au le nei o le aso wharaile. O le aso luas furima, o le masina o Februari, tausanga I luafe luas furua talo whalava. O le si ufonga leo lau mua le amatalia lana tautua, ia usi mai al whaafonga o le tātou sauni ngā lotu o le tai au nei, o le ataita ia le sunga le whaafengainga, fono I moana whaaita whaatangi mai le kalesia, Pentecosto Samoa I tau e Wellington nei usi mai al whaafonga. O te whatalo whatu le nei tai au fōu, tātou le whai mai fōi whanunga le nei o le aso ua whaai le atua mo I tātou. Te lamo e whafonga mai ai, ia, whatalo whatu le tuafa mamalo Iesu Keriso. Le manatu le la tātou wanga I le atua le nei tai au, ia, tō tua oi fōi tātou I le tātou vata puia, malo tātou wali. Samoa tātou tātua I le atua. E whatanga e o mata I maunga e o maiga o Fisoswani. O lo Fisoswani mai a Iova lea o le na whaia le langi a toa ma le lalolangi. E le taia o I le la I le ao. O le masina I le pō. E leo leo Iova ia ki oi me le anga malava. E leo leo mai I lo uanganga. E leo leo Iova I le ufafu. Ma le ufale. E a mata mai nei lava. E o le fale vau. Tātou tutalo. Ioe lo mātou watua. A mātou whaasanga atu ia te oi. Oka te sosoani o la mātou maua. Mātou te maua pēr lava pēr. Mātou iai le nei tai au fōu. Wala whai mai lau whanau I whanunga le lei. Li ia lau a fio. O le wāvenga wai whaia mo I mātou. Ai mātou te lei amatanga luenga le nei.
wala au lau fio na ia whaapea tātou ma oe. A mata le mātou mafutanga ma se mātou atunuu I loma malu malo sisiri esi. Te soso ani mai le nganga o lau fio. Ka mua ai I mātou ai ia maua peso vi inga. Ona o lo tuafa Yesu. Amene ma amene. O le pese o taunia mo I tātou. Te pepese via le sili ese ilona mamalu ufa atubu inai awa e paia le tua oh,
tisi faitau mo i tātou le nei taia mawaini nai manatu o le evangelia Ioane o lonu tau pelua. Lau faitau mai le fai upu muamua, whaamuta mai le fai upu lima. O awhionga pa ia alo tātou ali. Ua o le aso tolu, o na whai ai leo le tau samaanga, i kana i karilaia. Sai ai foi le tinao Yesu, na tala ina foi Yesu mo na soo i le tau samaanga. Ua uma foi le waina, o na whai atu leo le tinao Yesu ia teia. Ua le ai salato waina. Ua whetalai mai Yesu ia teia funai. Sea ea launa ia tea. Ele yo i lo uitu waso. Ua whai ane lo le tina i au auna. O se mea lama e whai mai ei o ia te outou. Ia outou whaia. Le tua le mātou tamā, whapaianga o mātou a mātou sauni e tuwhai lau a fionga. A uinai i mātou, o wāsou vi inga lo mātou o tua i o mātou tangata. Tala o mātou loto, na ia mātou malamalama i o winga lilo, whaalia mo i mātou. Whamanuia le whaafongafonga lo watunu. Mawalunga peso vi inga. Amene. O ni nai manatu tai nai tātou le nei tai au. Whai mai le tala le upua a Maria ia Yesu. Ua le ai salato waina. Au wau foi whapea se manatu le nei tai au. Ua le ai salato waina. They have no more wine. O le whai poi ponga le ana tala ia Yesu mauna so. Peitai, ele o i lātou, ele o Yesu po na so fo ini malo whaalo alongia. Ai na tala ina i awai atu i le whai poiponga. Ua le ai salato waina. Na matua mana ia e Yesu lona tina. Whai mai le tala na tuina atu iai. O le saunuanga Yesu lona tina. Tina, ele i o ilo utaimi. Ele i o ilo utaimi. O le manatu mua. Nā mana ia e Yesu lona tina. O lo taimi ele i o mai moa'u. O le tali whaale atua. Ele o se tali whaale tangata. Ele o se tali whaale ainga. Ai o le tali whaale atua. Ele i o mai lo taimi. A tonu lama na iai se whaangaule malio Maria. Peitai. E leise se silo na malamalama ilana whanau. Ilona atali. Ilo o lona tina moni. Na malamalama mai lava Maria. A tama mea Yesu. Se ia o le tau sa fulo na tau sanga. Se ia o lava ino i ona popua ngā. Se ia o ilona maliu. Ele ai se vaenga o Yesu. Ele i malamalama i ai Maria. Fai mai le tali a Yesu i a Maria. Ele i o mai lo taimi. Lona lua. Fai mai le i le vaenga le vai
fai upo se fulu ma le tasi. O le whaatari tonuina o na soo, ma whaari aile ma malu o le lona tamā. O le ala tonu lea, o le tasi lea vaenga na lai o na tupu, ma whai mai Maria, so se mea e whai mai ai o ia outou whaia. Ua mauti noa e Maria, e whai e lana tama, e whaali e lana tama le mamalu o lona tamā. E whaali e lana tama, le whaatari tonuina o na soo. O le lona tolu, o lona whaalo alongia mana ia o le toi upua si o le tina, whai mai le tala a le tina i au auna. So o se mea lava e whai mai ia te outou, ia outou whaia. Whaatari i lo taimi, e tu salama pe ma whai ona e whaia. E tu salama po le ale ata mai, o le alo wanga waa, a whai e le o lo taimi, ta awhi, aua. Tasi le whawhita uri tū ngā, e tupu i mawhitanga, o le whitau i o taimi a le tangata. A tātou malamalama le taimi a le atua, e tu salava pe tātou kei loa, o se mea e te tau o na whai. A le whina ngalo le atua, o lona winga, e le mawhai. Ai a whai lava tātou te whaia. Mena e tau o fuafuanga whai vavale. Ia e loa lo taimi. O Samoa wa umana tofi. Wa umana i loa le baenga o le mauta e tia lalai. Ese a luma le tala luma, ese e le tala atua, ese e le tala o le fale. Wa uma o na tofi Samoa ma le mea e tia pio ma ala la tai ai. Wa uma fo na tofi pou la uma, ele ai ma se mea e toe ngā se. Ai ta ngai e le taimine, o le taimia e o so vale ai se i tu lou. I o le tangata, i le tūlanga o le tangata. O na bevesi lea, o na pisa lea. Tātou te muli mawina a whai poiponga, e langa whaatau loa le te tau o na whaia. Ia, wasa veu solo le file mu. Ma nei ale whaataritari whai mai e sūlon tina. Maria, a weke popole, e le io o ilo taimi. Ave se whaatanga se i whetalai le atua. Ina ia maua le taimi tonu o le tangata. O le roi wa venga lea le li. Whai mai se i whaali ailo na mamalu. E le i whaia e whailo ai o ia. Na sila fia Iesu, o le mamalu o le a whailoa, o le mamalu a le na awina mai o ia. Se i whailoa le atua mamalu, i le ainga e ona le whai poiponga. Se i whailoa le atua mamalu, i e na wala aulia. Se i whailoa foi le mamalu le atua, i le mea nei, a waso se mea fio ai le atua, e whaatumulia i le mamalu ma le paia. Whai mai se i whaataritonu ona so. E ui lava ona ua tāla i atu Iesu i ona so. Ai le o la tou, le wala aulia au tu. Ai ua mana ia fo i lava noa e whailoa i lau so. O le tātou taitai, o le taitai o vāvenga. O le si uleo si o le tina. So se mea e feta lai ai o ia outou whaia. Peia no whaia atu. E le ai se tasi e malamalama i sau whanau. Ua na o e lava, na o le tina, na o mātua.
ele ia o se faile i le fai poiponga so a faila ele ia o se following ia atono ia le malama si to ina isiona tali a o Maria na matua malama i lona tali mai le pepe se i o i le tausi fulu o na tausanga whaasolo to ina whaai wiu lana ngā luenga. E tā ua ia i tātou, no tātou mātaala, i taimi e iai mana onga i te tono a inga. Whai mai ua uma le waina, ai sea ua leo na uma, ia o tā penanga ia al tangata. O tā penga al tangata. Ele lei. E mānaia. Ale tā pena le atua. E sili atu ona mānaia. E sili atu ona le lei. E le whaititia. Ai whaatupu teleina ma whaateleina. I o tātou mātāla i taimi i tātou te waai ai le atua mana vāvenga e fia whaia i te tonu o ainga, i te tonu o tātou tangata. E sau foi sa tani e mana o e whaisana ia vāvenga. E sau e whaaria li maini mea mana naia. A o tu atu, na o le oti. Whai mai ua vai atu ewa i le apu, e mana ia i le ai. Ai muli ane, o le oti. Ua ofo mai e le atua, le vaiola mo i tātou, o le waina le lei. Ua mai mo i tā ua, whata pena mo i tā ua, ina ia tā inu ai. O le mai e a mai fua e le atua mo i tātou. Whai mai se i whaailoa le mamalo o le atua i le ainga lea. So se mea tātou te whaia, ia tātou whaia, ia mauaile mamalo le atua. Pe te launga, ia mamalo aile atua. Pe te pese, ia mamalo le atua. Pe te foai mamalo aile atua. Pe te alofa, pe te tautala, pe te tufa, pe te tātou te vivi. Whaia e vi ia aile atua. Na whaia i Jesu le vāvenga lea. Ia i loa e lona au soo. Ia i loa e tangata saia. Ia i loa e le au bala au lia. Ia i loa e le ainga a toa. E ona le whaalabilabi. E ona le whaipoiponga. E tupu vāvenga. Malamalama le au soo. E malolo mai. Malamalama tangata. E talaia no loa tanga. Malamalama i tātou uma, e whaasau loto mai tātou i tu ina naunga le nei soifuanga. Whaailoa la le mamalo le atua i lau soifua. Whaasauni tātou ua. Alu pel tātou savalinga o le nei tausanga. E iei tātou nunga. Wa lava sia fo i tātou i le teleo whawhita auri o le soifuanga. Aua e tātou te popole. O le atua e le leile waina o loo i ateia. O le atua e whaamamaluina le soifuanga o loo tātou. Loo soifua me tātou o lai. Lea le tātou me whai. Whaangao tātou tangata. Whapaleni o tātou tangata. Ina ia tātou waai le atonu le mea ua whinangalo le atua mo i tātou. E au ina tātou whaia. Minatu muri. Whai me whaasao loto lo tangata. Awale ino noa tia ia oe, ia i tā ua. Whaasao loto tā tangata. E iei me e manatu le atua tala ai i tā ua.
Pei tai, a tā nono tia. E uma le waina wa au mai wa tā whaia. Wafu o le waina al tangata. Ina ua tāla inga Yesu ile whaipoiponga lea. O le mānai ai o le mele na o mawa. E le tāla ia tia Yesu, ai whapea Yesu. Se kunga mea e lea o ngā. O leo tia le whaile tāla inga. Whapaleni o tātou taimi ma lea tua. Io e a whai ua tele lau ngā lue. Whai se taimi mo lea tua. A whai ua tele o ma o ma o. Ia, whai se le taimi mo lea tua. Ua tele taimi tātou te whao ngā ina. I o tātou lava tangata. Whai se taimi mo lea tua. Ia, te leo whapela a mea. Whai se taimi mo lea tua na e alu la ia. Ua e pū lea o se whiawhianga i te alu iai. E ai, ia taimi e. Tātou te vivi, tātou alalang, tātou tūp, tātou pese, tātou siva. Ele mātou pese mānā ia, pa mai, e pese ai siva whaaleanganga, a wai siva aile, le tangata whaaleanganga. Ia, ngai baba aile iai, o le nae pālengi, ia si au ngalue. Ia ai mai foi se whaamaru si au, mo oe, mo i tātou. So i fua pālengi, i te tono lo ainga, i te tono le lotu, i te tono a wo, i te tono lo ngaluenga. Ia na vaaira ia ile mamalo le atua, e whaalia mai na. Whamanu e tele le atua le nei, tu waso ma le nei tai au le tātou atunu. Ia whapea ni tātou whaasahauni fwoi tā pena, toenga fwoi o ngaluenga mo nisi, ai whaawau pea nisi. Anga le lei mai le atua, le nei vai aso e peo ni tātou iai. A ua uma lau sua au, a ua uma lau waina. Toi a mai se isi waina, va au i le atua, e umi le tausanga leo tātou savaria nei. A wane i alu le tātou sā, uma i lunga le ala. A wane i alu le waina, uma i le tau nuu i tātou le tau nuunga. Malo si au le nei tai au, tau mafa, i le waina mai le atua, ina ia whapea na saunga le mu le tātou savalinga. Alofa, i outu a oi, alofa, i au auna le atua, alofa i lou a inga, alofa i le auso. O le me siri o le tāua ia i tātou malama, o le atua na ia whaia vavenga. E whae loa lona mamalu i lauso i fua ma lo uola. Ta mai le nei tai au, fo i lava le bi inga i a te oi. I oe mataritono o mātou loto. O le taimi lava i umai la mātou fia i a te oi. Ua mātou whaia whaale tangata. O le taimi e mativa i o mātou tangata whaale anganga. O na mātou loa le ua le eisa mātou tonu unga. Ai whaafitai. Mātou te whaalongolongo i a te oe. O le āsau whetalai e au ina mātou whaia. Wala au le nei tai au, whamanuia lo watunu. Au mga luenga whenga iai, o iwa mativa whaaleanganga, mau oa i a te oe lo mātou watua. Anga le nei mai fuafuanga le nei ase. Le atunu uma le lalolangi, whelava sa iai wha mai mati ngā mavesinga. O atu i aila mātou te talo le nei tai au. Whamanuia ie o mawhatia. Whapena whaamaloloina mai mai. Ai mese foi o le tala ingo lo fina ngalo. Ia whapena masau ma ia ato atoa. O le waina sili o na le leima mātango. Whamanuia o mātou tangata. Whamanuia le ala leo lo mātou ngalo lue ai. A wale tau dongolongo lo fina ngalo. Whamangalo mātou vaivainga mase i le toto pa ia o Yesu Keriso, le li'i mai whaola. Amene, ma amene. O na ua whaafonga le tātou tunu i le tātou sānu ngā lotu o le tai o nei ranga tailea. O le nei vai aso atoa na tāpina ina masaunia le sunga le whawhingainga. Pastor Fono i Mona whaita whatangi mai le kalesia. Pene te koso sa mo i tāua i Wellingtone.
Ia le ngala mo fa tai mo fa malo, fa tai le sunga le fa finga mo ta penanga o le va yaso. Ia fa menuia le tua ile le yaso fo fuanga mai foi. Ia ang le ia tu fo tu no falo mai so ta po inga le kalesia. Menuia tele ia le sunga fa tai. Tai mi nei le ua luas fruiva minute ua te nei le fitu. A o utau tala tu le nei tai mi le ava tele mal falo alo. Ia le ua tatu wala fai mai le nei tai au mātango fie le lofa le tua ni usile nei. O le tai mi nei. Ia ua fai alo leos fai ngā Lucia i sia tunu o Ukraine. Ma le umol mawina ia ua ma fai ana whaangai na whapea o le ua fai alo le taua o amtalia le tai mi nei le taua i le va Ukraine. Ma le malo Lucia. Ma o se tala wha anoa noa tele lea tala le tatu wala fai mai le nei tai au fau. Ono le mafuanga. O tātou i loa tau atu no ulaya a fia i nei tū o le lalulangi le tau o le soifuanga. Ia manisi vaenga o me muli mai. Ia ngate leo lo iei tātou le wha mai. Le uoso le tau al to olua lea. Ia watu pea tala o le tau lea i le nei aso wala u wha fonga mai. Ia pe le u tātou a mata i le ostala fia. A mai al pesi o le ai wha fonga mai ai i o le wha fonga no le tātou por kalama le ata o le tae au. E usu mai alfa fonga e le pese al full gospel mai nuli a velo ola yaunga.
Hi Samoa, it's Auntie Tala here. It's time to follow ile atau le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveal. Su fongalo mua atau le tayao. Io il tato programma le atta le taiao, le votato tu filo il le taiao fo le lo famlanga le io le tua. Ia o te fata lo fatu mo fo lo fatu ia. Ma mo le to lo faanga ma to le ia to to ia po o fo lo ma futa mai. Ma lo so i fu mnuia. Ta tonu sa mnuia ma lo longo le po ia po ma lo fo sa fere iai ia malisi ia lo ma lo pe ia inga. Ia ono le tūlanga o ngā luenga o ngā lua atu le whale le iwa tau. Te whatalo whatua i sunga i whawhenga ma whale tua, tupu mai o le atunu u whale tua ma tau si sa o ama le awaluma. O le malosi o le atunu u whapena i whanau, whawhelo e tufo i ati oelo i tonu o le whale mai i tonu o le whale pui pui. E ranga tufo i leo nisi o ainga o lo whanau no e pele i mawhutanga, ma lo le tariti ngā, whaftai fo i ia le talia ina o lu i tau o le neolanga. Ma filo ai tato au falo ngolongo si fongo le mua tasi ono tesi mo le tasi famo ma pe foi mo le tato app ia o tato app le na o le Samo Capital Radio app o lo mo ia tato fa se le longa luas fu fai tu la le tau tu le na ia ai le ngata foi le le tato YouTube channel fa pe foi tato Facebook ia lo fatele atu por kala me fa melu ia tu ni tai ma lo fo lau ia ai su ia ila ngona wa so mai le foi tai au le wa Tatou wheloa I fo I le anga le leo le tua le nei tu o le lalolangi. Ia tatou whalongonongo I tala mai le lai tu o le lalolangi. Ia la ua vevela tau I ngā Lucia ma Ukraine. Stala whanoa noa tele le tala. Ai ua tatou I loa I le nei taimi ma malama I le tele o vaenga o le lalolangi. Ia afia ai isi tu o le lalolangi isi I me whai isi tu o le lalolangi. Ia o le sa I ele wala anga e tau matane I le tau o le penisini. Ia malisi a vaenga o le soifuanga I le tau o lea. Ia le lau amata. Ia o se tala I le mana I le whanongonongo no le vai tau o tatu iai. Ia o leu tatu iai me velo tau o mahofonga. Pe o le o lang fasa mo fo le o le ua le o toe ieini misa voi. Ia a wati a inga ia la I le manuia o a onga tamaiti ma tia e pe sinisi ma alanga manuia ia lenga taile ia ole fatu mtumungo meu mai o tato fatu tua ile tu so mai
ia o le nei tai au ia alofa tele atu por kala men fa menu ia atu ia le mai mo mai fia lava e mafuta mai ai ta alofa lava ia o nei Wellington po nei fo po lua lo ita to fa salonga ia matua e talata mai timto ai mele ia mele file mu ele se pisa ia le wo vai atu fo i New Zealand nei ia le ita to le face free po le vai ngalo na to lu fa salonga o la pata inga le malo i lalo le mori la mu le wo ita to New Zealand nei o te lo foi to tele pe ila to no fale mga lu e atu ai ia o nisi o lo ope fo le fenga luenga ia ai o le fana wa o nga tu isi le fale a o nisi o lo o ile a onga ia pui pe ita to ile tu me o mata tu te yai le umara nga fa tai me fa malo atu ta to pa nga malava ia o lo mai mo mai so se vai ngole la lulangi fa tai tele la vai share tu ta to Facebook se fa pena so le se vai vale ia fa pena foi na a malo le nga lu le ua pa o nga lu nga le tai au disi o le amalanga ile ia so manu ia to fa nga amalanga ali ia ele nga to foi le ia ole tapu inga mau nei matua ia inga talo fa malo o sa ia ole la ta sta to pese ia o tatu talo le tau fa mnyanga wa soifua le la o li mai ia o le tai au le foi le tatu dia malo nga lu malo fa fa mai
tala fatu le te music men fa fonga le tatou tala o le tau mo le tai au. Famelo fiso le vai tau le so le alangi le tau. O le aso atai au, ia e ina i timu mana ia ua va ia lava le matau le la. O le aso sa aso ngofua ma le aso lua o le amatua le lava pe langi le tau. O kapiti le so ma manu atu matua langi le lava le tau fa pe foi whanganui. Hoi, tau tia. Taranaki o le mea lava tasi matua langi le tau le so. Wairarapa, Hawke's Bay, Taupo, Marlborough, langi le tau. Maulano le fore manuru fa mawina o ye fitu i Marlborough. E ma fana famelo official le vai tau le maulunga le wo yai e no uta ua Lewis Fumanfai Taranaki. Au kilani le so o ka matautia le langi le o le tau. Hamilton, langi le tau. Wa vai le motu i saute le so o le tūlanga lava le nao iai matua i langi le tau le so i leisi au e whaano me lapi. Fe tau i le ma le aso wharaile. Ia o le maulano le fua le malulu le motu i saute le wha mawina fitu i Blenheim. Ea mawhana whana o le maulunga wo otuna i au. Luas fu ma le tolu ni o leo Queenstown. O leo te lenga o leo tunu ne iaso o leo ava ia le mata le lai le tele o vaenga o leo tunu. Langi le tau le so. Vai e tufo ia pia fa melo fisa le vai tau ina i timu. Luas fu fitu le fua le vela. Luas fu ma le lima le ea mawhana. O leo angoto i fu le lai le so Wellingtone. Se fulu tolu minute te ele valu nane le fiafi. E oso ele la tai au le toi 5 minute le fitu i le fiafi anan. Ile aso atai au. Toi 5 minute le fitu i le fiafi ile aso atai au. E oso e aile la. Fuore maluru ma le mafanfana Wellington manutua oi. Olo ia ile valu fa solo ilunga se fulu ma le tolu le e malulu. Ole e mafanfana olo ia ile se fulu fitu fa solo ilunga le luas fulu. Tala o le taimo le au whangota malo ia le whai le whaiva ia ma le tua pēr tau sia le tūlanga tūla whono whai ngā whaiva. Wellingtone pē le tai i le toe se furu 5 minute le fitu i le tai au nei sua le tai toe se furu minute i le tasi i le au auli toe pē le tai i le toe tasi le minute le fitu nane i le fiafi. Poli rua ia whamelo fisa le vai tau e pē le tai te au su tasi le tai au nei sua le tai luas furuiva minute te aile lima i le fiafi ia ona. Toi pē leo le tai. I le toi se furuiva minute i le sfururua na le pō. Pori rua na nā mo le silifia le tātou. Tuno le tūlanga o le tai. Mora ulaf tupe ia malona nga lei ta i Samoa. O le tupe Samoa i le so. Tasi tala ni usila. Ia mo le tupe Samoa ta la ono sfuru mane ono sene. Ta la ono sene. Tupe Australia iwa ta sene le so. Tupe fiti ta la tolu sfuru mane iwa. Sene. Ia le tupe Amerika i ono sene. Tasi tala ni usila maula o tupe Samoa ta la ono sfuru mane ono sene le asone nei. Ta la ono sene. Ia malone arofa. Manuia la foino la useleni Samoa ne nei aso. Ya la veno fa mnianga wa soifua ya o pe la veno tato email na pe e mana o maisia sfa nau ya ona fai tau atu le ma tau fa mnianga wa soifua mnuia tele lo was fa nau le yaso o le email yaso fa nau @samocapitalradio.co.nz amo oina soifua ile so mnuia lo was soifua o le tus fai tau lo maua ile tusia mata yo no fe upo ilu fururua. O le la mepa o le tino o mata ia, pe a fai fo i le leo mata e malama o mailu tino. Yo, o le la mepa o le tino o mata ia, pe a fai fo i le leo mata e malama o mailu tino. E mana i fo i lo sa ili o le fo i puna ilu funlua mata i ono. Ya fai tau ia i le fo i mtau pu ono, po le alea nganga le fo i upule te maua i tono le mtau pulea. Mata i ono fo i upu ilu funlua. Mnu ia lo waso i fua. O le Ekalesia Katoliko St. Anne's in Newtown. Ia mo le pese familia i uto was whanau. Thank you.
Tala fatu le tino malo se fo se mel fa fonga le va ile ina tala fo tala fa sol pito la langi mena tupu ile so a solu fu mo lima o februari tau sanga o mavai. O le sol tau sanga e tasi iva luas fuluono o tangata swafa ya Francisco Franco. Ua vea nei o ia mata itai au pito sili na lai titi ala malo se pania e na ole tolus fulu tolu ona tau sanga. O le sol tau sanga e tasi iva tolus fulu malelua o le alii lea mai Austria na whanau i Austria o Adolf Hitler na maua i le aso le nei lona siti seni siamani. Ia le tau te ilo o matala angol le tangata na malanga mai Austria na whanau ai. Sau maua siti seni siamani. Ia maa vea i mata ita i saha wao siamani tau sanga mulimuriane. E meise ia le tau alona lua o le lalolangi. O le sol tau sanga e tasiiva fas ful malevalu na pulea ai el parti komunisi le nuu lea Czechoslovakia. Le aso le nei ia na pulea ai ele parti komunisi le atu nuu le nei. Le tausanga e tasiiva fas ful malevalu. O le tausanga e tasiiva onos ful malefa na siompini ai mo le taimi mua i le aupanga lea o le heavyweight tangata lea o Glacius Clay na whaia ina ai Sonny Liston e fusuanga na whaia i tonu o Florida ia mulmuriane suialo na ingoa ia Muhammad Ali. O le sol tausanga tasiiva onos furuwalu na whaia ai se whaipoiponga tele i tonu o le lotu i tonu o Korea e ta o le Unification Church e fa se lau tolu se fulu ngā li ina whaipoipo e whaipoiponga e tasi na whaia i le aso nei. Tausanga e tasi vonos fulu vanu. E mane voi pa whain tatou whaipoiponga whapea. Whape lima whaipoiponga e whail taimi tasi. Ia nasa manatu. O le sol tausanga e tasi iwa fitus fulu lima. O le li i tata utaua ni usila e swafa ya Ewen Churchfield. Ia na matua manua tinga ina le sol ta anonga engelani mani usila na whaia. Ina uwhatea mai le tangatele o Peter Liver. Le polo ma manua ai. Pau i o wha maunga o mau ai le tausanga tasiiva fitus furulima. O le sol tausanga e tasiiva i vatasi na whaatonuina ai e Saddam Hussein. Ana vaenga au i atu ua loa Kuwait. Ina uvavai mai e Saddam Hussein. Na ole me ese le ua luatu ai malo o whaatasi e meisi Amerika. Le nao wha malo si tonu ia Iraki tonu Kuwait. O le sol tausanga dua whemale ono, ia nao o tueli whaitau au whai o le lalolangi, i le ono tesi male 5 piliona le au whai o tangata. Wha maumonga sa ia iol tausanga tasi fitu o, e ono se lau miliona le au whai o le lalolangi. O mai se ni turi na o le tasi valu o, wa iwa se lau miliona tangata o le lalolangi. O mai lor senturi lea ia na amatamai i le tasi iwa o tasi le piliona ma le 5 se lau miliona lea whai o tangata wai ai. Ia whasolo mai i le tausanga e tasi iwa valu sufitu wa 5 piliona le whaitau a whai o lalangi. Whasolo mai e luafe wa 1 piliona le whaitau a whai o lalangi. O mai loa i le tausanga e luafe ma le ono i le ason nei. Wa 1 piliona ma le 5 se lau miliona tangata. Ia aore taimi la le nei. Ia leu tatou te atu ma le valu piliona le whaitau whai o tangata lalangi. Ia ao le tausanga e luafe ma le ono i le so. E 1 piliona 5 se lau miliona le whai o tangata lalangi. Te mawal whapoponga o tatou tala le taimasa. Sekia Samoa Keputso Radio. Lo whaftai lea ua toe lua ia na i tamai minute ia te toe. Toe lua na i tamai minute ia toe o le tale o le walu whafonga i tatou le fau whapoponga mo mua. Ai fuala iai. I whamomonga fo ia le laulangi tausanga te siwa i vatasi. Tus o le aso tonu ane nei i le aso lufuru 5 o februari. Ia na wala au lo Saddam Hussein ia e solomu ia e se fita pe tu ua lo Kuwait. Ia le vaite mi tonu ane lua lua. Le la ua so wha i e loe lusia Ukraine. O le a mau fo i whamomonga le laulangi. Tele lopo fe e taunu uiai ia le taua le ufanga solo i le so.
ia mes fo ile la matana ilo la wata mai po afianga o le lololangi ia mes tato ni usila wa nafi le sa ma fa so to i tu sa fa mo monga na mai o le tato kiwi se va fa putunga tupe tato ia la mes la umatu tato ia e fo ringa mai e tato tupe la e company Lucia la fa ile share tato tupe le ia o te loe e fa mas ia ki lo kiwi se va pe ne vai po fele vai ngata no tu ia ia pe sui foi ia le wonanga e fanga lo ina lau ki viseifa o se tu langa le we mas o le valo ia tau pensini talo le tau le valo to le o se tala le talo foi nei tangata te mine ile wa mata fai tau mai tangata mali liu fai tau mai foi me o fala ngaina ia la foi fai tau mai e Ukraine la fa yo o tani tau ma va le Lucia wala tu tofana ina i foi lalo ia le foi tau mai Lucia ia le tele o le nof o no o le tele o tau langa le fa yo tau langa ia wala tu faoa fa manosi mai a Ukraine wala tu no foi ia le taimi nei pe o le mana onga tangata le o Vladimir Putin pe e fōringa mai o le mana onga ia matua i fa ato i lalo popo a Ukraine le mea tau malosi fa fita ia ole ia iso na malosi ang fa fita o le tau mai tau atu na ia e te mio telefous mel fa fonga. Talo flava o telefon ma le si ufonga le lau momo le nei tau le aso lua sifululima o februari lua afe lua. Momo atu i tala mai atunu i fafo. O le latalata i leono le tae au taimi Moscow i Lucia. Na whaasisila i le Presidente Vladimir Putin le ngā yoinga whaamiliteli alana vai ngā au tutono le atunu o Ukraine. I se polasanga Putin i le televise na ia whaali ai. O le ngā yoinga o le puipuinga o tangata o le atunu. Ma uala o na whaia la lato o swainga e tali atua i whainga tau whaamatau o loo sauma Ukraine. Mai le se whaanaunang o Lucia Puleina ma nofo ia Ukraine. E o mai le bona po o li pute whaape to fitu o mali leo ini pomu. Na tawhane na to e vainga awa Lucia le to malo Kiev. Na whaalongo ina fo ile pāpao ni pomu isi to malo Ukraine. O whaalia lo ia ni usila le tite ia o swainga a Lucia. O whaalia ini ata ni whale na whaaleanga ina. I se o swainga le whaava atau a Lucia e nisi o vaenga o Ukraine. O whaaleo le te o te itai o lalangi pe fo iona sauno le palemi o Japani, Fumio Kishida, e whaasanga i ngā yoinga le militeli a Lucia i tutono Ukraine. Mana ia whaalia i foi o le atali atolo na malo i se fōwhanga o whaatase mga yoinga Amerika. Ma isi malo, o whaalia foi le te o Sepania, Falani ma Italia i le ngā yoinga Lucia. Ua fuafua le asosio tangata Ukraine i tutono New Zealand whaia salato whaatasinga i le Aotea Square i Aukilani le astona i nei, ma ua whaalia i reportia le BBC e to asfulu iwa nisi tangata o lo sa ilia e ese mai le to afitu le na whaapena mali liu i pomo. Sa wha solo ni tala noanga le Presidente o le malo Ukraine, ma le Palemio Britania, Presidente o Amerika, Taita i o Siamani, Presidente o Polani, o le Presidente o le European Council, ma isi Taita i o le lalangi. Sa mo le mawina le pa ua le talani usila ona o reporti i leo sifa inga wha militeli a Lucia i tutono Ukraine. Mana pa ufo i le tau usia i maketi ni usila betu sa le maltolu tesi maltolu pasene. Na pa ufo i tau usia i maketi Australia ma Asia, betu sa lea maletolu pasene. E tutono ni usila nei, e ono a feselau tolu siful malefitu, leo fa ingo tangata fōna wha amaoni ele vairusi, e tu sai ma wha amaumungo le aso ana nafi, e au fiele to o lua se lau malelima, o lo o tau fia nei fale mai, ona ole COVID sifulu wiwa. O ana nafi ni wha sila ele minister tali atu COVID sifulu wiwa Chris Hipkins, o le vailuanga le po ana po, le na amatanga i New Zealand i le vaenga tolu po le phase 3 o le tali atu le Omicron, e na o tangata e wha amaoni e le vairusi ma ainga sala talata i ai, e te tau na wha anono fo i sea, ma le a wha o ngaina fo i rapid antigen tests mo la tau su enga le vairusi, mai amataina le masina fo o na wha atau watu i fale o loa, e to a feiva se lau fitus fluiva tangata fo na wha amaoni e le vairusi i Aukilani, Bay of Plenty to o se lau sifuluono,
Lake se fitu sfulu lima, Hawke's Bay e tolu sfulu, Mid Central e ono iwa, Whanganui e to o sfulu tolu, Taira Fiti e lua sfulu ono, Wairarapa e sfulu tasi, Wellington e porirua makapiti, e se lau lua sfulu, Hutt Valley e ono se fulu valu, Nelesoni Marlborough se lau sfulu lua, Canterbury e se lau wiva sfulu malfa. South Canterbury e tolu, Southern e tolu se lau malelima, male West Coast e to a wha, e wha sfulu whani no wha safa mawina. Na iei tangata waafia le vairusi tutono Wellington e porirua makapiti, ai lima i tutono le Hutt Valley. Ai uli putia e pito mawalunga lava le pulenga whaafalama i o Wellington e porirua makapiti, i leo whainga o tangata ua mai o na whaitu i whaopopo le pusta, e fitu lima tesimaleono pasene, pito atu iei ne le Sony Marlborough fitu wha tesimaleiva pasene. O le whanau company wa alele le eni usila, ina ia tele ni tangata le atunu e toeanga i whaita whaonga, ina ifsosani e toe whaalele iei tupe mawal company, e tolu se lau fitu se fuluono miliona tala se vai ngā tupe le eni usila, na ngawi maasina e ono mulimuli lua filua tasi, ma le asile aton whaale i tonu, le i ungol tausanga atoa. E se lau male 5 miliona tala na ngawi le piliota la vale e tasi, i le tausanga e lua filua sfulu. Na mawhaiuna toi whaatulanga le lei poloka si March te lei e poloka i le awala i lumal palemene, leo lo ufai ele solo tute a tangata e lei fifi e tu unga maa yainga, po polo ingal COVID-19 fuluiva, e tu samal to se lau fitu se fulu leo fa ingal au fai ngalwe ngā leo, sa awaile asona na fi mole pui ngole aima ingayo inga tangata tite. Na mawhaiuna poloka i leo le awala i Bowen ma Lambton Key. Matatala toa ile li fie la oi poloka si mai tau fieni ta ambale, o na toe ulu fale atul vaengolo i ele solo tite. Wale i patia ua wha ai titia le numero ta avale maile vai asu taluai, o na ua wha awawa na toi fo i tangata yo lato a inga. Na ta ua wha anoa leo i le va ai tangata tite, o atu mani a lato fo i talita na whai lava i lato, mai ni lau papa mamaya. Safa ilole le fifio nisi tangata mawhaatutua nga i au whaingalwenga a supermarket le Countdown e tu saima se whaamatalanga Kiri Hanafin o le pūlenga. O le tau sangata luaina ieni o sifa ingana o sifa iaini tangata i tutono o supermarket e lua le Countdown e tasi Dunedin Malisi o se o sifa inga whaatelo lisi au kilani na whaale Hanafin i reportel TV tolo o tūlanga le leo lo wa ia mionga i tutono Wellingtone e le solo tutee. O ni a mionga fo i o lo lato whaafeanga iai i a lato whale o loa yaso te itasi, ma o whaitau maasina fo i, o tutupu nei whaafeita hauli, e iei tangata le ini talipupuni o fofonga, e sa waina la lato o whaingalwenga, e lau wavale, te uwheanu, whaamatauina fo i, e whaao o iei leoti, i aso te itasi, pe ona sauno le sui o le pūlenga, a le supermarketi. E to tele ni whanawa o ngai le University o tako wa a Fiona o COVID-19 fulwiva, maana li poti o to tele ila to ino nofo ile awala i Castle, le o ngā to tonu nga le mol nofo nga wha mautu e tamaiti University, e wha peo wha anu nofo e sea. Pe a malevalus fulpasene o whale ia i lea mga ala, e no nofo i tamaiti a o ngai o wha anu nofo e sea, e to ofitu na teini talavo ino nofo se whale e tasi, o wha amaunia umale COVID-19 fulwiva, o le tōtele lawa i lātou, sa lātou whaali e whaapi, fōlinga me o le taimina whailo a iei mā lātou woina ua taunuu i le University, le ana pēsi ai le vairusi. E lātai le apa o tangataina a fia le vairusi le lua vai aso tua nai, o tupulanga i melta i sfulu tau sanganga i ta ilua sfulu iwa tau sanga le mātutua peitai, e na o le tasi mai le 5 e tau fia i whale mai, o lo whaatupe ina le University tanga pepa o tau mafa, ia ua te liwa i tamaitia o ngā a o whaanunofo e se ai o na ole wha mai. Wa iele suwinga o tau mawhainga le malo e si itia e seifana witeni usila maile o langa mativa peitai, o lo o tele ngese lava i le ave isenga o tamaiti Maori Pasifika, whaapea tamaiti e mana o ngā whaapitoa maile o langa mātitiva, o whaamaumonga pitola tamai o tamaiti mātitiva, o whaalia i ono afe u whaititi e tamaiti na ola ise o langa whaingatai le luawhelua tasi, nai lo le luawhelua sfulu peitai, e le o iai ma se suinga mo tamaiti Maori, whaatosto sal tausanga i tua atu, e le tausanga whaaltupe iai uni luawhelua tasi, e se lau lua sfulu 5 fe fit se lau leo whainga o tamaiti, po le sfulu tasi pasene o tamaiti ni usila, na ola i se o langa whainga tā,
na whaalia le minsta mo le whaititinga o tamaiti mātitiva Jacinda Ardern. I te tono tau sanga e tolo muli o tona i ato, na si itia e sei le malo le ono sifulu no afe o whana witi, mai leo langa mativa e ui sa whaafeanga i e mal whaamai o le COVID sifulu iwa. O polisi e peo le whaatupenga o te tongi o tangata whainga albenga, ina i mwhaipeo na whainga albenga tangata o le si itia o benefiti, sa langolango ina ilato o le ini ngā albenga whaapema inivesi al malo i polo kalame ese o ngā albenga, e langolango ai ilato ina i mwhaina toi fo i ngā albenga, o vaenga umai sa mawhai o na fisoso ane langolango ila lato tau mawhainga, pe o na saunoa Ardern. I ta'alonga, ua maliu se tasi sailonga le ola peleki le sunga wa ainga tuinga mala le sala wiloilo na ingo o inga da winga o se tasi o tangata o lo whaamawina. Le pito sile ona le leio lana taalo la kapi e se fuluiva anta alonga whaitaulia mo le ola peleki le val tasi iwa iwa tasi ma le tasi iwa iwa tolu. Ma le lua se fulutolo ana taalonga whaitaulia mo le manu Samoa ma le tasi iwa iwa ono. Mulmuli ane, nali le watu mata alo le la kapiliki ile awale weekend i Britania na avel whaayayanga ya wa inga tuinga mala ile luafe malevalu ela isepine ta walua o le member of the New Zealand Order of Merit ona olana tautua mo le la kapi male atu nuu e maliu lea tamali i longa o le la kapi wa lima sifululua o na tausanga mai to a whao la alo malona falitua Daphne Marguerite Rose. O le amawhaina filifiliani au kilikiti ta ito iwal ta amursango le ipo la lango le kilikiti New Zealand a le ito pao ta maita. Pe awhaia a fia la tau au le COVID-19 fulwiva, wawhaia le pūlenga le kilikiti whaavao malo le whaai unga. Ina ia langolango ai i au ma whaamauti noa, e mawhaina whaawau ta amursango i peona masani ai, e uia ta ito asifulu lima lava leo whainga masani, whaatulanga i au ta alo peitai, wala ato whaatangaina au uma, ina ia aveni alato leo whaaupopo e malanga whaatasi, ina ia mawhaiuna suia isi tangata ta alo isi taimi letu mau, pe awhai mo miaina ona ole COVID, e amata ta amisanga le so whaamati i tauranga, e whaiele su e ngā siampini kalangi stete i lea sotolo o Aperila. Tala whauia malisi ufonga le laumua, mō le nei vaenga o tai au. Whaftai le tū tātou toi whailua e whoi i le whaai ungo le neiva yaso i le whao poponga tātou talafou me Samoa i au si mei le whaafonga. O lo tālia le kāpeneta le tāpena mai o le reporti le mtanga luenga le soifua maloloina e whamadino ai po le atonu le tūlanga na o i tui pui pui e se furu wafe lena au ina mai e whaamea lofa e au se tālia o le itu ainga o le AstraZeneca e fisoa soa ne whaawa wai tui pui pui o le atunoo, mai i le whaamai o le COVID-19 wiva. Pei tai wa whaamau nia mai le sui whaatona sili o le mtanga luenga le sui fua maloloina, le fionga tanga loa Robert, o le vaenga tonu na wha le tonu, o le fisuia inga leo le malosi o le malulua le pusa aisa, e fuafua i le malosi mana o mie tewi nai tui pui pui, e le isa olo na seki ina. Ai na fesiringa foitanga loa pe whaamata ua yeise wha le tonu I vaila au o le tuio pui pui o le COVID-19 fruiva o na o le wha le tonu. Ai na isa unoa e iei nisi o vaila au na wha le tonu ai a oisi o lo le lei ma o lo mawhai o na wha au ngā. Wa wha se atu le wili linga le reporti le mtanga luenga le soifua maloloina I le wha le tonu e lumbo le kāpeneta e sila iai. Wa whamanino le fionga le tamaitai pāle mia le whailo inga mane autu stana le asoa na nafi, le fionga fia me Naomi mata awha. O le tūlanga o wha solo wha amutai le au nanga nisi o ofisa silio nisi o mtanga luenga le malo. Ona o le wha le tono le tūlanga o le tuwai o na wha asa la lawa ava no whainga luenga. E pe on ta oto I aia inga matula fono, a le wha la pupitongo tangata whainga luenga le malo. E te tau na toi whaasana laule awa no I te tonu o le tolu masina mō mua. Ai le I o I le teimia whaamuta ai le konkaratea se tasi. Mai o se tasi fo leo mafuanga. Ua whaamuta ai le au nanga le ofisa silio le mtanga luengo a onga ta alonga maanga nuu. Le fionga whamasanga. Yeah.
te le amafu a o le whaiunga ia o tuai. O le mea o le taimi e amatai, o le fuafuanga ia e te tauna amata o na whaasalo lau i le tolu masina. Ai le i mai e le konkalate le e whangasolo. Me mua na o lona winga a tuai la le taimi e amatai le whaasalo. Ia e whaasolo tuai lava le tuai o. Ia o isi fo i mea o le o awanoa o tangata awa ele na o ele na o le pisasi. Awa e tolu mo le vasengale o CEOs. E tolu le panel. Ia o le sui o le pisasi. O le sui o le matanga duenga. Ia ma le sui o le tangata tuto tasi. O se tangata o le sekta. Ai tuto tasi mai le malo. Ia o le vaenga lena. E tau whaingata le suenga o awanoa o tangata e o mai e sosoani e ngā lulua i a tātou panel sia. E pei ona sila fia e to tolu ofisa sili o mtanga ruenga le malo lea ua whaamuta la toa o nanga e tiu te ngā lulua ai mai matanga ruenga le malo sa iai. Au le foi ua whaamaunia mai le fionga te mai taipa le mia. O lo tape nā tu foi le pepa mai le fionga le suipa le mia o le minista foi leo le vaenga o le tiute mo le whaamuta i foi leo o nanga le ofisa sili o lana matanga ruenga o le tiute. O le foi e au mai le pepa ale fionga i le suipa le mia. E tutusa le ala le kon kalate le na ma le stolu ale na ye momo. E impacts foi le budget sa amtanga ruenga. Ai o me la tupu lalo nei ai mwhaiauna o na toi whalele. Le fionga le tamai taipa le mia fia me Naomi Mataafa. Ua whaamaunia mai le fionga le tamai taipa le mia e le whelo inga mala utu stala le aswana na fi le toe tapu nia ilo le awanoa na tatala mo fe malanga inga le vao tutuila ma Samoa ona o le tūlanga o le o salala wale whaamai tua i le tangata lautele e te tonu o le territory. O ili anga i leone le na maa wai le to o se fulu o i lanta wa whaamau ni aisia mo le COVID se fulu wiva. Peitai na sau no le fionga le kovana i le aso na nafi. O lo o wha tupula ia pea le au whai o i lanto o lo o a fia mai tu i tangata leu tele i le pepesi o le Omicron. Wa iei popo lenga le fionga le kovana ona e le taitai ngā whatia le whale mai ma le au whainga luenga le soifua malolu i le moto. Ona tauli maina le tūlanga malosi ma le sao le pesi le whaamai pe a whai ae tō tele nise a awhia ai. E silia le fast food ma le iwa awhetanga tō le motu i tutuila lea o loo tau mawhai nei e puia ai o le motu i manua o le motu leo loo saonga le mō mawhai tete mai leo no o atu iai o le pepesi le whaamai wai te tonu o le territory. Wa whaalia le sui teitai o le vanga whao pufai a le tuangai, le fionga la wofo fontoe pia la wofo. E te tau ona whaatau tō sui whao popu te maitai le pālemene, e leisi tau au fianga le pālemene o lumanai. O le finangalo le sui teitai e fuai whaai unga whamesinonga toi ilo, o lo manino ai le whaatau tongo sui te maitai pe a mai a whamesinonga tau whainga palota. Peitai na fasilingia le fionga le fonga fitalai o le maota le fionga papali ili o ta eo masepau. E sora finangalo e whaata tau i le mata aupo. Pe walanga te tau na whaatau toa fionga ya li ma le manua lo fatu au mai le tu malo ala tau a se sifo. Ma le fionga whaanga se li i sa po a whiangi ai. O suita maitai e na maua lunga pasene o balota na maua. Ae na sau no papali i ele ai. E le whaatau toina. Ono lo ia ia mata au polo i lumo le whaamasinonga. Sau no le sui teitai o le tuangai, o li ma le manu na mawalunga pasene o ana palo teina ua mai alfai ngā filifilinga ia a perila, ai o le fionga whaanga se li na mawalunga ana pasene ina ua mai alfai ngā palo tala iti. O loo whaamai aso esu e ngā le komiti o whaavilave tutupu whaafosei, e tāpena isa lato reporte tu i nātua i se tangi lo fiso leo. E whaasanga inisi o le whainga malanga lea na malanga mai Australia le aso se fulmalivo Januari, pe a whai e wha maonia,
O I lantou I le iusta ia ia ingo polo inga Samoa. E ala ngā te tawai o na malanga mai Samoa I lalo tu unga wa mai o na whaanta oto I le whainga mano. O nisi ia tu unga, e le mawhai e o na malanga mai nisi tangata e ese atu I tangata toi fo I mai le atu nuu. Ai malanga mai I lantou ni whae po I ponga po ni fōwhanga whaale a inga. Whamau ni mai e le sui kum sena o le matanga ruenga o leo awa pa aulongo I Tino Filipo. E le whaulu nātu se tangi le teimile nei. Pei tai a whai e whamau nia I lalo o whaasalanga. E sala tupe e le lua awhe tā la pe a whai e whamau nia. O tala fowia mai Samoa, manuia le whaai ungo le vaiaso. Whaasoi foia. Malo whaftai, mai atatu telefone le fui tai au, tana mai Samoa, luas furu minute ua te ai nei le valu, ia il whamu moe le tāle iwa, toi whafonga I tātu telefone, te minei ia se iwa vai fo is whawhiwhianga. E ne nisi o tātou whaasile silanga, ma nisi o wabnanga I whanau loa, ia pēr mai al tātou pese mai whionga. Suau Felice Mikaele. Le mea ua tupu, o le mau o le apa.
O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua whaftai. Mano whaftai, e le tātou whamoi moile le aso atai au i lo hat. Ia, o le pōna pōpo le reifo i tai au le u whamamalu e le tātou mālo le vaenga lo na tolu o lalo lapta inga le mori mumu. E ieila o tali tonunga ua tele na wā ia whaamatalanga ua tuina atu le atunu. O le tūlanga le umaitau ina ua amata o na whenua mia iaile sile fia o tātou. Tele le information po whaamatalanga ua tuina atu. Ia ai awha pena i muli tai mai lava le amatanga i lalo lapta inga muumue o maritemine. O te ilo ala e whaingo fia ia oe. O le whamoe moele whaia i lo hati le aso atai au. O le numela le tuatu se whaia i numela tasi heua crescent i nai. O le whamoe moe o le tuinga lea, ia o le tui puipuia mō tātou uma, me se whanau lima, le sfutasi tau sanga le mahatutua, tauna iei se tangata matua, tina po le tamai aveta maiti i whamole mole. Ia awha pefo i le whailo tui mua, po le lua, ia maua lewa noe whaiai, ia awha pefo le tui lo na tolu lewa, e anga wa aua uma le tolu masina, maua fo i lewa noa. O le taimi amatai, o le se furu tasi le tai au e o le lua le au auli. Ia le taimi na se furu tasi le tai au e o le lua le au auli. Fai eile whamoe moene nei molo tau si le fia. Whaftai, lua se furu valu, lu furu fitu minute ua te e nei le valu. Ma nei foi ia o le ua tuatu lewa no le fionga le minista ma te whasoa i le te o le iwa. E le ofisili foi le nisi vaenga o le vaenga le o lapta inga le vaenga tolu, o lalo le mori mumu, le tau te iai. O se talalata mai, o le suinga le ua iai le tātou atunu. O maa nei le vafe me o le suinga, o le talamoni, o pipisi le whamai. Ne e ono afe mo na tupu ana nafi. O le valo anga le ua tama mai le mai tau le whamai. E le ono afe, o lua sifuru lima afe tangata o mau le whamai, taimi nei, taimi tasi. Ai mafua mai. O no le o pipisi mai le o tele o la tele tangata e fai test a ele o uma tangata uma e fai test tu sala o le wala to vai lato o le foi numero le ufa amaunia mai i test ia no fai a o le foi numero le vai le wata mai ni usila le vai ngol fa mai mo le time nei o lu su lima fe le so tasi ya na fa pe foi o le wa mo lo to wa inga ele fa mai o uma zoia sa po le time nei a o pole na ua le popole, no fore le fale pui au tau. O le vaenga fia whaino atu, e iai la tau fueta o close contacts, ia whatainga o au leo o lata le tangatele mo le whama. O le lalo le lapita inga vaenga tonu leo tatu iai. Wana o le a inga lava lea e whano fo isea, o le to tele o tatu, e le o to i whano fo isea. Ia mai tau mai pēra ni tai au lela tau mawhai e longo tu pēra mawha matala atu nei whiau tā ua ia mai le vaenga o le soifua mānono ina. Ma le whae tātou whaasoa i le po a mai oi male ainga le wha mai o le tā ua le tātou whaasoa matala no ai a mesi nisi of so soni wa e maua whaina vini ma le tonu vanu lima lua whaatasi ia pēsa e so tai fo i le mtanga luenga lea o le Ministry of Social Development le sa fola me la tonu me la motato ye pena so ta ye pena mo le family anga le na ono le ua fa ina lo ainga ono fale o le mafain fainga luenga o le mafaina o fa fa tau ngam tu la fa pe po to mo wa se so swani o le swa ofsili o e mana tu ni tala ni tau e tau sanga mo vai tau e Vietnam tau le vai fanga lo Persia le vai fanga lo le sa o so fa ia le ule o yo Iraq, ia le o Kuwait. O vai atu le taua le nā, tu so le vai teimi po au kuso i le tausanga e tasi iwa iwa tasi. Iwa sifuru. Ia, si tau mai tau atu na lai ai. Ia,
o le sa tatou iai uma le taimile na alto o tele o tatou wanga le ula iti e le i whanau ma le taimile. E mana i foi pe ini tau o whapei i aso ma vai o le aso usi le fia. O le vahanga leo te mai tau e au ia i le taimile anō so whai e Iraq ia le nu o Kuwait. O le aso lua au kuso le tausanga tasi iwa iwa sifuru. Vai lai le vao au kuso anga ia Februari. O le vale sa minoi Amerika malo o whaatasi o turi ese Iraq. O te mana tua le taimina. O to ina o le matau nu. Taimia o tala ititi. Ia, o lai watale sāfo ile le fia. Nofo to ina leo le sa malato tama ile iti o whapea hui alui maa. Paua leo le tala na la walunga le taimi lea. O tala o le taua lea. Le taua lea o le vai whangaloa. Le naos i aipena o whamalo si Iraq i tono Kuwait. O le malia la. Peila a fua le aso lua au kuso le tausanga tasi iwa sifuru. No e tutonu. O vai atu ia Saddam Hussein. O le mea masai. Ua matanto i lalo ane ai whainga Amerika, Britania, maisinu o lalang. Whaia lola na avea i le aso tonu ane nei. E tu umuri ese loana fita. I le aso tonu ane nei lufulu limao. Februari tausanga lana e tasi iwa tasi. Ia ai olo le aso lufulu valu. Februari. I tasi iwa tasi. Ia uma ese loana ta fita. Ia o le mafu anga na whaato i lalo e le malo Iraq. Le na mafua ina pu e lava Amerika. Ia Saddam Hussein ma whaasala ina i le oti. Ia na mafua mai lava le taimi le na. Ia, tonu wanu rima lua whaatasi, tato whaaso ai. Whaafonga i pei whaasala longa o le nei aso atoa. Tala atu ai ia tala i le lalo lapta inga, o po lalo vanga lona tolu o lapta inga o le mori mumule tatu te iai. Ia wāsi le fia. Lo whaatur por kalame whaamanu i atu te tai au. Te lo hoi na ua maua le atunu ustasi o tala whanau noa i stama whanau o le atunu. Ia, asunga whesola ai whainga tu inga mala. Ia, talo wha, ia le wata te ifo il whai tau le news ni tai au. Ia o le o langa e le tu mau. Ifo i nisi o le au paanga mamai al tato litio. Ia, le mawhaina o tau tala ia ilang e tau na isi whaatanganga mai ainga. Salo staimi muli ane. Ia o maua fo i le tātou tautua, ia le nā fo i vāenga. Ia angare le atu le atua le tai au i ainga umalava, i la tōlo o ui tonu o fi tā ma whanau no angare le iolanga. Alofa te le atu le polokalanga. Ia nei whawhiwhianga le tai au, si whonga le mua, tā alofa lava. Tala tātou leina tōlu vanu lima lua o whātasi. Oh
Malo le fafia te milei fatalo falta wala malo so ifua. Malo so ifua la sunga ni ao me tai ao. Lo lava ya o matai. Ia mang ia faftai lo famaranga le ku. Ia, so no mai. Fele so lava lau. Inge lo hat. Oi, ya, ma tonu manuel to bitonu. Ia ole ha ma e sulu matanga o la. Ia, ma lo. Ia, so no mai. Ia, o vi le ku manga o kauli le la u. La muka o pomba la u. Fo sanga fo ni kai. Ia, le. Onga I lunga na le MSD Le. I ola muka upu. E pe unga forisia mai le malo e fia kele fia milionga le ua u mai fo le sosongi a inga fo ile ua isolate le ua positive ia le sa. Ola muka upu la ua kongeki ngela kong fangela ma ko inga wa e ko kele ma ko inga le ua isolate ua contact ngangela wa inga le MSD. Le lako kati. Famai ele loke ele se so ngira malo ya ingo lai kele earnings. Amma kaula ele se lako forsanga fa pe kuranga le. Ele kaimi ioi. Ia wanga fa so kai fo ilai I ngai poro ngai makwai. Ioi, fa so kai fo ilai makwai ngale le MP. Ile mea. Yeah, or California and me, she wasn't aware of it. Ele I failo ina me ele vaenga Ioi. O le foi ele o malama foi lá le pulingu foi ele maka upule. E pe o la fasilinga o kele langa mislead et ko kele kangak. Yeah. Mara ko kele foi lá le o malama maka upule wa oranga o nga sawa fo sanga I mo kangaka wa inga o loa. Ia positive. Wa isolate. Ele o fafisenga ina pe tele tongela inga pe tele tu be pele titi. So le positive. Pe o menga po ke ko kele la ele nga mo ko inga fora ko kele fa ngi si le o malama maka upule. Ngo fa pele o fa longo ku ngai la mo le lua felo inga ngeta male. Ma fa ma ngiska fo imma. Ko ngo ka se va fesile e ngo so nge fo I ko kele fo la ku uma lo. Wa pe menga ngo fo fa pe si da le mo se kali I se fo ngo lo mo wa kele nga se la sin ka upu. Ya. A pe ko langa nga ku fo la wara wa. Na fala u yedu to wa inga I vai asole. Ioi. O kala ko ngafi. Le talina na mai. O le kali la vaenga fe mai. Le eligible langa earning. So. O menga wa kangu wi fe ia ngai mako ainga le onga po kala me foi le fa longo ku yai. O fa ko contact le MSD. O nga fo se mai kele so ngen malo I ainga ia wa isolate. Sa o langa ia. Ai le ilangi ko nga fa pe o wages ma kulanga fa ia sa o ia pele nga wala ko na tai wa li potia men va le foi la wa foi no fina lo inicio wala fa fo mai vili mai fa so mai poi foi inicio ai ngo fiel mele le vili atu ai sa ule tala le le o inia ia inga na mai por kala mele umatu ia le la va sa la ko foi pe menga ngo wi de ko wa ko ko kele foi inicio la o la confia Iwa ko kele la wo fi wa vili yang fi ngo fongo fo fi ku lango fongo fo asa ngor kali nga ia sa o ia per ku langa nga sa ia me ngo wi ko fo ko mo so so ngi mi ska pa mo se lu kan ngo ngi ka le o le foi la fa o le fi la musanga wa le so ta il ia la to male maratanga luenga le se fa avela il muta pule a fa tai wa fa ilo mai ia fa tai ko fo mo ngo I mo ngi tele ia fo ngeso ia fo ia so ma le muta pulu mai sta male wala ma tonu van lima no fa tasta talo ia au tatu ia misfol por kala mele na umatu le vangale le Ministry of Social Development pesa ia ini so tatu no wala au la fo se tala la tama ia le la umo mo le tala le o ile no ule Ukraine no fa mo ngole no ule ia de te wo fa to se wesel muta polo tu mo pele muta po tatu no ia mo le sile fia fo ia ma wa to tele to no sile fia Ukraine au now nei vaenga Ukraine no le tunu o tonu Europa I society ya ma stasi nei o nu ya tele lo na la wil ele
ia pea whaatusa ia Lucia, tu se te le Lucia, so olo i mole no o Ukraine. O le whaitaua whai o tangata le no Ukraine tu sang whamomonga le i. Ia, se imolan walau. Ia, maloso i fua le tata walau whatala whatu. Ta alofa lava, maloso i fua. Maloso i fua, tu fue. Ia, malovesi, sa uno maia. Ola o whaalongolongo atu le Cecilia Sitamale na Cecilia Tuanei. Ia, ole, ona po, le ne whai e le fono le Pasifika. O taitai o le sai fo maloloina. Fata se whai e fo ila masui o le MSD. Na whai le Zoom meeting ana po. Mo la tau ia Pasifika e a fia ia mana o whapitoa a disability. Ona o fontanga i le whaasoro lava fontanga i a Nikila mo tanga Pasifika e fitosoani ai i a inga o lo o maua i le whaamai. Positive, they isolate. O le na whaama malama umalava ana po e maua i le fitosoani mai le community connectors. A maua i le lisi le ua umana tu ilunga mai lava ilunga i le south i le north. Mai lunga kilani tau lalo. Le wai uma lava le lisi o whalapu potonga i o latu o whaina. Le wakili vaina i sosoani. Mo a inga ia e maua whaamai. Pe isolate. Pe le maua lava i whaamai. Pe le positive. A o la ua isolate ona pensala talata i si tangata maua whaamai. Le ua maua sosoani le ngau le no i elifona na po le whaina matu fisili ai o inei lai le hat dari le o matu o ta lapit potonga le tenga lue ai o le naku e nita maliki maliki pimal Pacific Houses tu so ma tole ya le la vea i foi ele kilivaina o me alo fai po susani o ki o porua na ia sala potonga ne porua la tona le fai le la tango e a foi penda que linki ile foi o le bingola tala vole ona il porca la mele sa fai le mestil va son ten intelo no ia nga uma la fenga lu nga lunga le tato litio o le na fali uma mta upu ye te tong fai lo mai ale la wala wa tu tangata ai sa le tali va nga tele telefone ile nga va no to wa nga tele to pe maua ai le ini ia inga fa pena o mai le porca la me ai o mo fone mata no mana nai o la tola o nga le to ina le hat valley a fa fitau le tupu ele o mai au nanga i o umana providers i o umana avele malotu peng i nei polilua. Mo Wellington e whaelo atu ala tau tautua i le tio i le tunu. E whai ngofi ai, whai tau whias furua whe tangata i o mamai i le wha mai i le o positive. A le wale loa tātou tangata po whea o iai ona i le o mai service nei whai loa. Ia o le si tūlanga, na o le numela le MST, a le vili atu, o le whawhitau ni lea. Ai ba lo mo lo fa service o nai au tau le Hat Valley le manu i alwanga le o no le tala no sa ona nai ma whai loa. Pero ta una o tu Hat Valley. Yeah. Le la tango e senda tu link i la lo Facebook le ata to le total no ai. O nai ai umale lisi o fala puputunga umala o mata tala mai ele. Le na tu ilunga na po le matu fono. Le wa ele lisi mai au kilani o ila lo. Le wa ele lisi la to ye e faya ia wa lisi miana e pe papena fa to sanga le na te ale fo ina faya ele lockdown e fai ko so swania. Pe na nai sanga ta ia ele ni la tu pe o tu pe la na avato le malo. E fe so swania le community ele te tauna na ina sauna fai loa o so o ai lavo mafatia I on miana sauna iai mo I lo sauna ai fa lo fa so mai malo fo mo lo tu o tu na le Hat Valley ia fa pena lava a fa pe fo yese semana mi so soani ia vili sa o mele Pacific Health Service ita o tu ia po o tanga sana ina ile miana te la lai ya le la tu le linki lalo e va ai le lisi ia ona fa so ta ia le mo so soani ia pastai man yele peaso ia man fo fa tai fa so mai ano te va tu numela le Pacific Health Service le Hat Valley le tautua le pe no fai lo le la to nanga wala vale manonga o tatu tanga le upisi fa mai tele la to no fo fale ia mo miele so soni po le lava fa so fa tau po le isi lo fa tau ia ma fa yo no fa so tai le la to numela le fa lo so tu ni va ya so se to sa ile tu numela ia mo le si le fia o le mea walu e sele ele no mela malunga o le tatou whamomonga ia se isa ile tupea
Pia le uwa etu no mela te mile. Ia na ole o fa lima fitu o tolu iwa fa o tolu ile Hata Valley. Toi fo ia tu le tanonga i sinu ule Ukraine. Ole o fa i o tangata ole no ule Ukraine fast full fa miliona. Ia Australia te iwa penalun fai tau o fa i o tangata. O va ia tu le talitonunga o une Ukraine. Ukraine fitus full fitu tesi malevalu pasene ole fai tau o fa i ole fast full fa miliona lea. Kerisiano. Ole tunu kerisiano no ule Ukraine. Ia te fasa o atu e valus full fitu tesi maletolu. Valu fitu tesi maletolu pasene ole fai tau o fa i lea tu sa ole fast full fa miliona. Ia e kerisiano tangata. No ila le utoata i loi foi, a ila e fasu fa miliona. Ia, fa tele lea i le valus fulu tolu pasene. Tu so le tolus fulu ono miliona, lata le tolu fitu miliona o Ukraine. Lea fa i o tangata, e kewi siano. Ia, oisi lo fatu tuanga na iai, ia, e le mfaina o fai tau inatu. Ai, o tangata la i to tono, fitu pasene o tangata la i tono no ule Ukraine, o tangata Ukraine. Se fulu fitu tesi ma le tolu pasene o tangata Lucia la wana nofo i tonu i e ma le fa tesi ma le iwa pasene o tangata ese ma isi tu la langi le leve mani usila ia e pei ole tu langa ua tatu e le teimine nisi vanga o fai maunga o lona tamao ainga GDP ono se lau 2.2 biliona ta la. Ja, fa solo mai isi fa maunga stalo fa ya Ukraine. O le tangata le Palestine le taimine Ukraine o tangata talo vau, o tangata fa me mali ia le na malo le palo tele i mamau tele atu. Ai o le taimine la ia o le ua vevela lava ia ftawinga le taimine. Ia e fainga tā tele isi no Ukraine o na tali atu e vai lo na malo si anga fita. Ia malo si tele ia le no Rusia. Tu sai ma fa linga Joe Biden i le tai au nei. E pea ma le se lau limas fruafe i le se lau fitu lima afe le au fai o fita Lucia. Le le tua oi ma Ukraine. Taminei la, le uamata fai tau mo i tangata maali liu. Ia ilo stala fifia le tala tātou te whalongolongo ai. Ia ua amata lava o le tele meo whalengaina. Ua i fo ia ai o Ukraine, le wano fo ia Lucia i le taminei. Ia o whaanga solo ai le tai au nei. Tele rai tangata ua solo fai solo. Ia nei le te ale valu nei le tai au tu sai maripoti ya le minister so ifo malo loina Ukraine lima so fitu ila tau tangata ua mali liu tono Ukraine se la wono sfruiva ua manua pe amale se la wafe ila tau so sola ese mona tau ainga i le asona nafi ya la ua nga solo atu inu unai la tana iai e a fiai i a Moldova ma Romania se pe amale se la wafe tangata Ukraine wa so sola atu le tua oi ia inu una o e tau mawhai le lafi ai ia mai le taua o la walu teminei. Ua whaatonuina le malo Amerika ia leo foi na atu ona fitu afe na fita le lao ngā lulu e tono Europa. E ma le toa tele le lao isi a mani e a matano foi e maina ma le tuala. O Europa so ele la iei o Peletania la isi a mani ma isi nuu malolosi ia te lo Amerika e mamao e se mai, Australia e mamao, ka anata fo e feo lolo le mamao. E pio nu umai e au fatasi uma. Ia, fatalo fa tatu walau, malo so i fua, talo fa. Malo so i fua, te fue o selesa. Ia, o le wenu kone selesa, o amatai au. A le manu ia faftai. Ia, le leisa unu mai ia. Ia, o la u valaua. O ngau sika maalea le ngau whaalangu koe ngele ki o fafsili le sesoangi le MST. Ia. Onga on matau a inga le isolate foi. Ai ole mena u faia. Kusanga mako ngovili ol mako fo mai. Kusa ola ko lenga mai le response o mako o le mako testing fai. Kusa la ko langa ko lua ia la fanga le positive. Le la isolate umai ala mako. Ai sa faso kaila la ko le MST. Kusa la le MST lenga vili mai lo la yekia. Ma fai mai kia o e ile se soangi nga I kangaka ia le isolate o le close contacts ma le positive case e ka o le COVID-19 scheme for short term kusala le fainga o le awa o le fainga o le kupelea
ku sai vili ka ikale wa ko fal ma ko ofengal wenga e ka ke vili la ka employer ku sala le employer e o ilunga le online e mai ia information ma forward mai lola ia mako pe make agree e apply on behalf of us ku sala apply la ko ia mako short term for the COVID-19 scheme ku sa pa me ama ko fai ole agree and then ola ko la fai le application ku sa from ole employer fai ele ka ikaga ke fai le application ole subsidy nga ole short term o inga ia isolate ka mingi te le yo la wala ya na fa lo ngole sa no o la bekala au pole e pe fa ngale fa ngofie le vilinga I all for mai ma sile mo se soangi nga connect ai lola ia ngai ole MST ku sale MST e vili mai la ia ka ikam fa malama mai ia me manga o mia ia nga u ka kanga lola ia fa so ka ila ka employer fa makala ai ole COVID-19 scheme for short term for isolation ia ku sala fa ia ko la malama for employers a kanga kai e faingal wenga ia nga fa so ka lola ia assess e fa mai facility ke oe pe mai se pepa mai o le health o fa mau o lo isolation ma ko ainga ia e faingo fia la nga le forward la ko fai la ko ia employees pe me nga le ngo fa lang long ko ngir ka si ka manga o nga fa long ko nga facility I wages a pe fiele eni ia ale ia mas facility fa pe nga le MSting fa mai ya tu sa na ye por kala mesa fai il tatoli ti o version tene le fatala no ai la ye le fa lunga le region ne ya Wellington ne mali nei tu fa matala uma yala vili sa onu mena le MST fa I lo ai a le lave le o sa nei pe o la sa no nga ma sa no nga stamala o mi tele le lave o tele fe wi inga ya ai fa tai le o mo wali si pito le se I tu fa tasi uma va nga ye wa tonto li poti ala to o me ye le o vili mai la tu o lo tu wa mai la o emisi o ainga ale pule lo faleli u fa so sol manguia ia ai pa me ole uskai kula fongo ma ya fa ina lo ofisili atu ya o nei si u ainga na o positive ya nga fo I moi manatu o ali la ngona tu pul fa na u lo positive sa fa pe mai nga pa la ngonga ia kingo pepe ia kinga ole ulu ole le lava fio fatik fa ngale ia ale ai pule lo faleli ie o manongi se la to ai se tau mafata le ai mangongi ia le ai ka maikima ai ala langa luenga o lua matu o fai so soni ia paola le me sa fai ai o ngole kaiminga a maka lo nga ka wa ka mai o positive paola men fai ai ole ingu fala au ia e kai mi vanga e kai me ingo e fa kai fale ngoi kula ingu fala au ole vai kale ole simea ole kale fa me ki ngalfa ia nga fa nga la le nga ka nga ave le vai kale ia ole vic se soangi le fa ia ole simea ko anga ingu le vai e se soangi ia awenge dehydrate fa nga longa ia le kingo ka mai kiki ia ma le simea ia lava le malo longa ngo ko me ki fu ele sky mi manga mai fa foi e ma se fresh air ia pe fa kuanga meanga mai fo mai ia ole ai follow ia pa me fa sky le li oloa a makanga fa so sol manguia fol fa ngawi o afola au na eta o afola au ole paracetamol fa peking pepe kele kingo ia ole paracetamol male ibuprofen o na mai e fo mai fo la au e tu tala mai pe o ia ia nga mai fo mai ia fo la ia ai ngo se me fo iwa e vo singa o mama la ma la o ke kiva ia ia le ia o la umi talu na fieta maiti nga amaka mele so ko nga e wo manga file positive test sto na ala kamala kiki ia nga mamelele sa langa result ia le langa maka longa unga yo fanga le fai ia o le singa mau mele le solua ia le la wa isolate uma ia la o le mealanga le fai ke fai ingu fala auma ko anga ingu le vai malolo
Malo. O so soni, ya wote ya final o fidanga lo ana ofisili atu ya nga modis fa long. O tau o tu la so soni le sa tu tau sanga ina fa ile positive case o tau fale. Ia, o lea kusa se soangi me ka me ai. Uma onga uvili o fo mai. O fo mai lang ko nge kinga i ka ku ava nga me o se soangi o le health. Public health nga o mai male vakatau tua ia. La lau tau nu atu pusa me ai. Ia, lau kaungu uma mea, ia ma sort out, uma mako COVID-19 mo mako payment. Kusa less 20 hours 350 something. I more than 20 hours kakale full time. Ongo se lau. So, okele lola pulale, ongo le okele I fisilia, ia alawa sort out uma mako employers, even self-employed. E ma fai pa ianga pala I kakanga self-employed. Ai fai uma le boss ia ma employees. Sa o le leia, wa le ila upa driver se fa longo mate o positive ses. Ya lu uma ila lo family anga le malo. Ya fa fitai mo na report e se va nga tau si le fie le tunu wa wala full tap le pena le I o tu lato a ngol fa ma isia so tina man fa lo. E pa le mea ia se we fa kuanga o le lava ka penga ia pa me ia sort out me ai o fala au me manga o mia kongo le ainga ia pe o sa soangi kunga pe o kai kinga o kai ka kuma lo si kai minga ke me o mai fa ma I kongo le ai ya onga tamiti wa onga online tamiti ia le wa onga online umala fa nga wala wai lo ele onga o lo positive case ia le la isolate umai al falema onga kuai. O love sini muli la le. Ta ua yo le mental health po le afianga le mafau le tangata. O mai la mafau si au fana. O ile afianga, o isi afianga mo la to le va ma tamiti o la to wa. O nga ma la to friends. Ta luele ma o la to le va mai. Ele o onga onga la kamala kikilo ko pungi. Ia o la onga o le wa isolate ma le onga. Ia pa o la fia wa fai se malo longa ia ma ai o le mental health ia ala fa ngau le e manguia onga o le ko anga fai mea onga pa sometimes o ke fai ai a fale break e o mai fafu get some fresh air ma nga se ia le si mea ngai se soangi ai ala ko uma ia le o manguia uma fafutai la ia fafutai mo na ripoti mai tina fa manuele tu e tu na yo walo il fa malo longa stai mele to mau aso I fu mo nei time ia lava tu fu fa manuele fo le tu ngal ben ia so I fu ia fa se fu alo fafutai ia ma ne fo ina I tala mai nei tina nei ta pena ita to fa mai e a fe tu I aso ala we ta pena pe ita to poto fo ile la ola la me pa tu na wote I lunga so fa to fa ya vala I mersuau a fe tu sa fa tu fa ya va pa tu le swa ya paula le me mo aisi o se mais to swa lua ya tu lo a fa ta fo me ya water pulling fight ta pena ta to swa pese na ne vai temi ta pena ya o le temi le o ti te fatina ya to ite fo ya e se fo ile ta o le fai voltina tina e se le tau o lo to fai. O mātou tama. Ia e pe o mātou e polo mamau. Vo ile tua atua I tua. Oe ale lumo mulumu. E ngā luenga fai fatasi. E pe oe ale te pito I luma. E te mana tua fo I. Ia o taimi fo I otala I titi. Ia taimi ia mai. Ia tasi ale tangata te mana o ino lo tina. E taimi ia o maile mai le tino. Po fea le te iai. E te fia pa ua tua I lunga o lima o si o tina. Pe te pa ua tu ona lima, maua le file mulo loto, maua le fia. Ia malo tina mo ngā luenga le lei, te minei, le o tāpena mai tātu talfou, o nisi o fesili o la wha o tu le fionga le minista. Ia wale sili fia le tunu. Usmel wha fonga tala mai sa mo. Whaftai le tū tātou toi whailua I foi I le whaai ungo le neiva yaso I le whao popongo tātou talafou me sa moa ia usi mei le whaafonga. O lo tālia le kāpeneta le tāpena mai o le reporti le mtanga luengo le soifua maloloina e whamadino ai po le atonu le tūlanga na o I tui pui e se furu wafe lena au ina mai e whaamea lofa e au se tālia
o le itu ainga o le AstraZeneca e fesoasoa ne whaawawai tui pui o le atunuu mai i le whaamai o le COVID-19 Peitai ua whamaunia mai le sui whaatona sili o le matanga luenga le sui fuamaloloina le fionga Tangaloa Robert o le vaenga tonu na whaale tonu o le fesuia inga leo le malosi o le malulua le pusa aisa e fuafua i le malosi mana o mie tewi nai tui pui e le isa olo na seki ina. Ai na fesiringia foi Tangaloa pe whaamata ua yeise whaale tonu i vaila au o le tui pui o le COVID-19 o na o le whaale tonu ai nei sau noa e iei nisi o vaila au na whaale tonu ai a oisi o lo le lei ma o lo mawhai o na whaao ngā. Wa whaase atu le wili linko le reporti le mtanga luengo le soifua maloloina i le whaale tonu e lumbo le kāpeneta e sila iai. Wa whamanino le fionga le tamaitai pāle mia le whailo inga mane autu stana le asoa na nafi le fionga fia me Naomi mata afa o le tūlanga ua whaasolo whaamutai le au nanga nisi o ofisa sili o nisi o mtanga luenga le malo. Ona o le whaale tonu o le tūlanga o le tuwai o na whaasala lawa ava no whainga luenga e pe ona ta oto i aia inga matula fono a le whaalapo pitongo tangata whainga luenga le malo e te tau na toi whaasala lau le ava no i te tonu o le tolu masina mua a ele i o i le teimia whaamutai le konkaratea se tasi. Mai o se tasi fo leo mafuanga ua whaamutai le au nanga le ofisa sili o le mtanga luenga o a onga ta alonga maanga nuu le fionga whamasanga. Ia, te lea mafua. A o le whaiunga ia watuai. O le mea o le taimi e amatai. O le fuafuanga ia e te tauna amata o na whaasalo lau i le tolu masina. Ai le imai e le konkalate le whangasolo. Me mua lana o lono winga a tuai la le taimi e amatai le whasalonga. Ia, e whasolo tuai lava le tuai o. Ia, o isi fo i mea o le o awanoa o tangata awai ele na o ele na o le pisasi. Awai tolu mo le vasengale o CEOs. E tolu le panel. Ia, o le sui o le pisasi. O le sui o le matanga luenga. Ia, ma le sui o le tangata tuto tasi. O se tangata o le seta, ai tuto tasi mai le malo. Ia, o le vaenga lena, e tau whaingata le suenga o awanoa o tangata e o mai e sosoani e ngā lulua i a tātou panel sia. E pei ona sila fia e to tolu ofisa sili o mtanga luenga le malo lea ua whaamuta la to o nanga e tiu te ngā lulua ai mai matanga luenga le malo sa iai. Au le foi ua whaamaunia mai le fionga te maitai pāle mia. O lo tāpe nā tu foi le pepa mai le fionga le sui pāle mia o le minista foi leo le vaenga o le tiute. Mo le whaamutai foi leo o nanga le ofisa sili o lana matanga luenga o le tiute. O le foi e au mai le pepa ale fionga i le sui pāle mia. E tutusa le ala le kon kalate le nā ma le sitolua le na ye momo. E impacts foi le budget sa amtanga luenga. Ai ia o me lava tupu lalo nei ai mwhaiauna o na toi whalele. Le fionga le tamaitai pāle mia fia me Naomi mata awha. Ua whaamaunia mai le fionga le tamaitai pāle mia e le whelo inga mala utu stala le aswane na fi le toe tāpu nielo le awanoa na tatala mo fe malanga inga le vau tutuila ma Samoa. Ona o le tūlanga o le o sala la wali whaama i tua i le tangata lautele e te tonu o le territory. O ili anga i leone le na maa wai le to o se fulu o i lanta wa whaamau ni aisia mo le COVID-19. Peitai na sau no le fionga le kovana i le aso na nafi. O lo o wha tupula ia pea le au whai o i lanto o lo o a fia mai tua i tangata lautele i le pepesi o le Omicron. Wa iei popo lenga le fionga le kovana ona e le taitai ngā whatia le whale mai ma le au whainga ruenga le soifua malolu i le moto. Ona tauli maina le tūlanga malosi ma le sao le pesi le wha mai pe a whai ae tō tele nise a awhia ai. E silia le whaasifun ma le iwa awhetanga tō le moto i tutuila lea o loo tau mawhai nei e puia ai o le moto i manua
o le motu leo lo saonga le mo mawha tete, mai leo no o atu iai o le pepesi o le wha mai, wai te tonu o le territory. O wha alia le sui te itai o le vanga wha upu whai le tuangai, le fionga la wofo fontoe pia la wofo, e te tau o na wha tau tō sui wha o popu te mai tai le parlemene, e leisi tau o fianga le parlemene o lumanai. O le finangalo le sui te itai e fuai whaai unga whamesino ngā toi ilo, o lo manino ai le wha tau tongo sui te mai tai pe a mai a whamesino ngā tau whainga palota. Pei tai na fisilingia le fionga le fonga fitalai o le maota, le fionga papali ili o ta euma se pau. E sota finangalo i wha te tau i le mata aupo. Pe wala ngā te tau na wha tau toa fionga ia li ma le manu alo fatu au mai le tu malo a la tau a se sifo. Ma lea fionga whaanga se lii sa po a whiangia ai. O sui te maitai e na maua lunga pasene o balota na maua, ae na sau no papali i ele ai, e le whātau toina, ono lo i ai ia mata au polo i lumo le whamasi nonga. Sau no le sui te itai o le tua ngai, o li ma le manu na maua lunga pasene o ana balota ina ua mai alfai ngā filifilinga ia a perila, ae o le fionga whaanga se lii, na mawalunga na pasene ina wa mai a whainga palo tala iti. O loo wha mai aso esu e ngā le komiti o wha avilave tutupu wha fuasei, e tā pena isa lato reporte tu i nā tuai se tangi lo fiso leo leo, e wha asanga inisi o le whainga malanga lea na malanga mai Australia le aso se fulmalivo Januari, pe a whai e wha maonia, o i lato i ele i usta ia ia ingo polo inga Samoa, e ala ngā te tawai o na malanga mai Samoa i lalo tu unga wa mai o na whaata oto i le whainga malo. O nisi ia tu unga, e le mawhai e o na malanga mai nisi te ngata e ese atu i te ngata toi fo i mai le atu nuu. Ai malanga mai i lato ni whae pui ponga po ni fuafuanga wha le a inga. Wha mau ni mai e le sui kum sena o le matanga ruenga leo leo a wapa aulongo i Tino Filippo. E le wha aulu nātu se tangi le teimile nei. Pei tai a whai e wha mau nia i lalo o wha salanga. E sala tupe e le lua fe tā la pe a whai e wha mau nia. O tala fawia mai Samoa, manuia le whai ungo le vaiaso, wha soi foia. Talo flava o talafo ma le si ufonga le lau momo le nei tau le aso luas fululima o februari lua fe lua lua. Momo atu i tala mai atunu i fafo. O le latalata i leono le tae au taimi Moscow i Lucia. Na whaasisi lai le presidente Vladimir Putin le ngai o inga whaamiliteli alana vai ngā au tono le atunu o Ukraine. I se polosanga Putin i le televise na ia whaali ai. O le ngai o inga o le puipuinga o tangata o le atunu. Ma uala o na whaia la lato o swainga e tali atuai whainga tau whaamatau o loo sau ma Ukraine. Mai le se whaanau o Lucia e puleina ma nofo ia Ukraine. E o mai le boa na po o li pute whaape to fitu o mali leo ini pomu. Na tawhane na atu e vainga awa Lucia le tu malo Kiev. Na whaalongo ina fo ile pāpao ni pomu isi tu malo Ukraine. O whaalia lo ia ni usila le tite e ia o swainga a Lucia. O whaalia ini ata ni whale na whaaleanga ina. I se o swainga lwhawa atau a Lucia e nisi o vaenga o Ukraine. O whaaleo le te o te itai o lalangi pe fo i ana sauno le palemi o Japani, Fumio Kishida, e whaasanga inga i o inga le militeli a Lucia i tutono Ukraine. Mana ia whaalia i fo i o le atali atolo na malo i se fōwhanga o whaatase mga i o inga Amerika. Ma isi malo, o whaalia fo i le te o Sepania, Falani ma Italia i le anga i o inga Lucia. Ua fuafua le asosio tangata Ukraine i tatono ni usila e whaia salatu whaatasinga i le Aotea Square i Aukilani le astona i nei, ma ua whaalia i reportia le BBC e to asfulu iwa nisi tangata o lo osa ilia e ese mai le to afitu lea na whaapena maali liu i pomo. Sa wha solo ni tala noanga le presidente o malo Ukraine, ma le palemia o Britania, presidente o Amerika, taita i o Siamani, presidente o Polani, o le presidente o le European Council, ma isi taita i o le lalangi.
Sa mo le mawina le pa ua le tālani usila ona o ripoti i leo siwhainga wha militeli e Lucia i tono Ukraine. Mana pa ufo i le tau usia i maketi ni usila betu sa le maltolu tesi maltolu pasene. Na pa ufo i tau usia i maketi Australia ma Asia betu sa lea male tolu pasene. E te tono ni usila nei, e ono a feselau tolu siful malefitu, leo fa ingo tangata fōna fa amauni ele vairusi, e tu sai ma fa amaumungo le aso ana nafi, e au fiele to o lua se lau male lima, o lo o tau fia nei fale mai, ona ole COVID sifulu wiva. O ana nafi ni fa asisila ele minister taliatur COVID sifulu wiva Chris Hipkins, o le vailuanga le po ana po, le na amatanga i New Zealand i le vaenga tolu po le phase 3 o le taliatu le Omicron, e na o tangata e wha amauni e le vairusi ma ainga sala talata i ai, e te tau na wha anono fo e sea, ma le a wha o ngaina fo i rapid antigen tests mo la tau su engo le vairusi, mai amataina le masina fo o na wha atau watu i fale o loa, e to a feiva se lau fitus fluiva tangata fo na wha amauni e le vairusi i au kilani, Bay of Plenty to o se lau sifuluono, Lake se fitus fulima, Hawke's Bay to o sifulu, Mid Central e ono iwa, whanganui to o sifulutolu, Taira fiti e lua sifuluono, Wairarapa e sifulutasi, Wellington e porirua makapiti, e se lau lua sifulu, Hutt Valley e ono sifuluvalu, Nele Sony Marlborough se lau sifululua, Canterbury e se lau wiva sifulumalfa, South Canterbury e tolu, Southern e tolu se lau malelima, male West Coast e to a wha, e wha sifulfani no wha safa mawina, na iei tangata wa afia le vairusi tutono Wellington e porirua makapiti, ai lima i tutono le Hutt Valley. Ai uli putia e pito mawalunga lava le pulenga whaafalama i o Wellington e porirua makapiti, i leo wha ingo tangata ua mai o na whaitu i wha opopo po le pusta, e fitu lima tesimaleono pasene, pito atu iei ne le Sony Marlborough fitu wha tesimaleiva pasene. O le whanau nongol company wa alele le eni usila, ina ia tele ni tangata le atunu e toeanga i whaita whaonga, ina ifsosani e toe whaalele iei tupe mawal company, e tolu se lau fitu se fuluono miliona tala se vai ngā tupe le eni usila, na ngawi maasina e ono mulimuli lua filua tasi, ma le asile aton whaale tonu, le i ungol tausanga atoa, e se lau male 5 miliona tala na ngawi le piliota la vale tasi, i le tausanga e lua filua sfulu. Na mawhaiuna toi whaatulanga le lei poloka si March te lei e poloka i le awala i lumal palemene, leo lo ufai le solo tute a tangata e lei fifi e tu unga maa yainga, po polo ingal COVID-19 fuluiva, e tu samal to se lau fitu se fulu leo wha ingal au whai ngā leo, sa awai le asona na fi mole pui ngole ai mai ngayo i ngā tangata tite. Na mawhaiuna poloka i leo le awala i Bowen ma Lambton Key. Matatala toa ile li fie la oi poloka si mai tau fie ni ta ambale, o na toe ulu fale atu le vaengolo i ele solo tite. Wale i patia ua wha ai titia le numero ta avale mai le vai asu taluai, o na ua wha awawa na toi fo i tangata yo lato a inga. Na ta ua wha anoa leo i le va ai tangata tite, o atu mani a lato fo i talita na whai lava i lato, mai ni lau papa mamaya. Safa ilole le fifio nisi tangata mawhaatutua nga i au whaingaluenga a supermarket le Countdown e tu saima se whaamatalanga Kiri Hanafin o le pūlenga. O le tau sangata luaina ieni o sifa ingana o sifa iaini tangata i tutono o supermarket e lua le Countdown e tasi Dunedin Malesi o se o sifa inga whaatelo lisi au kilani na whaale Hanafin e reportel TV tolo o tūlanga le leo lo wa ia mionga i tutono Wellingtone e le solo tutee. O ni a mionga fo iyo lo lato whaafianga iai i a lato whale o loa yaso te itasi, ma o whaitau maasina foi, o tutupu nei whaafita hauli, e iei tangata le ini talipupuni o fofonga, e sa waina la lato o whaingaluenga, e laulau wavale, te uwheano, whaamatauina foi e whaao o iei leoti, i aso te itasi, pe ona sauno le suyo le pūlenga, a le supermarketi. E to tele ni whanawa o ngai le University o tako wa a Fiona o COVID-19 fulwiva, maana li poti o to tele la to no nofo ile awala i Castle, le o ngā to tonunga le mol nofo nga wha mautu e tamaiti University, e wha peo wha ano nofo e sea. Pe a malevalus fulpasene o whale ia i lea mga ala, e no nofo i tamaiti a o ngai o wha ano nofo e sea, e to ofitu na teine talavo e no nofo se whale e tasi, o wha amaunia umale COVID-19 fulwiva,
o le to'atele lava i lātou, sa lātou whaalia e whaapi, fōlinga me o le taimina whailo i ei mā lātou woina ua taunuu i le university, le ana pēsia i le vairusi. E lātai le apa o tangata ina awhia le vairusi le lua vai aso tua nai o tupulanga i melta i sifulu tausanga i ta ilua sifulu iwa tausanga le mātutua peitai e na o le tasi mai le 5 e tau fia i whale mai o lo whaatupe ina le universite tanga pepa o tau mafa ia ua tiliva i tamaitia o ngā a o whaanonofu e se ai o na o le wha mai. Wa yele suwinga o tau mawhainga le malo e si itia e se i whana witeni usila mai le o langa mativa peitai o lo o tele ngese lava i le awe isenga o tamaiti Māori Pasifika, whaapea tamaiti e mana o ngā whaapitoa mai leo langa mātitiva, o whaamaumonga pitola tamai o tamaiti mātitiva, o whaalia i ono awhe u whaititi e tamaiti naola ise o langa whaingatai le luawhelua tasi, nei lo le luawhelua sifulu peitai, e le o iai masisuinga mo tamaiti Māori, whaatostusal tausanga i tua atu, e le tausanga whaalitupe iai uni luawhelua tasi, e se lau lua sifulu 5 fe fit se lau leo whainga o tamaiti, po le sifulu tasi pasene o tamaiti ni usila, na ola i se o langa whainga tā, na whaalia le minsta mo le whaititinga o tamaiti mātitiva Jacinda Ardern. E te tono tausanga e tolo muli ua tona i ato, na si itia e se ile malo le ono sifulu no afe o whana witi, mai leo langa mativa e ui sa whaafeanga i e mal whaama i o le COVID se fulu iwa. O polisi e pe o le whaatupenga o te tongi o tangata whainga albenga, ina i mwhaipeo na whainga albenga tangata o le si itia o benefiti, sa langolango ina i lato u leini ngā albenga whaapema inivesel malo i polo kalame ese o ngā albenga, e langolango ai i lato ina i mwhaina toi fo i ngā albenga, o vaenga umai sa mawhai o na fisoso ane langolango i la lato tau mawhainga, pe o na saunoa Ardern. I ta'alonga, ua maliu se tasi sailonga le ola peleki le sunga wa ainga tuinga mala le sa la wiloilo na ingo o inga da winga o se tasi o tangata o lo whaamawina le pitosile o na le leo la na taalo la kapi e se fuluiva nta alonga whaitaulia mo le ola peleki le val tasi iwa iwa tasi ma le tasi iwa iwa tolu ma le luas fultolo ana ta alonga whaitaulia mo le manu Samoa ma le tasi iwa iwa ono mulmuli ane, nali le watu mata alo le lakapiliki ile awale weekend i Britania na avel whaayayanga yawa inga tuinga mala ile luafe malevalu ela isepine ta walua o le member of the New Zealand Order of Merit ona o lana tautua mo le lakapi male atu nuu e maliu lea tamali i longa o le lakapi ua 5 na tausanga mai to a whao lalo malona whalitua Daphne Marguerite Rose. O le amawhaina filifilieni au kilikiti ta ito aival ta amusango le ipo la langa le kilikiti ni usila ale ito pao tamaita. Pe awhaia a fia la tau au le COVID-19 fulwiva, wawhaia le pūlenga o le kilikiti whaavao malo le whaai unga. Ina ia langolangoi i au ma whaamauti noa e mawhaina whaawau ta amusanga i peona masani ai. E uia ta ito asfulu 5 lava leo whainga masani, whaatulanga i au ta alo peitai, wala ato whaatangaina au uma, ina ia avenia lato whaaleo leo whaapopo e malanga whaatasi, ina ia mawhaiuna suia isi tangata ta alo isi taimi leto mau, pe awhai mo miaina ona ole COVID e amata ta amisanga le so whaamati i tauranga, e whaiele su e ngā siampini kalangi stete i lea sotolo o Aperila. Tala whauia malisi ufonga le laumua, mō le nei vaenga o le tae au. Mano whaftai whafonga le tunu i tātua le fautu e mauna amnoi whafonga i sifululu e lea wauli. Tala whiawhia o porkalame oe ma porkalame lea tātou o le lanolangi o aso nei. E ale lafa te toile fionga la wano ati ilawa nei le afa o le sifulu tasi. O le atala to ile nulo Ukraine. E ale wata pena atu ia le tala noanga mo le fionga le minister Honorable Opito so William Sio.
wala venoa e tala no le fionga minista ono bolo pito su o William Sio i le nei tai au. So i fo manuia la fionga minista au pito ma lo fa tai mono wa venoa. Ia fa tai ko manea no fu ma do fisa malu fa talo fa ko dato wa tinu o mo mata to pokalame fa tai da po inga le pa ia la fenga venga le tua tupu mai el dato wa tinu ia me se ko tu asina tai manea no ma lo fa tai ule ma lo fo I molta te inga tatu tunu o to tai tai o ma tu talo ta po ya tu lo to faiva ai lo fionga au pito ma lai fo lo sa no le face lo na tolu po le va tolu le tatu ye la nu mumu mo nisi vai nga tau penisi le fiele tu no fa mole. O le tatou se la le vai nga tolu te lele se senga o le lalo langi fo la vale o kako wanga I ai o tatou tam fai fatino manga lue ma soifua mola I le lalulangi o lo ia le COVID. Terminei la o alu lunga fai no mea fo ila to lo mamai I le Omicron. Ua le o toe whaata waina le shaki le sama sani o na fai. O mua. O le mele o tatu wanga I ai o le shaki le tau o le RAT test o le rat test pe o na wha o ngā fo inisi. O le shaki le fai la vai oe. Ma e maua lava le unga po e maua le mai pele ai I le se 5 minute e whaatino ai ia ma o mela ia la fai a fai o oe lea ua maua le mai ia o oe te tauna e nofo e sea mo le se 5 aso ma fai la shaki I le aso tolu ma le aso valu ia ma toa mautino ai la ia ua e anga waa mo le fewai ma sa loto e fai la shaki ngei a lai te bongo inga I le matanga luenga o soifua malolo inga I le tūlanga le ua iai oe ia mamaua mai foi whamtalanga I le mea te tau nei whaia mau mai foi whamtalanga I le soswani pe a whai umo mia e lou a inga le soswani me tau tupe me tau mafa me whapena. Mano, o lena I le mato poko la mesa whatano ai tai fo ni whai tūlangi lalo le wonanga le MST. Sa ta ua I fo so so manu mela vili pete yan e ni so ainga tatou nei vili atu no mela ai so e mai le income la ainga familia e le anga va alu to ainga te le lauto tupe ma wol vai aso fa ina sa no fa mani no va le fa mol e moni e ai ale ia le ngaluenga fo ia le matanga vanga le MSC tauna fai o le fesili ia le ma I manino langa telefo tanga to le amo mier so swani e le oni tangata ua masani ona ave ele so swani le MSC ai uilea elena ale o fango ngope afa o nga ufa mai tapenga a ole le fatonunga le nga va le malo I so swani ya na to was self isolate so stangat so stangat peta ya e si la fia fo ila tu fue ele fa pela ma ingei ngo kolo kulola ia mo mel so swani ngei a le ele I a to se aso po se luaso o e ngofo e se ma ele fanga wenga le winga la whamtalanga e tauna fua fo I le mana o mia I soswani I le mana. Peita e ano matanga luenga le MSD a whaili ma sani ona e tapa e ma soswani. E le leila o tarsanga I nal tanto atu e ui I lau health provider. I lau uela fo mai po nisi o whala putonga le whaatinonga le au nanga. Peila I nei a auto o oi Hutt Valley. I le afionga I ana nai le a pati mua au malato a Pacific. La tona fa pena fo I isi fa tonga I ai ele le fa pepa tu sia o ai la vai o tal sanga ina le MSD mai le tali nga fisili le ngol ka kalifisi ia oe ma fai mai se tu si ave la fai pule I nei Wellington ia peto si mai fo le mato ofisa nga ko kapala I le minista po le afa tu nga ia ave la nga ofenga ba le tau le otul tu si o ya matia o uma fo mangas ngas o le ai al termine yo le mana o la fa no fo sia o le mela nga I awange I tali mai le matanga luenga no fo ila ia ole o se telo so swangi le wa matu tato Pacific Health Providers ma ku anga fo ina le na fa do atu se vai nga tu pele u fa sapua I fa la tonga tu ma otinei ina ia le ngata so swangi metal tu pui ma mai si fo I siaki ai ia fa pena na so swangi tu fo metal mafa ma so swangi tu nisi o fe soswani o lo mo mie o e malo ainga talu ailo no fo e sea mo le se fulu aso a o tali le tafi e se alfa mai we maua
A tātala no nei le au whai o tupe ia me le malo mo le COVID. Ia, o le mele tupu nei Wellington, e na le Pacific Health Service at Valley a le whai loa lato au na, ngā le Taylor Service nei. O whi me mea i Wellington e poli lua po whi vili ai. Na o le MST a la le vili ai, ia sa wete tali le whapea. Na o whionga au pito, o sick leave o tangata i e whanofo i se le o positive lato case. E wha o ngā e sick leave, pe le ase au ale whai e ngā luenga le vanga le. O inisi le o mo le mau mai wa tupu le me leo. Ia, mantua foi o leana si el malo, ia matua whapopoisi a so lima e a vea alo ia maso mas. Whata tau la le mea nei, o le winga lavala a whai o lewa e mas. O loa so mai la e te tau na ave. Ia e peita iane e whaatapula ia so mai. O le lavala na fuafua le whapoponga so mai. Mo le wha mai le pe a whai o no tūlai mai o tangata la tau ia. O mea la ngai whai lavala vā o e malau falfenga luenga o le tele o le au fanga luenga o lo ave masu ele yuni o lo ia tu unga fo i se ngai ngai o uma na o si po employment contract agreement o lo ia si aso fa popo atu mo aso mai e ma fainga fa nga mo te ni fa peni o le ase sau silsila fa el malo ile numela titi o tangata titi e tai na su fuanga la tamai fa ia ilato. Ia manko fo ole ua malabanga ave fo ia tau no anga le pionga para mia. Paskai o de ma wa kula o ko maulo le fat. Ia ma o lo avatu pe le fat tuanga ma fa mo moela to ia komisina le le ma na to o fena luanga o na to o lo ia ma le tianga pa tu la pono. E fa ia de na to fo anga fa tau in ia la to ma soli tu la pono o la to solia. E fai dai sau noa o pito o le ala fianga o tātou nei tua lalangi le tau o le vāiu Ukraine malusia. Ia o le fianga tātou o na le ua pāle kaua i ngā i se tasi fo stete o laina o naulusia tu maupe lalo la tau vainga. O na pōle na whailoa i ai e le fianga pale mia a New Zealand ma le fianga fo i le ministal vai fafo na nai mahuta le tātou matua te ina malosi ma le matou faitioina o le latou taua le ua wosofa i ai ia Ukraine. Ia o mafuanga la, o le la alu New Zealand tūlanga le whaasa ai whesotainga o tangata whewa i po tangata fo i mele atunu ule a Rusia o maitono New Zealand. Whaasa ai fo i ia le whaatau atu ina o loa e so se pisinisi i nei i a Rusia. Ia po le talia fo el tanto whaatauinga mai o ni o loa mai Lucia, o leo tātou muli, o leo tau la mua tātou ia ona le naunga. E leo ni tūlanga i e te tau ngā i ei whai ngā mālo, e te tau peana swala upule i le vale lei, ma le vale a wha diplomacy. Ia e peka iane le ua mua whai fusuanga. A ele i swala upule ma whalo ai, i e se tūlanga e mawai se tali e file mu. E peila o tūlanga na o le kaua le mele o tupu kusana a ufua i saunuanga le parimia le wa ave Lucia. O ka kou ngisi ka ngaka e ongo whaasanga mai e Lucia e mese la le tātou vale lei lātou ma la ufapisinisi tātou ma lātou tangatangu. Peita iane. Nanga le ua ova ma le vanu se fulu ia strikes o le ua tau nuu ma whaaleanga inai ia o le popolenga le a tātou. O le kaualengei e ongo a fia ai tangata e le ise lātou malo si anga pe papea na mahuai ia vivesinga ne. O ringa mai o le ise al tātou kiwi seiva po le supa o i kompania Lucia a lau fionga pito. Ia a whai o iai o tūlanga na e ono a whainga o le ala tātou tā fia tātou vale mo whawhetawa inga o so o loa o sea o a umamea malea tunu u se ese taimi pe a whai e talia e Lucia le valawatu a New Zealand ma le valawatu fo anisi ma lo fatem kalasi e tau filoa le lato oso fa ia Ukraine. Malo, e si vai no e fi sa no e lo fio. Lei o paula vale mea fo le i fenumi ia i le na i sa no mo ai. Mai tau pele ngol tangata mal taimi so ta ia i fa so ta ila auto fai pule o la tona te tau nga lu ai. E whauau pēla ngā luenga tātou matanga luenga le MPP, tātou sumia sa masangi whai. O loo whauau pēla ma mauai fwoi whaamtalanga au ili
isi sosoani la ngata le matanga wenga lea a sosoani fo ya wala mai tātou Pacific Health Providers ma se vai ngā tupele wa wafu tātou Ministry Pacific Peoples e se sosoani atu e au talavou mai kālesia tāla tutonga tinama i lava mo le tamwhainga sosoani tali atu fo ile Omicron le ufenga i matatou. Ma nei fo tau so mwana i providers e Wellington ne polu lua longo tu ile have no le tio metal no fai no service tupe me mano mo tangata iwa posti fa le le fautuina tu ia a faila ile o atu ele le lava le tapasao ia i la o to foi ofisa ia i matanga ruenga ngei ina ia la to watu fa nga au nangala ia mo kotonga ku foi tai ni lo fa nga il dato wala leo after tele mo no pito family atu le tol fa ngol vayaso ia le lei manuel dato watu ia so ifo mo le time so ifo la fa tai afaliva si fo ne lo mo le ngalo stasio pa ngal dato le tio le fe no to tala ia ona o le ia le time e fa lo ai tātou le pese nei mo le jolo whaanga mo na inga me se lau wha fonga e au tāpena me lor por kala me o tala lau ulungo le vai aso. Si u fonga neu la mua. Liliu le taimi Liliu le taimi se ya ufai atu usulo molana Se I efusi mapa mai itatele I malana E pese tawa tui mai la uanganga Ua motu sia la tama futanga Elena lo oe Se ia umala umana ba Elena lo oe Se ia umala umana Sa e taita I lo lima ia la ole tusi pa ia Ina u matua na unili watu le pia E ui lava ina ele fia fia Ai sa ele tu ula fo ia Olo alofa wala ile ni manui Yule taimi se ya ufaya tu usulo molana Se I efusi mapa mai itatele I malana E pisi tawa tui mai la uanganga Ua motu sia la tama futanga Elena lo oe Se ia umala umana Yeah.
so I sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ai aluita tu Yehova ilotama tofa ina soifua lama alif sili le sasana itu e fa o samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale bana mea be a fai ua elekea tu ai be sia mea etafea la upua tau no fonene ta wai so se sili le la lele male fuaro sa mumu e te faata patima e tuli ususu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotama tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotama tofa ina soifua o te whatalo whatu mala o whaalo alo whawhonganga le tunu, whatalo whatu le au whangalunga pa ia le tua, i o tupu mo e o tato tunu, man pa ia la sila si o le au whawhonga masani e si ufonga la mua, Samuel Capital Radio Wellington e nei, ma lo la vale soi fua moma lange ma, tante novel tau name Savalina e whawhanga le tato le tio a matai po limi no te io na maanga i atu lole au i le atu nisi o tala lau lunga, tato telefona a matu Savalina le vai asu nei, talofa Savalina? Ia, mano se whalo whionga msama tui wha talofa tupo ili au wha whonga nei tai au, malo lava soi fua. Malo vai atu ngai le alo lafi ma le Omicron le olo. La via tātou a. Lo pitu i titi a fia tātou. Ngai le vai mai lo tau ia maul tai au lo ia wei tanga te leo maua le olo. Delta po le Omicron, ia po le si PA tasi e po le si vai nganai. Au le ole tātou na imta upuia mo le tato a whaafonga. I le tausanga o vai atu le whai ungo tausanga sa whai e le longo nisi o tato, o i tato Paul Kalame. Ia mwawa ai e fisu ia inga e anga e mo le tausanga nei le o tato i e le lua fe luas fulua. Benta tano fo i Paul Kalame mai Samoa i o la umana i atu te leo lato whaonga i le tautua le atase sa le msem mai Samoa. Ia na titi anga ta vale o wa inga mai Samoa. Ia me se lan tiu te yaso ngafua ma stofi. O lo ia isi Paul Kalame ma mata o fisu ia i fo i lungo le tato social media. Ia mo uto ele o mawale avanoa lea. Tau mwhaita tano e sesi wawa ipe mwhain whaasino tia o e te le fo i suinga lau. Whanong longo mo lau a whaafonga ma tau tua si ufonga lau mua. Ia pa e mai mua nisi o ate i taimi e watuai. Ai o tu langana e o lo familia ina fo le to telo le malu le atunu ye pe ona vatu le amtanga o le mfainta to o sa mo le la mai sa mo Capital Radio sa mo ya ta to mo to ye o na o mo ye Paul Kalame na e tu mai sa mo e tele yo o le ola sa e ya ta se ya na ya po e ngata na faita usanga mo vai ya la wa matu na fa solo mai lungo o tato Paul Kalame ye ni terminate. No tal no tu stemi mo vai tu langa o pese. Ia i pese ia avatu o tato whaasa launga lunga ia ai poloka le YouTube fa mai langa o pese ia copyrights. Ia on mele utu ia le la alfa ili Samoa Capital Radio. A tonu pawana le awala e la tu ale o Paul Kalame ma sao atu tato whaasa launga. E le isi si toi wha lewe i copyrights o mene o musika.
E la la o tulanga na statement on tau whaafonga le ni so pisenga ale to ofanga luenga. Ia watu ia tātou Paul Kalame e de to whaala vela vese si lungo le YouTube pe watu ia ma lungo le Facebook. Ole so inga foi la o si Paul Kalame le ia le fofuanga. Pento whaafonga mai o le wa amata tu le tātou Paul Kalame fo o le lalolangi o aso nei. Whaafoina le whiunga ia la wano ati ilawa. Ia sa amata o le wa ai po le tūlanga ta ati ai ma le umi. Ia leo wa ia tu tele ia whaamatalanga i tau o na tu whaatasi ai leo lava le awhai tūla. Ia ma wa isi teimi tale whengai. Lea lau omana talta noa fo le whalto ia whirini ete o le tasi le ouli tau le lua. O le la afsu ia. O le avatu ia le Paul Kalame o la langi o aso nei. E tā le teimina o le tasi e to le lua le ouli. A le la amai o leo awhai tūla le umi o Paul Kalame le whalto ia whirini. O le la amai le afol suta si tae o le asfarele e o le sifulma le lua. Ia pe o naifsui inga nā mo le whafuanga e a matala le asfarele mo le masina fo. Le la sau. Ia ona ia lo le fsui inga nā e a whape o ena te fia le ina ila watina i o le afu e whaamna tō le au whainga ruenga le vai asu. O le la ia fsui inga nā mo le afol suta si e tau le sifulu lua. Ia sau ni lo le o la wano e watu le itula atoa. Mai le tasi e o le lua. O isi, ina isi Paul Kalame ia pe on tatanoa fo i male American Institute of Medical Research. O la tau ia o scientisi e whaia susu enga e owa se lau lima sifuru e lau whainga alwenga. Tō tele o la tau scientisi i le a fo i le ngalwenga lea. Ai, sa tele no il whatuna nganga on tato Paul Kalame mātou te wa aia o ngā mo tatou. O le la iele Paul Kalame mo le whatulanga mo mati. E iai le Paul Kalame na whaile tau sangantia, sa ta oa e Professor Graham Lacrosse. O lo o iai le su enga le whaia e nisi o e lewe malatou i le awhianga o tangata Māori ma Pasifika i le COVID-19 por COVID. O le laitu o le masina fau e whatau nu ai o ia fo e mai e on ta pena li potilia. Io leo il fufuanga o la mo le vano taltan no e fo i male o le tangata o le Dr. Fran Priddy o io Executive Director of Vaccine Alliance Aotearoa New Zealand. Ia pe o se Alliance pe o se tu whasinga i o la to uma University mai si vaenga whaisu isu enga. Ia o le Dr. Lalia Priddy o ia la tal noa tu tato le tio whamatala le leipo le ale tūlanga o iei New Zealand le COVID wa la tole va i vaenga umo yon tūlanga ese. Ia ma batua i mal whaamtalanga al susu engane foia po la tonu ale a fianga o tātou Pasifika o Māori. E le whaama i le pe o la PCN i tātou i New Zealand ma langi. E ma lea fo i se i tātou wawa i le sona lea lae wawa i po le aso lusulu o mati i le tae au le aso lua. Ia na batua i a toi wha ailoa tu le masina fau. O le Paul Kalame o leo whaatatia mo le masino o Aperila. Sa whele mato whono mo le medical, o le American Institute. Na whaile i mana e pe ata pena mai la tōni Paul Kalame e wha matala li te lo meo lo su e la tō. Ia mau se mamanga anga tātou. E tā waso o la tō le immune system. Me le wha pe o tātou o ngai uinga o tātou atino te e nai mo ngase po si ama fo i tono tātou tino. O le la whaile tātou po Kalame whapito whapena e tala noa le mele ta o le immune system. Ia se ta pena fo ia ai po ani upu talwhea ngai o vaenga ia. E mani awala po ni me whaia tātou ina ia whaale leia ipe le leia il tātou vaenga i o tātou tino. E ina ia le leia il tātou soifua maloloina. Awai pe on tātou manblama ale le lei, le vaenga le o le tino tangata. Ia e po ia ngofia pe mo ngofia ngasi. Ia ale leilo immune system. Ia mo ia te taia istaim. Ia ana le tatia na yaso po tasi le aso lua aso ia tulai ia malu ele o afaina tele. Pe o vaenga ia o le tawanga ia ilfa o ngango Paul Kalame ma le American. Ina ia mai ala tu susu enga whaasai nisi vaenga ia i mole tātou silfia.
Vaingala na e watu mole amatel tato po klamele mai le aso masino fo ia mal masino apelila. O le ona vainga na e watu mo sa valina o le vai fo o le ia na I tuinga ia fai wal. Vai so le te le sa a fie fo tato le tuinga le sa fai nei po rua. I le AOG Hall, Samoa AOG Hall. I po rua. Ma nei fo sa mato ia le te mo mole o le hola le ka le sia le ma nei e o la mai mo tono le lei mama te le la fo no le ka le sia ma nei tu ese fo il falsa ia mal fale o le fai fi a lo ia ia ama nei o te mo fo le o fai ese tu inga I a tono le si a tu langa le o le anga ia fa solongo tu inga le official fale mai a tato o nga fa fo mai a mata noi e lenga o e kalesia e masai no ye ai o na isi e kalesia ye le I hosting pe ave ni Paul Kalam ina ia va ai ma fa solo e fo ia engage le e pe so ta I tangata ese so tato community tono po rua Wellington e Mahat Valley yo tu langa na ye ai va ia tu saudino le vo fai tu inga le vasonei ia pele fai I le kalesia le o le Menorah Prayer Mountain Church e ila le la totoato sile o le sfultasi mo huia Crescent I Alston I Porirua ia e talia so stangata e mwhena ulfale atu lava I le Facebook inga pe whao tele o isi tu inga I fai ia le mwhen whail tui mo tangata I le I faistui tui mo mua po tui lona lua ia po le pusta foi po le tui whaopopo mo I lantou sful valtou sanga I lunga pia whai mo uma ia masina e te masina e tolu taun talu ona mai al tui lona lua ia matamai tia mai limanga il sful tasi tau sanga matua e fo la le stuinga na whai I le Porirua School Hall I Elston fo mai le o le tuatusi o le tasi a Warua Street I Elston mai le sfulua I le awaulia o tu le afalfai le afiafi no winga e le faina ia maua lat po ia la talata I le si vaenga le o foi la talata I mfai ngofi te watumu ia le mola mano e fai tui pui I fa pena foi la Mahat Valley I la stona I lava sfultasil tai o le lua I le awauli o le tuinga la le al Pasifika fo ia fai la I tono le official vaenga le ana nai mal la to ofisa I nai io te lo awasi la fia o mal to tele o le tasi hewa Crescent I nai ia I o le Hat Valley talia fo I la to so tasi la vai pe o felo I falfa tau mantua e fail tu ia fia I nai le official vaenga le atonu mo fo I la fa fonga mai ale amatango le lua fe lo sfulu sa suia o male tele po kalame si fonga la mo ai taulai ina ia fa malu si au fa malu tatu tangata e o fai tui nga lue fa tasi male pulenga fa fa mai Wellington e Capital and Coast Mahat Valley e fa pena male so soni fo ia o nanga ye tatu nga lue fa tasi I le o so fo malo loina ine e va toi fa mtalanga ma long puili ne malu le tino I fo fanga nei o tatu la a fa pele fa lo tui sila I lo fai unga a tono le awa amatan tato manino tele o afianga pe ale se utui a mi se ale pui ngolo ya so fu malolo ina tu ye si mea ai mo lo so fu malolo ina e o le la to tele ata to fai tui a mo la to o mo le tui mo le se tui lo lua ya o le malo ya o e ta o tele le tui na o si foi o mo tui mo e lua mo le lua a o le fai le pusta pe fai sina palasi la lo numero na tau fai lo fai lo tui lon tolu le la ia vano ia va tui no fanga ia o lo ava no fai tui ia ma tui o fana a laiti ta fai fo tui ngo sfulua suval tau sanga ia fa pe o tona o ma tui na ia tau na fai lo tui lon lua ia ma vai fo le situ langa pe on fo ina na to ia mal fana witi mai le lima I lalo ma sfulua tau sanga ia o le sina vaenga fata o tele na fai o tatu tui o tele nei o nanga ile o yese fa mo e fai so le stala o le walk in no inga se vali atoa mo le avano e fai lo tui io va so fo sama tata no fo le Eastern Bay
ia o lo te loa lai mo ava no a tala no fa ila to fa tu langa stay mi e tui mai te le tau fa tali fo se io i fo fanga fa pitole o la i le ava no le te mi le vai aso e te suo to i lo fo mai tala no po fe o fa ele tui ia ma fa eso tui ia ma tala no tanga to ai nga fa sa wi ta fa so tui ia ma o to tele o tato ia no tato o le tūlanga le iei, o le o tato ola whaatasi ma le virusi nei o le Omicron, ia ma le Covid. Pawala le me whaitang whai pui puinga nei i mo i le vea, ia ai di tinga ina tele. A anai tangata ia le whasetui, ia a tonu i te ua whainga. Ia no o le se tūlanga a talusia e le whapena le tūlanga la iei. O le mana io nei il pulenga whawhalmai nei Wellington porirua kapiti, o lea e numero silia le toa tele o tangata o whaili tui lon tolu, po le pusta, fitu sifulu, fitu wono ea pasene. Ia mana ia tele. O le la wawa ai wafo i o THB po District Health Boards, e pe e tūlanga e se New Zealand ma le whaingola na health system. E le whapea umal laulangi e ni District Health Boards. O te loa le mena na wawe fo o na tele i tangata whaitu i New Zealand. Awai, a whaitata inga Wellington, malama le District Health Board ia tato, whata inga le Samoa Capital Radio. Malama le wai whakong talate la tau ia o nanga ia nanai, pati ma au. O services umo ia nei le Porirua Health Plus, ia oratoa maenga umana. E whakong kalate whaatasi mai le Ministry of Health, ia ma le amesiala le THP le tisi. Tusa o la tau ia, e ilo le leita tangata ia tono le li o nei e whaingo fie fo ilana mai fia awal malo ia whatununga po ani me mana ongal malo. No mai lo leo la tau tana no mea tatou whasala lau. Ia na lo umalole tangata le mele tu. Au isinu, e le whapena, me fo ina tua ia ia na whaitu iwa e na le saulunga TV, saulunga newspaper. Ia e whasala lau whasolo atua. Ai leni au nanga whapitoa pe o le mele ia le model nei New Zealand. Te lo le mea na le alena le leita tau. Ia a tu nei la wa le tau whaititia. Ia lo no winga. E whai tu isi taimi o tau whaita. O lo no winga tele ni mo meo primary health tai pe o nanga ie ne o na nai male. Na tau le to tele ni pol mele ne le CCTHP. E wana le wha ele wawa e to le tau whai New Zealand alo no winga la tele o nanga la iti e o la tu tonu ala le e nafa ma tato community. E ma tato ngata o la whaingo fie fo la na tau le whea au ma moli whea au tal noa wha amalo si au ia ma whaia ngā ruenga tal whea ngai mo soifua malo loina. Malo, ia wape o ana po lena a matai ona lena se e ni usila le phase 3 ia po le vaenga tolu. Ale mata watu pe le tele lava ni vaenga le swinga o le o le mai o po ani vaenga ia e pe o le pe tele na fa atau i whaingo so enga o le virusi ia a fa pe wa e tatauna whai lau so enga ia po le so enga fo i o le virusi ia e se ilonga lava i wa e whaalongo ina wa ini aunga ai le whapea o lena la talata i le tangata sala talata i le tangata lea na mau a le pe sau lalo tuunga ia se ilonga lava ia te oini aunga ia to am whaile po oi fo se household contact po no winga tangata no whatasile whale tasi no winga tau na whaile so enga o tangata la lea wala no winga la o ma tangata ua o le tūlanga tōnua leo lea a fie nei New Zealand au kilang ni ana fe whawhela whai tangata lea na whapea o maua. O le tūlanga le iei nei. E a whapea peo lau tato ngā ruenga. A whapea esesi o esesi o lato a ingo ngase. Ia o mana whai tato tōnu whamole au te tau ngā ruenga ai marolo no whole se i. Ia ma whai siaki. Ia a whape nā fo i sa whape fo sa iei se mea iei se o ngase sa whatasi se whatasinga. Ia o les fo i nā vai. O le mera le tu. O tele ala tangata whape nā. Ia no longo lole o le pule mwhai iei. Ele mwhai no o loto o le no iei. Ia manofo le whale. A whape ala to tele ala whai ngā luenga le supermarket leila lo i Porirua. Ia. Lono inga lini se whai ngā luenga vai uta puni whale olo. Sa aso. Ia po a onga. O le vaenga na ia onga le amatana tele na ia onga wafia. Whale whai ngā luenga. Me tonu ana o le
wa fo u fai tiu te le ia company ma pisinisi I tonu nel malo ia ale lo tonu e pui tatu alfa levela o le pui ngo tatu ai le nga fai te tala ma pisinisi o fale o loa ma a tonu le si vaenga na e fali ia fo fai sina fai nga tau o le tulanga ni ia le awala le pui le pisi o fa mai awa afa pe furua ma felua ia va vena pisi tu malesi ma ma me fo na fo tu ina ai ma itale ia au te alu le lotu no fol fale wa se fe ina istanga tala o le lotu I lo atu mama ia to ia ta le longo le sia sa o le sis wala mai le a pe o tu langa nei ma nei le mai fo o face 3 na ia va ia le fa fa matal tala fo tato o fa nga luenga ia va nga se ia ina ia fa manino a tili fo ia mata fa ia muli fo I fa monga na va tu to tele alon fa na o na ti tilo fo lungo le Facebook e le page ale a fo o CCDHP po le Positively Wellington ia po le fo le mtanga luenga o pito o ina tele na mo e fa monga fa mtalanga ia mo si le fia le malu le atu ia le fo fa le matonga luenga ia va tu fa mtalanga mo si le fia le malu tatu o fa fonga ia paulana mea a fa pelo wa fa mania o le COVID ia le swinga nai la lo level oi lalo le face tolu ia e sfulu aso le ua fa anu fo ese pela na istanga tai lo wa yen tai minewa pe fo wa to telin chat tanga to le ua fa anu fo ese no nisi fa ma ni le covid ia afa pe to tasi tanga tela ma ile fale lo ingala no fo mo tanga to fale na fale a wa ele za to fe wa ele o lo po wa afia o ma to wa no mi sai longa uma le fulu wa so le se fulu wa so le no fo fa tasi tanga tele fale ia o si me to stress ia le tele le pisa o isi ia afa pe ona ita mai tia onga la ita fale me onga ia ele vai ona fai fale le onga wala ki le tio tina le Samo Capital Radio po me fa pena ia ai no winga it's a tau foi ana fai le plan la inga tan no le me tu pia tato pe o me fa mai si tato ia tu po ala we lo le tu la ngai tau no fai pe tato na amata lo le lo se la lo a fe lo su fai lo tato tan no nga va pe le me tu pe te o mai ni si tato pe ia o le isolate mai ia invasal lo ia o le si me fa pe la mama isolate o ma ai o le amtua te le nga luenga au nanga ia e fai el so ni wai man to e fa tu langa tanga to e fai fa ta nga ai nga ia ma fa ia le a lo foi wale lava ia au na awole ngalo ia to le na wat foi le MST la to por kalame ia le oval se la una na wat numero 2 foi e val au pe mo mis person al wat foi ia military de tal fai awote ia vo te fiungo fi tal no pe ia le vo na vidi mai fa mai sen fa mai vo vidi ia ona fo le mato avele I meri fa ia o le vo na mai fa se mai le pionga venga na vainga na nga lu fa ta se tato ina ia mawale talo nei atono le fonta o e pito la pokala mtu fo se la fa full million na le fa tu mai fo le malo e vai luanga I maoli mtato e male tono foi o kilani pito se le pe lo vai tolo tu pena o kilani ai mai le sita si vai tolo tu fatu ya tato o lo mo tu saute a ia tamsi ai se vai so o tu pelana ia o te lo po ai fo tato o nanga ia la laki ai o mana avele I lungo le fondo le sa o ia I lo tolo va sta loi ia o nanga ia I fondo ia ia le avano mai le afole kwata te ile va to afoliva tai o aso tai tasi mai la songa fo o la stofi e o mai e fa matala tu la to au nanga mo o to ia fia mo wale ave el malo tu pene e o tele lopo o ini si o mai talu na ave fa si silanga na tolu va staloi e na nai le lo no wing o isi o nanga ye nei ia o lai fa ngungu wala to ngal wenga wale o tele lope fa fe na lo malo le tu no ia o nanga lai fa ia le foto fa popo mai le stupe o I tau no mai tala no mo va pe la tunu o mai o lewo ye tu pe o me faina ma to faia me ai to a pilio mo li po ani me va pena ya le tu ava no ye ai le fa ma yo me na le tu putato ale ta fai ma to sa idi mai pe fam talanga
ia matu ia utou ina ia tau silfia ai se vai foi la vatu se tamalta tau pese ia on tatu o lo le ia Lucia ia te whatalo whatu whafuanga le tunu ia a tonu whate ia le tātou mo le lalolangi fo le tūlanga ua iai le i Lucia o le ana watu i talafou i vai aso tuanai e tele na whaia ia fo ia whaadinga a le Palestine o Lucia e le ofia o la tō i whaise taua o la e whaile la tō whaate ta inga wha military i au tawhane o Ukraine ia a mai le muli maua a Amerika. O le ae mau atu whaamtalanga i ua no so whai e Lucia, Ukraine. Ia a tonu a nafi le ua whaamaunia e lole maulena mai Amerika. E le na o whaataita inga lena vai a le mea mo i lena tupu. Ia o le ala o vai atu le whaata ia e le iai se ma fofo nisi e a fo i e on mele taunu iai. Ale foi na to ava no e el tununga nisi il Palestine o Lucia. Ele ese ne fa na no la to o so fa ia i Ukraine. Eu foi la to minister vai fa. Eu na sawe mai ele se so via vai se na me. Eu le la foi lo nei o le matua itala pepelo se tu lo tala se se le na fai. Eu le wa mo o le sifa inga a foi le fa linga vai. O le taimina na wha apea o la tō wha amatu, le tautunuina la tō o isi vaenga i o stete i e lua o Ukraine. I o le na wha apea e fo i e recognize le upu le na wha ngā. Ia apea o vaenga na o le pro-Russia apea wha apea.
ia ona amata ia le ia na manga ina famai ma mi la to se so ni langa le la o so fa ila to e fo fita Ukraine ia na sa wa ile o fa mtalanga na ai pe mata o isia tunu o lana va ai se au wala e ma fai e ona fai se o se fa inga pe o mai te tono ha pe o le ma te o so ni na tangata ia le o le tato va ia tunu ele pauna o le mele anga ia o fa sa wa ato fa solo ato o le mela o te mi uma o faita noanga ni ia o lai pisia fa tala no tam fai le political solution po le fa tala no se e fa va o malo e po va o le NATO malo fo i tu fa tasi le tau pulenga le tu fa tasi e pui la to lunga i le motu le vanga ma tu o kelo ia ma tam fai la i vanga i tala no ma fa le e o le tu se misa ia fo linga mai le tato va i nei ele o kea ia Putin ele Palestine ele ai fo ia a Lucia i me uma ia fai la to le la o lo tulanga le o fa tino mai meni o sanctions va ai po ani fainga ni sa e ma fai ona fai e malo tai to tasi ia ma le to fa singo malo nei la to fo tau pulenga e ma fai ai ona pe fa sala a masasa ia Lucia ila na mele o fai yo la wo mai wo what o le wo fa le mene wo freeze accounts ia po wo tau fi a me chunga tup ia pe o tu le isa ia fa isa tu lo o le ma fa ye to mai fa se tu penis a mai wo la fo la wo va ai po ye le vai ngai ta wo la to olika o la o ma me ale Lucia ma tau pe to fiela to na le pipi ia i Palestine mal fainga malo na fo ila ufa isa umala to bank accounts ia ma sia me i fainta fiela to mo me konkalate fa malo me fa pena ia oni me fainto fa se nga yo inga yo me wa to so sala na ono le o so fa ia e Lucia ia a wa ai le mena tupu mai le vai aso ato lo va so le to na le pisa solo pale mio vaenga se ese o Britania falani se amani tato inei minsta vai fafo Australia e folinga mai e le kia ia Lucia o lana fai ia male mauti nola to mela e fai na le tau o mai e le se mato fa mo o fa ya foi o fa ia lana la to lo al mela fai bo atu amo to e to io la wa talo sanga mai tangi mai si Palestine o fo Ukraine se so io te lo lana mana o le vatua na ni fanga ma me tau ai o tu mo fita ia lai fai le tonu e le ai te mini ave ina o me so ni ma fai si to inga sa ia ia fa sala ia Lucia ai avatu ia fita mai si me tau e si malo ia o tafo Ukraine a o ina lai o pe fa le o ina pe tau fa le o lo wa pa le tau o lo wa tu polos fai o le fainga tau to ina tūlanga le iai. E o ea tātou New Zealand. E nei se me mwhai tātou, po le ale tātou awa wau atu matale whai. E reo kia mea i a Lucia tātou. O Lucia fo le si malo le whatau e tātou o loa. I au te le loa o lai, e sile whai atu tu mea a lai whatau e o loa. Wa tau o le si mea naro i sinu. O la u whai lo le sālea, wha sālona toi whatau e o loa. Ai e male a fianga o la to fo i tamau ainga. E le ngate le mo Lucia ia mea ia o loa. Ia ai le mo ni tupe fai whatau anga i nuu ia le whatau o loa i. E se ala e fo tinga ina i tūlua e le na whape tasi lai tinga ina i tūlanga i. Al mela u fai a Amerika o tele ala ia mo meo tupe la o tā hofi. Sa tau titilo fo i e le si mena o le Swift le banking system po mo meo faltupe e le vaenga na e pe taulo mo ila to e fesu ia ia tupe fino fa taunga o le simea na o le tau titi lo pe fai lo no winga e le to me fai a Lucia ona fai ni sita mo le lopo fa vena fesu ia ila to tupe o le faltupe ia e pe le yo e le fofanga malo ia o landa tanua e i mautu se tonu le vaenga na awa a fai lo mena ia ulo inga wo ele ngate a fie tele Lucia ai a fie fo mi sinu o ye le la tala te ya Lucia mala to ta wingo o tupe ma me fa pena wai pe ma va tu saunga a President Biden
o afianga o lusia ila ai me o me tautupe ele na o tala o mo me o euro no wingo tupe Europa fa sa uma to inga la afia uma ina la to le grupo le pola la to malo te ulingo le tupe lusia o la to tupe la yene yo lo no winga ya foi ile ropo ila fa tau ya na saina ole value po le taula we ia la o palasi ila lo yo ila to stock mo me fa tau ingo share le si vaenga na la o tupu ni ia o loka lo me ne ia sau la lo le palasi la lo le tau la to siele fai ale mo wat ole vo i mo tupe ta to isfa ponga tupe ne ia ole isi ole vo le super ni weta e male kiwi saver ia ola ia la to mai tupe lai o i fa te nga tupe ia po investi i Rusia no no winga ola la o fa isa fa ta si i freeze fa ta si mele au te lo e to tala no nei ma lo fa pe vai a pe to te tala mai ka fa so la ti tala isa te mai mo ma to vai nga nai to yen to fa isa la yo si vai nga na a wai dia nga le fa isa ala ve to ta to te lo e mo fo e se tupe Amerika e fa ele to no le sto alongo mo le ta to ave se mali gen ma yo ai tau na mata tu ma lo fa ngo meni ai le tu pul mele ta wana fo le a mata na baba i mamao e se tau na toso mai fa tu pe ali o te mi fa ye yo te le lo fo ya Lucia pe fa Perusia a mai toso tu pe fo a le ve ye a fris rola ye lo ko fa ta se mala tu pe ye pe o tu langa na te le yo la fianga la langi le o te mi nei o le fa pe na o Ukraine ai a mai lo ma lo fa ta si o e so so ani mai o la tanga te fai o lo no winga le la o ta tu ta o lo to lo la o le tu langa na o no o ye ta lu si e o ne ta to na tu langa na fa pe o mo le ta o lo na lua fa vai mo me o tino nei ina ia tau fai pui e le file mo o ta to sanga le mo le file mo la ia pita o le va ia tua ia o tangata nei na fa tu pumisa mai la le vo to o le mele o te va ia o te mine e sa o le mele fa ia Lucia te ia o mai lo saina o ave Taiwan o ma wa saina o Taiwan o va ngo saina ia ale na fa tali saina talu si ia langa o mo la ri e fa le misa o i Lucia ia no mai lo le la to ave Taiwan wa le ni se to tu li me fa se ta o la o ia o mai o pe o bena le tau no tupu nei le laulang ai tau si o ne i fa tele ina le tau fa ia tu le covid i te mi ne o ma diu mati ngai nei tanga ia ai to fa mai mai nei tau le o tupu i Ukraine o le me ta te lo fa ia nei tanga ta lai to tonu le nu te ia na fa pe wo mo Rusia o tanga ta e tau ta tala le ngana to te lo si tanga te ia ale o so fa o si na ran tfoilan tala le tan tonu pe fa pena sa le brother attack le si brother mo they are brothers ale over to le mele tu po ia wai pe o le fa tu le ta fa pe o Lucia o le tau fio Ukraine tono le o le fa la tono le NATO ia tono e te le isi mo si o manga i tu ale a pe o ave ale me na pe mo mono tu ai le mele mana o ia io so fa i man o le mawana foi ia na mata o le mauna e mai o lai pam tau fai lusi e fai pui ngolo na ia si o manga fanga limu ia ala wa watu ai mai o talo tu le ngafa mai o le uri ia o le nune sa o le vai ngolo lusia ele ia la se me le tu e se tau tu e mai tono me sa ele amatanga ia vai le wanu tu po tasi valu fia ele o tau ave tu le o la mama o te le tu o le sila me la o fai nei o sia mani o matau le paipa vole le alu le kesi i Europa ia o le sina la nga tu pitele a Lucia o le kesi le na tau fai tu paipa ia lu inu ia la o ta ofi e sia mani o le sina tulanga le tau fa sa ia e tele la me o ta ofi le kesi na pe la sa fa fengo fi tau ngo fi e lo inga su ne nu ia ma Amerika pe fa fi la na ma sa pala yo le kesi ka vai le ia o ila kota ole amatanga o vai so sa fa ile fono ta i fo company kesi ss e vai pe fa fe ona so ni tu langa le pe ta fi le kesi le ia a fa pe o le sa ta so ni ma ke tien na vai ngo yo le la mo la mo no va tu fo la to kesi fa ta o ti o
ia lona winga ia fu company o le la manuia to inga fa o vo o mene tupu fa la e ona pangatia isi ia manuia isi la to o lo me fa ta o le tulanga na le la anga i vo ia e pe e mo ia la sa va to fo ile si sa no nga man lapta inga Biden ha i o wane abiale mele i si company fa nga sele mele si ia yo tau le kesi male so ho ia no winga ele te tawala no fa nga isi company le tulanga le si so ona si e ma wa pe o afianga na ta to pe si lunga tau le lo pe ta tu na le pampensini ta to wa lu ya wala u to tala isi va nga alela u si le lunga ya le lo pe o el va so le fa pe yo to si lu fintanga mo mo le wa o fintanga mo mo ya ke si ma pensini mai nu ia a pe o afianga na mo tātou e afia e le ngata o le mise whai o. Ai a afia o mai le lalolangi. O le mea tarusia, aua ne i tātou e whaonga mea tau nuclear. Ewe. A tau whaamule mole aua ne i whaonga. Aua a whaonga lo tamana. Ia o le se mea se fe... Ia wala o man whailfolfola a Lucia. E tō te wa ai ele me tupu pe a tō o mai o so whai e Lucia. Tau whaafif. Whaafif. Lo inga wha o lai tala noi me tua ngā me tauna i whaonga. Ia tātou na tātou alalanga. Tō taua ia ai le loa me whai. Te mawawau e tua ngā me fo i e whaape. Ia me fo ni o misa e alo te wau misa. Ia e te lawea tua i mo. Fia tangata na mali liu o no leo i taua le e whaamalanga i Amerika no la ia. Ia toso toi Australia ma Peltania o Falani ma ia toso toi ma New Zealand. Ia umala ia na tangata mali liu e. Saole. Te leo le afianga. Nuinga whaonga tula fono fo i lea le whai ai leo ma pia iese me whaapia. Vai mo molo saole mo. Na alo ele te wau misa isi vai. Ia alma liela e twalo fo i wala tau sa ilifina ngalo tangata Amerika lava lato. Pe te tauna iai Amerika le mele. Whama isi. Whatalia Ukrainian whale la tō misi. La mele au tui fo tātou e. Alwhala vela. O lai tau pui sango le mo le lalo langi a tō. Ele na o lai fo ia. Wana whama isi. Ia, te lei loa po wheo lunga le whawhanua le tū ai Ukraine. Ia pe tu pe ia la tō ia. Ia wala ki ala Ukraine la whaisin te lei loa. Ana ta unela se motor Pasifika pe o whera me tua nami. Wai ai vai fa fa no sa mai. Ole tu langa nai. A tonu mo tatou ia tatou te talo ina ia one o tu se tu langa. Te le lo pe no fa mali ina le mana o Lucia la to. A one o Ukraine le ile tono le NATO. Fa no ele tu pule mele ami o bato vai ni tu men tu. O si temi ia la no whanonga fo tai au lau umana maua la tau Chernobyl ele ngō le si mena le sa ele nuclear sa whai nuclear o le si tala na Ukraine lai whai o sala moa ina o tau fia le whai ngō la tau nuclear ia sona whai mai o wana masau wale sa o Ukraine la o le mena ia ai hosi lo le whai ngai ngō malo whaapa le na tua i Amerika malo ia lala whamol mo le tau ai mai tato o whaatas wha democracy ai pui whaatasi ma tō o tō. Le teimi rā ne, o lau titilo ngai Ukraine. Whea la le sa o le mele an tō whai mai e le polo misi lea mai pui ma tō, leo o sa whai ma tō. Ia ala tala noa na le whaasa o bank account, mo isi mea leo e tō, so sa whitwhita e. Ia. E whaso soa ne i le tō langa leo tō. Ia pe o mea na lo tō le teimi nei tātou wawa ai ma. Mata i tō. Io i lopo la le si afianga o tātou. O nei tangata ala i tōnu mele te au whalong kua pāpā solo pom. Ia lau so el meo e nei ainga nei o whewhewe. Mo le lopo o whele mea sulfa i e. Wa bel me vesiri i tangata. Ala mele o i tū tāwari. Ai au whela i tāwari. O whiala la o iai. Pe tali nana i stata. O whiala o anga iai. O le lopo o whiele mea anga iai. A whapio o ele o maunai. Mani elo o whalele iai. O le whanua le o me tō tinoi. Ai la un me tonta avalento ole o fela me le me ole ile me tona no foi o ana le o so fa e ni tanga tele o tu pol fa le vela e atonu o le o pe o tau take over le tau le ia
le whaama. O mi koe E mo ia le ngase tō whio tātou ne. Ia pe o le mele le ua mai tele o me whale tonu e tupu laulangi. Whai o tātou ki ngai ne whaama i le pisi nei. Tupu mai lea alu lunga le tau soi fuanga. Ia. Wa tiri ia utau le ni ngā lue ngā nisi. Ia oisi le... Anum solo te. Alu solo te e le tau. Ia tātou le tau pulu misa tātou mai misa ia whai. Ia o mea lai o. Atonu mol maloa New Zealand lau wawa i te mini. O leo tātou o mai le phase 1, phase 2, phase 3 le wei nene tano nei. Atonu o isi mea ia le vevesi nei tangata o le mandate. Pe o le nāla e ti ngā ia isi. Afa pe o ele na e whai ngā luenga e te uta awhi o malau ngā luenga. Sa saini lau kong kalate ki whai ngā luenga e le tupus wha mai. Ia leo o mai lau tupus wha mai tu se leo te usui ato e lau kong kalate le na iei. Ufa mai le ai a le whaso tui. E le iei masi tunga wha pena na iei lau tonga kong kalate le te mi le na i saini o isi o fia tau sanga o ngā lue whai a onga. Pe fo mai pe a. Atono le mena lo ti ngā ia isi le feo le. Ina la tona vai. Ia al tātou foi wa ai mal tō tele, male malo. E ana na whai a tonu ne, e whai whaatasi mo le lei a tō tātou. A wai le mwhai ona le leisi tonu pe a wha pe e tanga te e le o a whaatasi. Ia pe o vaenga i e pe a vai e na tuna siri role o tātou mawhau po whai sa o nei me a me se ale sa o tonga tanga te sai ai. Ia o le mai le wha mai le ma wha mai malo. O mai whai tui, o mai pui pui o mai tātou. Ia wa ila mele tupu ne le whaafe le sau a. Te le lopo lale me tupu pe ana pe pesi ne le whaafe le ai le whaitu i tangata ne. Ia, ni ono afi. E ono afi? Ono afi a nafi ato. Wa ila, ia o le mea na le tupu. E taulan tato wawa ai le i bo meo wafo i o me tu. E moni a tau no fitau i le a fo le whaasea ma le ti ngā o isi i fufuanga i ale malo. Ia tato wa ai mo le leila o te lo tato ni nuu nei ma. Sango le mūsoi fua maloloina. Ia o vaenga nei tau fua tato amana ia ma. Wau tatu o ia i vaenga i le wha mai o no le tūlanga le. Walau titilo pe o le sinu mero tilo ia o numero tangata i tau fia i whalama. Ia wa lua se lau mon tupu tangata i o le COVID la wa i whalama. A wha bea lai wha apopoi na vave a tangata. Ia watu tumu whalama ia ufeng. E isi ngase masani o le tatu tio i whalama. Ia e pe o tōlanga nei. Tato vai lo le sinu le na mai watu vai tu ta tia mai la lo la au mama na i fafo a. Ia. Ia o isi o whai mo meo te mai whale fo i fafo whale i e watu matu o ia ngase ia. O le wainga nai le i fia o i le malo. O le mea fo i nai le tau wha malo si o mai tato i whai tu i na ua tō tele o le whale mai. Awa o le tūlanga nai o i pe a whale tonu le. Ia o le si mea tawa vai fo i a tonu le fo i e mātau le tonu. O lo tawa ia lofa ina i tangati o tini tau si mai, o mai, o ila tau ia whai siaki. E mana ia le whai o le whapunga vai, o e whai test. Ai mai tau dia, e tangati siaki a testi e whai. Awa pe fia se lau wafe le testi nei aso. Whai atu ala fo i o tai hao le mea testi. E titiro e wha ingo mea ia o muni niwa le, lo ingo le si, e whai matuli moe o a pia ia, masi. Ia, e le lope sa au pe, Why people make mistakes. Pe afa pe umi ana e nofo ai se malolo fa. Yo me va pena e tau fo na mate tu e. Melana wan leile vai le rapid antigen test ia pe na fai sangata ma va vena mau. Si man tato me fa te sa I pe fa pe. Pe le la fa tau mai. Pe tato I lo fo tato sa o mona la fo mai le immediate tau fi ele tau pe fa tau. Ale se tau so me se tu pe se si ma jo official. Ei mam le tele ia vai ngatu mai. O le na tau mo se lo fast full million ia tau na mo se tu fa pe na se fa tau ni me e ai a se so tato ine la tala mai e fia fo se te si e ui mai ai tu lo mal pusa mili vo le sa wa ma avela oi to e man tu fa to nunga vo le fa ngangole e na no le ia ma siaki ia ma so ai o fa le vena tele a fianga o le fa mai le mo tato le va ia le tu langa le o le I to no parlamento tato e o lo fa se alto tele vo I le mi nga o wingo fa di enis ia o isi fo ila no ala to mal sa o la to protest e o va ia pe wa
take over pe o mai le se o fa le anga me ia fa mi se le o ia pe o na le la tau alo on sa ia le mal o le ina le o le vona fio te tato le vona mana o le o tonu e se tanga a lai baba ai le o ngole o le me tuku pe ana ia o le fo nga winga fa pe na le tuku ne atono me fo ina lo baba ai Ukraine le ale me tuku pe o ro tonu Amerika ma ia o le nuclear le se me ono tu ia o so mo saina ia wa pe o saina pe o ma ia South North Korea ia o la tona pe o fatas ai pe o vaenga na le tato baba ai fa tete fo ai tal sia ia one I fa teleina ai tau fai fa va fo na fa muta le mela tu taole le ia o tava twist mai tai pale mia ia I me wa matanga na I tangata la ia te pe wa matana na o personal le mea o le fai le me tauna ia o le talo le polo ai pe o fai ia o te taitonu o lo lava fo ia le lango o le tua ma tau lio le tamao o le pale mia sa leo te lo fo ia lai fo tua ia ma fa malo si au ia ma to telefo tangata New Zealand la te va tu lai fe lo support lai ave ia te sina ino senga venga fa inta fa ngofi ele o ia na me fa mai o le me fa mai fa tinga nei tato ma na tong fai pui o mata to to fai mani ma o me tu pu solo mai yo te me ne ai o le si me le te mo te me le to pe ia tata no ai fo yo le wa mata na fa ta ti le fa unga ma lo mo tu fa single radio New Zealand ma New Zealand on air a to no isi te me va se fo ta to fa lo mo po le fa unga fo va yo po ne le uli te o le weekend o ma fo me tanga te le me le la tu ai pe o lanta un fa le ma lo isi te fa ngai pe tau tu fa ta se le radio New Zealand ma TVNC ina ia tasi le langa tu pele aloi e ma fai fa tasi le ve mo tu tato ele lo pele ve tu I matato e pole afianga o se fainga fa pena afianga le tole ele PMN ia le tio tato ele access radio e se tato no foto me si le o tato lungo le social media pole ala le me ve si solo frequencies o le o mana il tato a tu langa le o tato temini ia langa leo o taimi le toe a tato po kalame ai mo fafonga le tunu a tonu mo meo o kikitima le ma fa mo ni nei tu fanga fa longa ina fa ia o tau mo no mea fo ile tu langa mo ia pa me va vai fa le o si le OCR por percent le tu pe fa ina ia na fa am tata no tu langa na o ia o no tolu percent a me o no le ono percent le valo anga is ia te loa pe le tolu le fa fo la ia matana calculate matala no la bank manager pe fiel tu pe no e pe asi le si pasene pe si le si pasene ina ye lo le tu nga tau mo e ma fika pe fa fion fa tu pe ai tato por kalamina fo tu fa se fo mo nei va yaso fa fo nga le tnu when you tell la vai fo fo nga nei yaso nga en fo fa ungol va yaso filo na va yaso a termini fa tu fa so fu Leo, Leo, Sili, Ia, Sila,
O le na ua whaafonga le tunu ustasi o tātou porkala me fo le tai ao, ia o le tala la urunga o le vai aso. O le temine i o te fie whaelo atu o le tātou porkala me fo i le si singa, tāpina ina le sunga i le whaifi auto ina malolo pensione Reverend Elder Risati Sone Ete. O le mele usi mai al whaafonga. a te au leava ma le whaaloalo e whaatalo whaatuai i le mamalu leo whaafonga i le ni tae au i au tau pa ia sau saunga tā whaale malo ma whaale anganu mai seo mamalu mawalunga whaale kalesia ia ma le pa ia lau tele o leo whaafonga talo whalava ma malo so i fo maua ma lau tau langi matafi ma talo whafoi nai o tātou tamam tina mātutua o tātou matua tausi Atalofa le mamalu o whanta otolia i whanta whangasingase. Mai se le mamalu o ngotia i whanoanoanga ele nei foi vai tau. Ta lofa lava, whamalo lava le onsai, whaftai lo tau whato toa. O le talitinga ma le whatua tua i le alofa o le tua. Ta tau te malu ai i so se puaponga ma so se mawhatianga. Ia ia te utau le manuia ma le file mu o le tua. O le siu fonga le nei o le lau moi Wellingtone ma lana polkalame masani ai o le ase singa i ngase e sfrei le teitasi mai le sefulu tolu sefulu i le sefulu maltasi i le tae ao lea o le a tatou tapua i le tua na sio mia o i mai le i oti ai na maua o e popua ngā o le tunga mau no wala awai le swafo o le li na i e tari mai i a tau se o tātou te tāno. Le tua silisili e se, o mātou whalatala tātou e tāpua i lau o fio. Pangala valeo i mātou o tangata e angasala, o mātou manao mia pēr lo au e mai, e tauto lua lo mātou vai whale whātua tua. O mātou whawhitai, o mātou vivi i lo swafa, o no lo walofa ma lo whamaoni, o silisili ese la valeo mo i mātou, wa e tausia ma ta aufi mau inai le so i fuam so mātou wola i au a awanga le lei. Mai malutia i mātou mai pōpua ngā ese tele. E wilawa ina whea ngai pēr i mātou ma le laronangi atoa ma fianga o le wha mai i COVID-19 fruiva o lo pisi pēr ai whawhitai te mā e te leo tū lafo i mai i mātou ma lau whanau. O lo e ngalue pea e ala i tau mwhainga o sama wawama vai la au o lo a wala mai ai le so soani ma lo alofa wha malo lo o mātou whawhitai o na o le tele o manuia o lo sosia ma lo tau mao ainga o lo mātou maua pea ma whao ngā ina e ala i me tausia i mātou le tino e meiso le so i fua manuia ma so mātou malosi o lo manuia whaale mawhau o tofusia i mātou e ala i leiloa o to mai mangava ese ina ia mawhai o na mātou au na inai o mātou so atangata o sa ili ese vi inga mo lo swafa. O mātou whawhitai mo le ata mai whafo mai mo le poto matalasi ma tata ese o whao ngā ina li lei mo le manuia o lau whanau. Whawhitai mo au nanga o whatino ina i ofisa ma mtanga luenga ese o le malo ai mai se foi o fala putonga o ngai tele
o lotu mai kalesia o lo ngalueina le manuia o tangata I sose awala. Mātou te momoli atuaila, mātou whawhitai. Ono ia awala se tele o lo e ngalue ai le lanolangi mo le manuia o lau whanau. Mātou whawhitai foi mo upu whai o malo, ma tu la fono u whaia mo le nofo le lei, ma le ola saonga le mu o lau whanau upu whai o malo. O mātou whawhitai ono o mea lofa o le anganga. Mātou whawhitai mo le tuspa ia ma u fionga o whamau inai e vea masulu I o mātou vai o se malmalama foi o mātou wala I le ola nei. Mātou whawhitai mo le awa no le ola tatalo e peo na e awa o ia te mātou ma le awa no mātou mau e sota iai ma lau fio I lo mātou ola whale whātua tua. Lo mātou whawhitai sili lava o no lo walo pele lo mātou oli whaola. Malona liu tino tangata le ngā luenga o ato toa ma mai a lei mo le whaola tanga o le lanolangi e ala I le salamoina o mātou o langa ma le talio Yesu Keriso I le whātua tua. I tū mau I lau fio le vi inga o le whamanu o le whane tanga o le pule au au ma le mana I tū mau I lau suafa e whavavau lava. Amene. Tātou pepese le vi inga o le atua. Oh
wina o le tusi pa ia. O le tusi o le perfetto Iona. O le Iona o lona mata po lua. O te whaita wina mai le whaiu mua. Angata mai le whaiu po fitu. Whafonga mai o fionga pa ia nei le atua. Na te talo fo Iona i le lii lona atua le manawa o le ia. O whape atu. Na wala watu i le lii o no lou pua ngā. Wana whafonga mai fo i a te au. Na o walanga atu na i le mea mau lalo i tunga mau. Wa e whafonga i lo leo. Na e lafo i nao i le moana. I te tonu lava o le sami. Na sio ina lava o le au. Na lo fia o i o ngalu. Ma o pe au malava. O na o whape ailea. Wa lafo i nao ai luma o fonga. Au te toe whaasanga atu i lo malu pa ia. O sio ina o le sami. Se manu a woti. O fitia o le moana. O fusia lo ulu i le limu. O waluifo i vai maunga. Wa wha mauina wha mau le lalolangi. I lunga i a te au e wha vavau. Ai te ave ina e lo wola ai le lua. Le ali e lo o tua. O mana tua le tua. Ina o vai o lo loto i te tonu i a te au. Na o tu fo i lau te talo i a te oe. I lo malu pa ia. Ia whamanu ia tele mai le tua. I lo tātou whaitau. O lo tātou whalongo longo i a nā fionga pa ia. Ia tu mau i a te ilo no vi inga e whavavau. Amene. Na uwala watu i le lii o no lo pua ngā. Wana whafonga mai fo i a te au. Na o wala ngatu na i le mea mau lalo i tunga mau. Na e whafonga i lo leo. O nisi o upo le te talo i ona, i le manawa o leia, e peo le tala malama. O le mea na tupu, i na wa sola ese i ona mai lona wala wina i le tua. Na te tala i le salamo i tangata ni newa, mo lo nato lave a ina. Lea na sola i ona i le waa, e fo lau i ta sesa, o na ele fia i ona e tala i tangata ni newa. O na ole lau mole o asuria, sa ave ma fili o tangata i utaia. Nei me ane o salamo i lato, ma whaola i nai pitai, i le ililo i le sila whanga pa ia le atua, le me se o whaia i ona, ma lona te ena o le finangalo le atua, ma lona wala wina i le misiona alofa, ma o tangata ni neva ina i alawea ina. O le ana whaatupu i nai le atua, le matangi te tele i le vasa, so te le aina sami, ao i ona, wa luifo i le ana o le waa, ma ua moe ngase ai. Na o ino sa ili e lau waa, po ai ua mafu ai le wha, ma lato i loa ai o iona, ma o le ana lafo i nai lo iona i le moana sau, folo lo i nai o ia i le ia teli. Au iai la iona i te tono o le manawa o le nei ia teli. Na te tupu a iona la ngona la loto, ma ona mawhauwhaunga pa ia e winga i le tua pa ia. Ma le tūlanga o iai o ia, i lo la vā ma le tua. O le na wala wina o ia, e halo i ni newa. Wa vea ai le manawa o le ia tele, e peisi ai o se tunga mau ta lingoa, wa tanumi ai o ia, e meisi le loloto mantau tia o le sami, o sio mi ai ona. O e mai nisi upo lana te talo, na e lafo i nao i le moana, i te tonu lava o le sami. Na lo fia u i o ngalu, o na ufa pea ailea, o lafo i nao i luma o fonga. Na se manu a woti, o fusia lo ulu i le limu, o te ave nae lo wola, a e te ave nae lo wola, a i le lua le ali ie, lo tua. Na o mana tua le tua, ina o vai lo loto. Na o tu foi lau te talo i ante oe. O tātou ilo ma ia upu o le te talo i ona, le matui tui o la ngona maftia, ma le loloto ti ngā, o le popole ma le atu o tuvale, o whatumuli ai le loto ma la ngona o i ona, a o iai o ia i te tonu o le manawa o ia. Pitai.
Sa tau fi mau peiona, I lona tali tonunga I le tua, ma lona whātua tua I le tua, e tali mai lava I lantitalo mo se la veai. O le tu mua mole o mata wina I le nei tala. O le tua e tali manao, mo le tangata ua puapunga tia, pe a wala au I le tua mo se la veaina, e ui lava, I se leu stai o iona I le finangalo le tua. A ole no fwa iona, ina wana langona lona maftia, I le leanga, ma le inosia, ma le matautia o le mea olo iai, o te tonu o le manava o sei e tele. Wa iei loma uti noai, e le aise fa moe mo ia, pe a fai e le fa lava le amoa, o le alofa la vea I o le tua, ma fa sa o loto ia na iona puapo ngā. Wa ilole le fo I iona, o le tua e tumu I le alofa, ma le alofa muti vale mo sos tangata. E pei o na wala winai o ia, I le misiona o le alofa fa mangalo le tua, mo tangata ni neva. Le ausa pe le malu le o whafonga. O tele tu aso le o langa, tātou tina no whai ma whafsanga I pēr, ma popo ngā ma mawhatu, e le whaangafa tau li maina I su tātou malosi whale tangata, ma se poto po se ilo o tangata. Pe ao ina tau mai tua, tau mai luma, o mea ti ngā ma mea whaingata. O whapulo wina, ma lo fia I tātou, ia uma malolosi, o vao whawhita auli, ma lui tau, I nei ona pō ma mea o lo tutupu mai. O le wha mai ma tau tia o lo pisi pēr, pe si aile la lolangi atoa, meise le nei tunu, ma le alualu pe ilu ma le to tele o tangata, o lo a fia ma whainai. Ngase ese, o lamatia ma fia ai I tātou. Le ongo tia pēo I tātou, le loifu fonga malingi, whanonoanga. O no pelenga o mafutanga mafunfana, o motu sia le malingi maloti. O whawhita auli, malui tau mata fele, o soi fuanga whanei ona pō, o lofi ai I tātou. Ioe, o tele pupo ngā, o lo tātou tau veina ma mafutianga o leona nei. Le te talo ma le ai oi ma le tangi, a le tangata whātua tua I le tua, mai te tono nei pupo ngā uma, I le vale se tali mai le tua. Na whapenao na tali le tua I a iona. Na whafoisia le tua iona I le pau matu. Ma toi wala au fo I le tua I a iona, u fo I whalua la na wala au. Mo lana uruai misiona ina I austa I aloa, le fina ngalo le tua mo ia. Io le upumoni e leo lilo I le si le whanga le tua, o tātou pupo ngā ma mafitianga o lo whenga I nei. O lo mafuta mai fo I le tua e tautou lua I tātou. Ma whamalosi lo tātou vai I tu aso uma. O wala watu I le li o no lo pupo ngā. Wana whafonga mai I a tea. O lisi tu tau o le tala nei a iona. O le sola ese o iona mai lo na wala wina I le tua. Na mafu a iona te tupu nei mea uma, na ia mafti ai. Atonu lava na ustai ona I le tua, I le amatanga, maalu sao ini neva, le mea na finangalo ai le tua e alu iai. Se manu le tupu ia mea whaingatai tele ia te iorona winga. E iei mea whaingatai muli mai, o consequences. Mo se so se amionga le ustai. Mo so se te I le tua. E meise pe a whaalia manino mailo na finangalo. Ma tātou iloa mea le lei te tauna whaia le whaia. Pe on ta ua le ua iloa le mea le lei te tauna whaia le whaia, le angasala lava le ia teia. Na wheta lai tu sao ale li o Yesu lumba lau so atoa. Au iei fantasi mai uta le sekara, le fiafi o la latou tali suanga muli. Ina ia lapata ina ai I latou. Wheta lai inga Yesu. O te whaiatu, moni o te whaiatu I ate o tō. E whalata ina o so o tō. E alu lava le atali o le tangata e pei o na tūsia I ate ia.
Al tangata te whaalateina le atali o tangata, o i tā lofa i a te ia. Ele lei le tangata pe ana le whanau mai o ia. Tā lofa i a iuta, malona i unga matautia. Ma ue pe ana i alangona le saunoanga o le alofa whamaoni o le li. Se manu e maua lava, sona lava a ina. Le au pe le ma le mamalu le au whafonga. O le whamanatu foi lea mo i tātou. Tautuana mai tātou. O le tele o isi mea whaingatā, ma pōpō ngai o mai. E mafua lava o no i tātou. E meise lava pe a whai tātou te ena whamoe moenga. Ma fofuanga le lei mo lo tātou saunga le mū. Ma le manuia lau tele o isi tangata. Ma mai opo le isi pese le whakasa. O le nei a ono sai pōpō ngā. Le tupu fua mea whapena. A ue te fefe o ia lo talita. E manino mea umai lunga. Na liu tino tangata le atua. E ala ia Yesu Kiriso. O le tali le ale atua. I le alanga mai ma le oi o le tangata pua ngatia. I le anga sala le lalolangi o lo tato o iei nei. Ina ia lavea ina. Ma whaaola ina i tato. Ma le lalolangi atoa. E pei ona fitalai manino Yesu. O sau ina ia lato maua le ola. Ia maua atili ai lava. Ia tu mau ilona suafa le vi inga e whawa. Amene. Se o tātou te talo. Ne tua lo whae. Mātou te whawhitai i lau fio. O no lo tali mai pēr. Ma lo wha malili ina o i mātou i mele lei o lo walofa tu noa. Ai mai se i tu aso po ngā. Ma mawhitianga ese mātou te whengai. Whawhitai lo ta ofi mawina o i mātou. I o awha malolo. O awha mawhanwhana. Ma e wha malo si ai lo mātou whato tu. O mātou te talo mo tangata mawhitia i whatafa ngasi ese o le tino po le mawhau. Se ia lango maluina o latou tautonga mawhitia. Fa malolo i latou i lo mana. Fa manuia ngā luenga sosani uma o whaia. E so se matatao so i fua malolo ina. Ai mai se o fua mai na ia mana a latou taumu whainga. E ala i lo sosani le le ie. Fa manuia taumu whainga o ngā uma. Mo le tongu fitia peo le kovitis furuivo pisi peo. Fa manuia fa mai. Ma le au whainga luenga. Umo ngā lulue fantasi ai. Ina i tāu fia matinei le whama. So sani le malo. E meise lantou teita ia ina i maua toa malie. E te mai e whaafoe ai toa tu ngā. E meise lantou o lo te ma te ena tau mawhainga. Mo le manuia lau tele o le tunu. So sani a lantou langona le tonu mai ate oe. Talo mo i lato umo maua i whanoanoanga. O nau pelenga o mawhitanga mo tsia e le maliu maleoti. Ta ofi mawina i lato i au ao whamawhanwhana. Whamaise i o lato whanoanoanga uma e lou ngang pa ia. Talo mo tina ta mamata tua uma. Fo i atu i ai lou manuia ma lou file mu. Ta wawe ai mawhitianga o le tino. O mawhau whau manganga. Whamalo si ai pēr i lato. Talo mo i latou sa se tiel to ese. O no soli ngatu la fono ina i salamo ina, ma whafo ina o langa. Talo manatua i latou uma. O iei mana onga whakitoa ni tino ma whau. O e longo noa polva ai. O e pipili ma mutu mai ngungu. I latou maua le on sai, le loto tele ma le file mu. Tau ave i o latou mawhitianga i lo fsoswani. Manuia fo ngā luenga fsoswani u whaia mo i latou. Talo mo le lalolangi a fia i taua. Me se lave le nei vai tau tangata Ukraine. Au lama tia i latou ma Iosifo inga al malo Rusia le le i te maa. Le tua le lofa ma le lofa muti vale. Se ye pui malu i latou yo au saunga le mu. So ni fo i tai o malo. Ina ia vave al tau fia le fitawa. Ma maua se nofo le lei ma se toa malia le vao malo. E ala i lou nganga ngalue i tai o malo.
talo mo lau kale sia ki siano ao le lalolangi. Malu sia le ola fatu tuo lau kale sia le lalolangi nei ona po. Au luita wina pe le la mala o fa o so songa tu manga fa le lalolangi. Wa manuia upufai o malo i New Zealand nei. No mato tunu i Samoa malo uma. Mo le manuia o tangata i so i tu le so i fua maola. Ia lato whainga whiwhilinga. Wa manuia o mato wainga. Mafutai o mato o whanau. Me le lei o ati ai ai. Wa tuputeleina me le lei male au ngā. Tineia mea whatupu mala. Wa manuia lau whafonga o le nei aso. Wa manuia foili siu whafonga o le lau mua. Mana tau mwhainga o ngā uma. La tau a pulea, teina ma lau whainga luenga ngā lulue. Mai la tau o lango ina. Ia la tau mwhainga so se tu. O nisi au mātou te talo te mā. Tā tau malanga pē ma lau fio au mātou sauni au lufole atu le masina fau. Tai mātou i au aoanga le lei. Tā tau maoile nei aso. E manu iai me o mātou te whai. Mātou te talo lea ma le loto whawhtai ma le whātua tua. E ala tu lava le swafa pele o Yesu Keriso lo walo lo mātou warifa aora. Amen. Tātou pese i le vihinga o le tua.
Maftetele le sunga tu fue mo le whaafoina o tatou Musini mo le yaso o alfenga e mal tatou sauninga. Manuia le tue le sunga le ao mal feltua mo le fenga e mo tu titim faiva ia me foi stono si fonga lo mua. A malo whaftai manuia le anga yatu le masin fou le lo fo le tua. Tatou faiu i le titalo. Tu mama ye o matou lunga. Malunga uma o la whanau, pua ngā tia. Ne lofa tu no tele o la ufio le tua o lo mātou te mā. Ne lofa silsili ese o Yesu Keriso o lo mātou wali whaola. Ma le mawhitanga mawhanawhana ma le nganga pa ia nei. Se yo i le whawawau e whawawau lava. Amene, ma amene. O le tatou porkalame le nā o le asisinga, ia o le ana tāpena ina le sunga i le to ina malolo pensione, Reverend Elder Risati Sone Ete, o le nei māsina atoa na whenga iai i le tamā, ia ma tatou porkalame o le asisinga, ia o le mātou talo i whamanui atu le atua, mau pero malosi, ia wala fo i le tautuaina o le atunu, tautuaina o le atua alatu i le au nanga le nei lunga le Samoa Capital Radio, ia walava i le au whamalosi au mo le atunu i teimi whainga tāo le wholaunga o no tātou iai, anga le atu le atua i atu le tamawha pe foi, i le tina malolo ia mesi foi le aingali, nuia lava le le yaso mo le whainga le vai yaso. Teimi le ua ono minuto au te ere sifuru ma le tasi le minuto an whafonga le polkalame o le nanorangi o aso nei. Atau teia e le fionga la wano ati i lawa, ia le foi la se e matu ia tātou whasa launga he le tua fine ana whasolo. Tau tuaina le tunu se pa ia steimi o le awa uli le so, ia ona toe fisu ia le ono foa, ia ona toe wha ua wele la ua mari polkalame lau tal vau le fiafi, ima tau ulunga si ufonga le lau mua le yaso. Vingo le tua, mai le e whakasa ket semana i polirua, se mai whafonga. Say
So a o Yesu ole loko Wafio Yesu ile langi Aitua ole neila la langi male polo a ina Ia o tote alofani Ia la ubele Ia la ubele Ia la ubele ya emana tu ole awa la eba la lua Asanali awane I eto etepa itua O napo ole sele selenga Safaya ole valenga Wa ema ina ole lua la wia ole faiva Satumu ole motu o tangata Ina ua pa maile alanga ia no fosa uni Ole a fia maile angana Ia la ubele Ia la ubele Ia la ubele ya emana tu ole awa la eba la lua Asabali awane I eto etepa itua Erusu oe ai o tani E mafua lava seta maitai Etu sole a feta o sama male aso etasi Ete fiu lava oe sa ili O ofea oe yele asini lene watatala Wamana oe yaile ali Ia la ubele Ia la ubele Ia la ubele Ia la ubele Ya emana tu ole awa La eba la lua Asamali awane I eto etepa itua Ia la ubele Ia la ubele Ia la ubele Ia la ubele Ya emana tu ole awa La eba la lua Asamali awane I eto etepa itua Ia, whawhiwhianga sui whiwhiloi. Ia, wa whailau whaafunga mai sa moe le ne fwoi vaenga o le tatou porkalame. Ua sifunu tolu minute te e leitu lai sifunu tasi. Ia i le tautua le sifonga lau mua I Wellington e nei. I lona office fasal lau I Porua. Ia wha malo atu le ngā lulue. Malo le tau atai. Malo fwoi lona sa I tiutem 5 o le nei aso wha malo atu. Nei tatou mātua mātutua lea o lo whapeona mafuta mai tono mauta malawa. Malo le on sai ia malo foi le no fotalo mal tapo ai mai ia wa foi le a fe ngai foi le tunu o mga luenga ninga te leo nei fa na tono a onga ia fa malo atu malo foi la to ia fe ngai mga luenga tono fal fa ngai luenga ia le to ma foi ia ai tali break su malua ia fa le sina malo longa ia ai fa malo atu foi la to lo fe ngai maninga se sino o mea tau mawhana ia tātou mātua mātutua, mālo tau si matua. Ia ai o le awana ingalo l'awhasfultasi I o porkalame o le lalolangi I aso nei, whatau taia lea le fionga ia lauano ati I lawa. Ia anga I le tula sfulua tā sfulua, to le toi whapoponga o tātou talafou, tā le tula tasi on ina I lawa tina. Ia ma musika sui whiwhiloi tā whali tu lai wha I o lau porkalame a le tupulanga talavou ma lo le ngā lulue nei aso vivi inga o le awhio anga o si umu lo ui tu ma lo whafonga mai Oh yeah.
ia whamalulua tu lava le tatou whawhiwhianga na i ona le il tatou se tasi o tatou woi e whesiri mai lungo le tatou ala ata po le ale le numera le vilina i le Hutt Valley sosoani fo i le nen whailo atu ana le la o le o wha 5 o tolu i wa wha o wha 5 o tolu i wa wha whaftai ia ai ona leo tāpena mai tatu pokalame o le lalolangi o aso nei whatautai ale la fionga ia lawano ati i lawa o si mai ar whafonga. Ia e mōmolo fo ia na whaatalofa ma whaafeilo i atu i le mamalu mo le po ia o le au whaafonga i le nei fo i tūlā i le tātou Paul Kalame le nei o le lalulangi o aso nei. Sino o totonga fo i o nai mea o le tupu i lea i tū ma lea i tū o le kalope e a wā i le silofia o le mamalu o le au whaafonga. Ia ai le ia mataina le tātou tala e pei o na maasani ai ia e mumua whaailoa atu foi o lea ua fsosani mai ia le tuafine ia ana whasolo o awa ia le tātou ngā ruenga ia wala ia tātou masini ia ma le tātou Paul Kalame awha i tūlā se ia o iles fulu le lua. Me lea ia au te whiawhia toe whaatalofa atu foi ana malo lawa le soifu mnuia malo le tawatai. Soifu mnuia lawa fionga la wano. Ia, o le tātou wanga i loa i le tātou tala, i mea tupu i le lalolangi i le nei fo i vai aso. Ia, mai o te mautinoa ua silofia i le tutele, ia le tūlanga o laualunga nei tala i mea tupu i le tātou lalolangi. Ia, o le osfo i ngā Lucia, le ua whaia i le atunuu o le Ukraine, ia pei fo i ona tā ua i le tātou Paul Kalame le nā vai asa ua mawai mauna tua atu, ia ele i whapea ua whahosei, ona whaia ia lea ngā yo inga le malo tele o Lucia, whasangala i le Ukraine. Ia ai taluai ona o le te lena ua o le awhianga ai o loutou so i fua ma tātou umai mo i lava i mamao tātou i le whaatau si unga i le tui saute o le kelope mai i le mea o tupu ai le vevesi. Ia ai pia o nou tau sila ma mai mo i ai. Ia e onga lava i a whaina o le vevesi po le taua leo o tupu nei le wā o Lucia ma le Ukraine i tonu o Europa i Zasai i loutou soifua. Ia mo le tātou wola ia so foi so o le melea. Ia o le a ngā ia i le tātou whaataltal noanga fo i ma le tātou tala i le tātou whaaupoponga le nei o le Paul Kalame o lalolangi o aso nei. O lea wai ulawa ina vevesi ia le itulangi sa sae o le atu Europa ona o le mata upu e winga ia Lucia ia malona atu nu utuma oi o le Ukraine. O le taimi nei e pei ona silisila ma whaafonga fo ia i whaasalalaunga mai atu nu i whaafo o lea ua i tonu o ele malau whanua o le Ukraine, le fita ma le vanga aua le malo Lucia, mo le whaatino ina o se ngāio inga sa whaamatala ina mai e le Palestine Lucia, o le li o Vladimir Putin, e whaapea o se ngāio inga wha military a lana fita i le tū malo ingoa o Donbass, i le tū le sae o le atunu ule nei o le Ukraine. E peila o le fiafia na nafi le ana amatalo i ai, ia on pāpā whana i os fo inga a vanga awa Lucia e whaasanga i le fita le malo le Ukraine. I le taimi tonu lava o wha iaise whaasara launga a le Palestine o Lucia o Putin i lunga o le televise, lea sa ia whaasila ai i tangata Lucia, whaapea ai fo i ma tangata o le Ukraine, ia le winga moni o le ngaio inga le nei a lana fita i le tonu o ele malau whanua o le atunuu o le Ukraine. E pei o le mea tonu ale nei sa pole ma atu ngalu i ai i le malo a Amerika, ai whaapea ai fōi ma le tele o atunuu i sifo ina ne i ali ali mai, ona e mauti noa
e to tele tangata e mau ma waile soifua ia mai tele lo fo isi ma fatianga i tu lai mai ai pe a o ina tupu se taua i lea vaenga o le lalolangi. Ua tele masina o wha maa popo ane le maa lo Lucia i ana vaenga au moni wha ate ita inga wha fita fita i le tua oima le Ukraine. Mai ua le tasi se taimi ua wha ari ai e Amerika ai moise o isi maa lo i sifo e fōlinga mai o lea ua te pena ma sao ni uni le maa lo Lucia mo le whaia sana os whainga i le atunuu o le Ukraine. Peita ai, i e peila o whakona tātou mōri mau ia i whaasela launga sa te ena mālosi pēr ia tūlanga i le taitai o le mālo Lucia o Putin ia mā whapeo nātangi ai ia ona winga le popole ma wha le kia kia i manatu malangona o mālo i sifo se iau o mai a i le taiminei ma le aso nafi lea e pei ona tātou mōri mawina ua amata ai o sa whainga Lucia e fita ale mālo le Ukraine. O lo warunga pēr lai le taimi nei i mea tupu i tu SS le langi le nei mata aupu. Ea e pei ona o ta ua ona o afianga onga la motia ai le soifua ai moise o le saonga le mu mo le nofo le lei o tangata o le lalo langi a toa. E pei fo i ona santa ua le tātou tala le vai asu taluai. Ua uma ona wha amanatu mai taluai nei el Palestine Lucia, Vladimir Putin, ia Amerika, ma Lois Sifo, ai moise ala wha alapo tonga o tunuu o loo i tono le whaingainga o le puipuinga o le vasa atalani i mātū, lea ta ua o le NATO. A tonu, o le alapta inga mai le Palestine Lucia whape, a tonu e le mawhai e Lucia i le NATO, pe a whai e tupu se taua i le vā o i tū e lua. Ai o le mea de tau o na sila fia le lei o mana tua i le laulangi. O Lucia, o lei si lea malo wa tele ma malo losi i ana mea tau wha aniu kilia. O nei la fonga ua wha winga ina e nisi a tonu o se lui tau tu sao ia Amerika ma ana au ma atangi ai e ono whao ngā ina e Lucia o mea tau niu kilia, pe a whailawa iu, ina wha te tele le vevesi, ma le whetaua inga i tū e lua, ona o le mata aupule nei, e a fia ai le Ukraine. Ai, o le a tonu a le mafu anga o le vevesi ai o malo le langi, i le nei mata aupu. Ai, o le a fo i se tāua o le nei o tunuu o le Ukraine, o ma fua ai o na vevesi, ma fōlinga mai ai tau wau o le a toe mawai pe a fuai se tau tele o le laulangi. Ua manatu le tātou pōl kalame e le lei ona tātou sila i le talaanga o lea fōi ma loi te tonu Europa ia ma whaafita auli ua ma fua mai ai. Ai usi mai pea le whaafonga. Tunu ule nei ua whaingoa ina o le Ukraine o se malo i te tonu o Europa i se sae. O lona lua leo tunu e au pito te le i te tonu o Europa a toa. Whaamaunga o loo iai e lona lua atu le Ukraine i a Lucia lea la te tua oi i lona i tu i se sae whapea ma matu i se sae. O lona winga o se tunu e te le. O le Ukraine foi e tua oi ma le tunuu e ngō Belarus i le tu i mātū, whapea le tu i sifo e tua oi ma Polani, e maisia tunuu e pei o Slovakia ma Hungary, e tua oi foi i le tu i saute ma le tunuu o Romania, Malaysia tunuu e ngō o Moldova. Ia ma e le ngata i lea, ai ai ngā tei whale o le Ukraine, i le sami ho i le nei ta ua o le Sea of Azov, i atonu po o le sami o Asosa, i a whapea ma le sami uli, i a pe o le Black Sea.
O le tu whaatasinga o ele ma lau whanua o le malo le Ukraine, e tu sa o wha mau maunga lo ia o lo o iai. E ono se lau mo le tonu afe, ono se lau luas fulu ma le valu, ia kilomita whaata square kilometers. Ia pe o loro winga, o le tusa lea o le lua se lau tolu se fulu tolu afe, ma le ono se fulu lua, ia maila whaata po square miles. Ia e tau mai ia fwai numela le matua te le na ua o le nuu e ngoa o le Ukraine. O lona whaita wā whai la tau mai nei e tusa wha maunga, e wha se fulu ma le tasi, tesi ma le lua miliona la whai o na tangata. E wha pēa o lona walu lea wa tunuu e au pito to tele o na tangata i lo tonu o Europa. O le ai au pito te leo le tunuu, o lona lau mua fo ilea po le capital e ngoa ia Kiev. O le tala whaasalopito le nei atunu o whaalia mai ai, e whapea na amata no foia e tangata ia ele ia o taua nei o le Ukraine, i se vai taimi o le tolu se fululua afe BC, ia po le tolu se fululua afe tausanga, a aluma nai le soifua mai o le Mesia. Ia masa avea lei tua le lalolangi, ma o ngā te tonunga le mu o le soifuanga, whapea tū maanga nuu, a tangata o se sae, e ta ua o le East Slavic culture. O le sentuli e se fultolu, e tele ia ni whetaua inga sa te tupu maali ali mai ai, ma whapea na vai na ai lea te nuu. Whaapopola iai, ma le whaatafuna ina o le tele o nuu ma ai, ina ua oso fo ia e tangata o le tu ainga o le Mongols. Ia ma whapena ai, ona tele isi maupulenga sa tula i mai, ai moise a i le vai taimi o le sentuli e se fulfitu ma le se fulma le valu, le ai whapea sa vai lua i nai le Ukraine, i pulenga le malo Polani, whapea ma le malo o Rusia. Pei taila o le tuanai o le fau vale tele ho ili nei le tono o Rusia, le ma sani aile au su e tala fa asalopito e ta ua o le Russian Revolution. Na amata ai on tūlai mai le tonu o le Ukraine, ia se whaalapot putongo tangata ua mana nao i na pu lea lava i la tau, ia so la tau ma lo. Ia a tonu masalo e tali fōringa i le whaalapot putonga fo ili nei e tātou o le mau. E mo le autalavau e le omanino i le mau. E whautua ina le su e ma le sa ili o le tangata ia i le tala wha asalopito si o tātou o tunu. Ai au te mauti noa o lo tele lava ina si le fia ma mana tua e le au maatu tua. Ia le sa ili ngā māloa le maua sa moa mo sona mālo tu to tasi. Ai o le toi whaawa wina atu o le tātou tala i le Ukraine. O le aso luas ful tolu o Iuni i le tausanga e awhi iwa se lau se ful fitu, tasi iwa, tasi fitu. E whapea nālo ia i loa whaale wāo mā lo, le tūla i mai o le mā lo tū maoti o tangata Ukraine, le asa whae ngoa ina i le nata imi o le Ukrainian People's Republic, o le mā lo o tangata o le Ukraine. O le 5 tausanga muri ane i le awhi iwa se lau lua se fulu lua, na ave ai le Ukraine ma sui whaamai, o le maafutanga o tele ho ili nei, o le uni se sofa atasi o malo komunisi o Lucia. Ia sa ta ua inao na po o le USSR, le Union of Soviet Socialist Republics, e pei o na lau silo fiaia le tutele i nā fo i vai taimi. Ai, e pei o na silo fia le mamano lau whaafonga, o le tausanga e awhi iwa se lau wiwa tasi, lea na toi maua ai le sa o le tonga o le Ukraine, ma toi ave ai mama lo tu maoti, se ia o mai i o na po nei. Teimi lea ina ua tua nai, o na malepe mata ape, ia le lio o ma lo komunisi sai lalo le taita inga Lucia, le USSR po le Soviet Union, i le tusanga e awhi iwa se lau valus fulu ma le iwa. Na whaasirisi lalo i ai na taimi e le Ukraine i le lalolangi, e whapea o la tau ma le la tau whainga mā lo. O se mā lo e tū maoti, e le whaaitu au pe o lono winga, e le aise i tū e au iai, e le au i a Lucia, mā tunu o se sae,
E le au fo ia Amerika ma tunu o sifo ai o la tau po le malo le Ukraine o se malo tu maoti ia ana pu lenga. Ai pitai sa ia se whengainga e whaatapula o se limited agreement i le vale malusia e ngā rulue whelango mai ai i mata upu wha military e whaapena fo i maisi malo ia sa i lalo mua o pulenga a Lucia. Ai o le tausanga e awhi iwa se lau iwa se furu wha sa whaapea ai fo i ona se ane le malo le Ukraine ma whaia se murienga e ngā rulue whelango mai ai ma le whaalapo tonga o malo o le NATO. Ia pei ona o tau so fo i o le NATO o le li o leo malo i sifo o lo o i tonu o le whengainga mo le puipuinga o le vasa a Talani. Pei o le ingoana o le whaalapo tonga o le nganga a tua lava o le ngā rulue whaatasi i mea tau i le puipuinga. Pei tai, o le tausanga e lua awhe se fulu tonu i le taimi lena wha iese wha ai unga le whainga malo a le Palestine o le Ukraine i le nā taimi o le li e swa wha ia Viktor Yanukovych. O lana wha ai unga ina ia tāo fia ma le toi wha o ngā ina ia le whengainga sa iai le wā o le Ukraine ma le Uni o malo Europa. Ai tau ma whai lea Palestine e ngā lulue wā la lata ia le Ukraine ma le malo o Rusia i le tū tau i le tamau ainga. E peila o ina, lea na tūla i mai i loa, ia le mau vevesi lava ma le mau solo te te a tangata o le tunuu, ona o le fia i lea whaai unga a le lātou mā lo. E pei ona, e mawhai ona whapea atonu, ia pei o le amatanga le nā o le mau whaafi tauli e pei ona whea ngai ma a fiai nei le tunuu o le Ukraine, i le vai taimi le nei ua tātou o mai iai. E tele ia maasina wa besa wha ngā solo ai de te nei e tangata Ukraine e whaasanga i lo lātou lava mālo ma ona tai le nā taimi. Sa wha ai ngoa ina ia de te e mo ia vevesi i lo tonu o le Ukraine o le Euromaidan. Lea sa mulimuri ane o se tulanga wha de tele ia mai na tauarunga ai i le fau vale whaasanga i le mālo lea sa ta ua pe whaingoina o le Revolution of Dignity. Ia maoina la e whapena whaato i lalo i nai le whainga māloa le li Palestine le nei o Yanukovych. Ai whaavai nai loa se whainga mālo fau a Ukraine se i o mai i le so. O vevesi ma whaafi tauli nei whaupwhai o le mālo i le Ukraine na mā fuai ona whaoa ma no foia wha malosi le fita le malo Lucia ia le tu malo le Ukraine e ngo o le Crimea i le masino mati i le tausanga i lua afe se fulu ma le wha. Ea ma amata mai i loa ma le taua le ua walu nei tausanga o foia pea i le tonu o le tu malo o Donbass. I le whaawawina la o le tātou tala. O le atunu nei o le Ukraine o se atunu tauātia developing country. E lona fitu se fulfa i le whaasalonga o atunu o le laulangi i le tūlanga o le atinae o na tangata. O le atunu ua whaamatalina pe o le atunu o pito vai lea pe motiva ma lima vai le tonu o Europa atoa. E le ngata ina whaale tonu i alona atina ai male tamau ainga ai e malosi i tele i le leanga ma le sa o pulenga ona tai i pe o le ngase fōpili nei e ta tele ma sila fia e ta ua o le corruption. Ai te wai e tele ona ele lafu le mu i a molati na e o whaatoanga. U whamawina ai o le Ukraine o le atunu unu me la tasi lea i le tele o lana o loa fo nei o le grain io e fa tawina atu i maketi fafo i isi atu nu o le laulangi.
E le ngata la o le Ukraine o se sui ato toa o le whaalapu tonga o malo au whaatasi. Ai tele isi whaalapu tonga whaalewa o malo o lo o iai tonu i lea tunu i lona tulanga o se malo tu maoti. Peila ona mau mai i a tātou telefou, i a maise o li poti ma whaasere launga mai whafo o le amtanga o le vai aso nei, le ana whailo mai ai whalau i tele le malo lusia i le lalolangi, e whapea ua ia a mana ia ina i se tūlanga tau loa whaale wao malo. Ia ni tū malo se lua o le Ukraine, e whapea ua avea mani atu nuu tū maoti, ua iai lava ni ala ua whainga malo. E lenga te lea, ai o lea ua awinane iai i le whaitau fia afe o le fita lusia i tū malo i e lua, i e po regions i e lua i le tū malo Donbass, i le tū sae o le Ukraine. Ona o le whaapunga al Palestina lusia whapea, o ia fita a lusia, o le lātou matafa ioi i le tonu o vaenga i o le Ukraine, o le tausia o le file mu, i le tonu o te nuu faune i e lua, pei ona o lātou walo i ai. O i tū malo i e lua le Donetsk ma Luhansk, o vaenga o le Ukraine, ai pei ona whaadia fo i mumua, o le valu le nei o tausanga o whaia pea i le taua i le vāo fita a le malo le Ukraine, ma tangata te tee i te tonu o vaenga i o lo lātou o tunu o lo lango, ma fesoa soani malo si iai i le malo o Lucia. O ia ngai o inga ua matua te ena malo si e Amerika, pe le tānia, i e whapefo i malo si sifo, e a maa ua whai ai nei ni ngai o inga e pei o sā, ia mani tapu e wala i tūtau he whaatau inga, ia o fesuia inga o tupe, a le isi malo le laulangi, ma le malo o Lucia, e whaailoa atu i ai le te tele o malo i sifo i le mea ua whaia e Lucia, e wha upu mai o fita mo le tausinga o le file mu, ia e pei o noutou si silo hui mo tātou mai mo i le TV, wha sa longo mai whafo ana pō, ma le neitai ao. Ia e leini file mu o la ua o sa whai, ia ma wha ao ngā penga a fita Lucia, e o sa whai ai, ia ele, ia matangata o le atunu o le Ukraine. Nā whalia ho il tātou tala i le vai aso taluai, sa sila fia le leie le malo Amerika, o le awina ane Lucia o le silia i le se lau afe o lana fita a toa ma lātou mea tau ma losi i le lātou tua oima le Ukraine i ma sina tele o mwae. O se vaenga lava lea o lana sauni uninga ma le tāpenanga mo le whaia o se whainga e pei o na tātou mōli mauina i le nei taimi. Ia mai o le mafuanga nā sa whaatonu ina i le nā taimi ia tangata nuu o le United States o Amerika, pe le Tānia, Kanata, Whalani, ia ato fo i matatou i New Zealand nei, tangata o loo iai tonu o le Ukraine, ina ia vaveo no ese mai, a o le tupu mai se vevesi e pei ona iai nei le taua ua a mata nei ona putasi nei le aso talu ona a mata. O le aso lulu na vala uina ai e le malo New Zealand, ia le ampasa o le malo Rusia lea o loo i tonu o Wellingtone, ia mo se feilo inga whaana ti nati sa whaailoa tu saawa tu iai ia le langona te o New Zealand i le ngai o inga ua whaia e le malo o Lucia. Whaalia mai el te mai taimin star vai whafo New Zealand na naia mahuta e le te tau o na whaatanga ina Lucia e toi whaatulanga i au na leina tua oi e awala i le tūlanga e pei o na whaia e le malo a maise le Palestine o Vladimir Putin. I le ai o New York i Amerika, i le nofuanga tu tonu o malo o whaatasi, o whapea o na whaatalo sanga inai e le malo le Ukraine, ia se fono whaatopetope, a le komiti fo il nei o le puinga, a le whaalapotonga le nei, o ia po le Security Council o malo o whaatasi, ina ia whaia ia se whainga wawe, e tau fi ai Lucia ma iona winga fia pule ma lana o se whainga ua whai nei i le Ukraine. O li poti au pito lata mai nei, ta ua mai ai le wha de tele o le pāpā whana ma mea tau i le tūsa sae o le Ukraine.
mai ua la pata ia fo ia le whailau tusi a wao malo o whaatasi le li o Antonio Guterres ia sui awai umai se lau iwa se fultolu o malo o whaatasi ina ia whapea o na tula i mai masauni e te atu i whainga ma leo se whainga e pei o na whaia e Lucia i lona atu nuu tua oi. Mai tau iai i le neimata aupu mua e ali mai le mana o Lucia ina ia toi au fia i lalo lana pulenga i atu nuu ma malo ia sa latu au whaatasi a o le i malepe ia le uni o malo komunisi le USSR a wai pei on sila fia e lena o le Ukraine ai te le isi atu nuu sa pulea Lucia i lalo le whaalapu tonga le nei ai ua venei ma malo tu ma oti. O le talitonunga o lo iai o Palestine Lucia o Putin, malona malo, o ele i le tui sa sae o le Ukraine, o ele o Lucia, mai o le mea tau o na toe faa fo i atu ia i la tau. O lona lua, e matua te ma le mana o Lucia ina ia avea le Ukraine, ma sui a wai o le whea ngainga o le vasa atalani i matu po o le NATO. O tele taimi ua fola si ai e Lucia le tulanga e tulanga faa le vao malo. Ai peia e faa le ano tele iai a Amerika ma malo i sifo i le vaenga ona o le mana o lava o le Ukraine lanto e fia ofi atu i tonu o le faa lapo tonga le nei a wā lona ia lava pui puinga. O stasi faa fi tau le ma fuai ona faa feu lava le mata upu ona o le totele tangata Ukraine i tu malo e lua, ia wha pia mai Lucia o tu ma oti ala whainga malo, o tangata Lucia. Ma hua ona o so tanga wāwāla lata e pei ona ta ua mua, a o le ima lepe ma ta ape le lio o malo komunisi so o whaatasi sa iai i lalo le taita inga Lucia, le Soviet Union, i le tusanga e afe iwa se lau valus fulu ma le iwa. O se tautalanga whalau i tele la na whaia le Palestine Lucia o Putin i le asunga fua. Sa ia tō lau ina ai se lisi umi o whaasea a lona malo e whaasanga i malo sifo. Sa i loa le lei le televise i a whaulinga tō tamai ma le le fia o le li Palestine Lucia. I lea whaasera launga ma sa ia tō e whaamamafa ina mai ai e whapea o le Ukraine i sa sae o ele o Lucia mai ana mua. Sa ia ta uai fo o i le tala whaasalopito le nei vaenga o le Ukraine a ngai i tua e le vai taimi o pulenga le whainga malo sa ta ua o le Ottoman Empire. Ma ia whaari ailo na le fia ona o le lea mana ia malo i sifo mana ongo Lucia ina ia toe whaatulanga. Ia fuafuanga tau i le puipuinga ma le saonga le mu o malo ma atu nuu o le atu Europa. Sa ia ta ua i lea whaasera launga o manatu o ia o de tau ona whaia ia se whaai unga ua leva ona de tau na whai. O le amana ia ina le Lucia o le tutu atasi o vaenga de tele lua i te tono o le tu malo i sa e le Ukraine o Donbass. Ma o ia vaenga o whai mai Lucia o ni malo tu ma oti mai i le Ukraine e hawhi ai ia Donetsk ma Luhansk. Lea o whaavai ina ni a lapu lenga e tangata te tee o lo lango malosi ma fe soani iai le malo o Lucia. Te le tausanga o tau mo whai mai ia le Palestine le o Lucia ina ia toe whaatu mau le pule ma le a ia alona malo i le tele o tunu uia sa ave mua masui a wai o le pulenga Lucia a o le imalepe ia le Soviet Union e peila o le Ukraine lava ia e au pito tau o tele ia Lucia mai o le mafu anga fo ilea na malo sia ai o na whaoa ele malo Lucia ia le tu malo i saute o le Crimea mai pulenga le Ukraine i le tusanga i lua afe se furu malwha e pei o na tātou mōli mawina i le nā taimi ia maamata mai ei loa ma vevesi i tu langi ia i se sae o le Ukraine se ia o mai ai i le nei vai taimi. Ia ai pei
o tulanga onga ini a afianga a afiai tātou i nei whaafitauli i o nā ua whaafonga mai i nisi o whaasaralaunga ma li poti fo i mai li tātou mālo i a maise fo i o tātou o nanga nei le tautua le si ufonga le lumua e pei o le vaenga mumua lava e le whainga tāu na i loa ai i le whaale tonu o le si itai lea o le tau o sua au ma pensini e o le sa liputia mai no po o si le tau o sua au i Europa e ua au pito silio na mawae whaatusa i le fitu tausanga o mai. I o loinga, e le alofia tātou awa alusia e tele na ua i le sua au i a malikesi fo i o lo maua mai ai i a whaatau mai i a tātou mai si a tunu umo le langi. I a ai pau le mea tātou tālu sia i aua ne i la alusia ma whaau ngā i a mea tau niu kilia wa pei o le popolenga au tua leo tātou uma o le taimi ai pā aise mea tau niu kilia ea ona tātou lolea o te le lava ea ma whainga tāu na toi maua se fo se file mu ia mo se nofo le lei o le lalo langi a toa. Ai ona ua mai a hoilo tātou taimi ia o manatu o le awha pau mai i fo i nei wha amoponga o le lalo langi o so nei e wha amo moe e pei o le whaafong mai fo i le fionga le lipule o le a suilo tātou taimi mai le vāsa o mua a ka iatu i leo ouli pei o le tasi leo o iai a ana. I o leitu lai tasi anga i leitu lai lua i a se e mai i le tātou por kalame le ina i lau ia i le afol svuma le tasi i le svuma lua i asfaraili a matalia le elva i asfo. Ia o tūlangana o iai ai o la awha pau mo i le nei wha amoponga o le lalolangi ia so nei tātou whila i le vai asa umumua i le lofa maleanga le leo le tupa au i le langi. Whaftai ana le soso ni mai i le tātou ngā luenga i le nei tai au. Ai whaasoi fuatu i le mamalu o le tātou o tunu u male au whaafonga. Whaftai le tū tātou toi whailua i fwoi i le whaai ungo le neiva yaso i le whao popongo tātou telefon me sa moa i au si mei le whaafonga.
O loo tālia le kāpeneta le tāpena mai o le reporti le mtangaluenga o le soifua maloloina. E whamadino ai po le atonu le tūlanga na o i tui pui pui e se furu wafele na awina mai e whaamea alofa e au se tālia. O le itu ainga o le AstraZeneca, e fisoa soa ne whaawa wai tui pui pui o le atonu mai i le whaamai o le COVID-19 furu wiva. Peitai wa whaamaunia mai le sui whaatona sili o le mtangaluenga o le soifua maloloina, le fionga tangaloa Robert, o le vaenga tonu na whaale tonu, o le fesuia inga leo le malosi o le malulu o le pusa aisa, e fuafua i le malosi mana o mie tewi nai tui pui pui, e le isa olo na seki ina. Ae na fesiringia foi tangaloa, pe whaamata ua yeise whaale tonu i vaila au o le tui pui pui o le COVID-19 fruiva o na o le whaale tonu, ae ne isa unoa, e iei nisi o vaila au na whaale tonu ai, a oisi o lo le lei ma o lo mawhai o na whao ngā. Wa whaase atu le wili linga le reporti le mtangaluenga o le soifua maloloina i le whaale tonu e lumo le kāpeneta e sila iai. Wa whamanino le fionga le tamaitai pāle mia le whailo inga mane autu stana le asoa na nafi le fionga fia me Naomi mata afa o le tūlanga o whaasol solo whaamutai le au nanga nisi o ofisa silio nisi o mtangaluenga o le malo. Ona o le whaale tonu le tūlanga o le tuwai o na whaasa na lawa wanoa whainga luenga, e pe o ta oto i aia inga matula fono, a le whaala puputongo tangata whainga luenga le malo, e te tau na tue whaasa na laulea wanoa i te tonu o le tolu masina mua, a ele i o i le temia whaamuta ai le konkaratea se tasi, mai o se tasi fo leo mafuanga, ua whaamuta ai le au nanga le ofisa silio na tanga luenga a onga ta alonga maanga nuu, le fionga fa masanga. Ia, te lea mafua. A o le whaiunga ia watuai. O le mea o le taimi e amatai. O le fuafuanga ia e te tauna amata o na whaasalo lau. I le tolu masina. A ele i mai e le konkalate le whangasoro. Me mua na o lono winga. A tuai la le taimi e amatai le whasalonga. Ia, e whasolo tuai lava le tuai o. Ia, o isi fo i mea o le o awanoa o tangata awa ele na o ele na o le pisasi. Awa e totolu mo le vasengale o CEOs. E totolu le panel. Ia, o le sui o le pisasi. O le sui o le matanga luenga. Ia, ma le sui o le tangata tuto tasi. O se tangata o le seta, ai tuto tasi mai le malo. Ia, o le vaenga lena, e tau whaingata le suenga o awanoa o tangata e o mai e soswani e ngā lulua i a tātou panel sia. E pei ona sila fia e to tolu ofisa silio mtanga luenga le malo lea ua whaamuta la to o nanga e tiu te ngā lulua ai mai matanga luenga le malo sa iai. Au le foi ua whaamaunia mai le fionga te maitai pā le mia. O lo tāpena tu foi le pepa mai le fionga le sui pā le mia o le minista foi leo le vaenga o le tiute. Mo le whaamutai foi o le o nanga le ofisa sili o lana matanga luenga o le tiute. O le foi e au mai le pepa ale fionga i le sui pā le mia. E tutusa le ala le kon kalate le na ma le sito lua le na ye momo. E impacts for le budget sa amtanga luenga. Ai o me la tupu la lo nei ai mfaiauna ona toi fali le. Le fionga le tamaitai pāna mia fia me Naomi mata afa. Ua whaamaunia mai le fionga le tamaitai pāna mia e le whelo inga mala utu stala le asone na fi le toe tāpu nielo le avanoa na tatala mo fe malanga inga le vau tutuila ma Samoa. Ona o le tūlanga o le o sala la wale whaama i tua i le tangata lau tele e te tonu le territory. O ili anga i leone le na maa wai le to o se fulu o i lanta wa whaamau ni aisia mo le COVID-19 se fulu wiva. Peitai na sau no le fionga le kovana i le aso na nafi. O loo wha tupula ia pea le au whai o i lanto o loo a fia mai tua i tangata lau tele i le pepesi o le Omicron. Wa iei popo lenga le fionga le kovana. Ona e le taitai ngā whatia le whale mai ma le au whainga ruenga le soifua malolo i nere moto.
O na tauli maina le tūlanga malosi ma le sao o le special whaamai, pe a whai a e tō tele ni se a awhi ai. E silia le fast food maliwa a whetanga tau le motu i tutuila, lea o lo o tau mawhai nei e pui puia, ai o le motu i manua, o le motu leo lo o saonga le mō mawha ai tete, mai leo no o atu iai o le pepesi le whaamai, wai te tonu o le territory. Wa whaalia le sui te itai o le vanga whaupu whai a le tuangai, le fionga la wofo fontoe pia la wofo, e te tau o na whaatau tō sui whaau popu te maita i le pāle mene, e leisi tau au fianga le pāle mene o lumanai. O le finangalo le sui te itai e fuai whaai unga whaamisino ngā toi ilo, o lo manino ai le whaatau tongo sui te maita i pe a mai a whaamisino ngā tau whainga pālota. Pei tai na fasilingia le fionga le fonga fitalai o le maota, le fionga papali ili o ta eo mase pau. E soda finangalo e whaate tau i le mata aupo. Pe wala ngā te tau na whaatau toa fionga ia li ma le manua lo fatu au, mai le tu malo a la tau a se sifo. Ma le fionga whaanga se li i sa po a whiangi ai. O sui te maitai e na maua lunga pasene o balota na maua, ae na sau no papali i ele ai, e le whaatau toina, ono lo ia ia mata au polo e lumo le whaamasi nonga. Sau no le sui te itai o le tua ngai, o li ma le manu na maua lunga pasene o ana palota ina ua mai alfai ngā whiriwhilinga ia a perila, ai o le fionga whaanga se li i, na maua lunga ana pasene ina ua mai alfai ngā palota la iti. O loo whaamai aso esu e ngā le komiti o whaavilawe tutupu whaafuasei, e tāpena i se lato reporte tu i nātua i se tangi lo fiso leo, e whaasanga inisio le whainga malanga leana malanga mai Australia le aso se fulmalivo Januari, pe a whai e whaamaonia, o i lato i ele i usta i a ia i ngō polo i ngā Samoa, e ala ngā te tawai o na malanga mai Samoa i lalo tu unga ua mai o na whaata oto i le whainga malo. O nisi ia tu unga, e le mawhai e o na malanga mai nisi tangata e ese atu i tangata toi fo i mai le atu nuu. Ai malanga mai i lantou ni whae po i ponga po ni fuafuanga whaale a inga. Wha mau ni mai e le sui kom sena o matanga luenga leo a wapa aulongo i Tino Filippo. E le wha auli nātu se tangi le teimile nei. Pei tai a whai e wha mau nia i lalo o wha salanga. E sala tupe e le lua awhe tā la pe a whai e wha mau nia. O tala fawia mai Samoa, manuia le whaai ungo le vaiaso, whaasoi foia. Te whaatala whaantul whaapuponga o telefon ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awauli. Wa whaasilsile te itai o le lalangi au whi President Joe Biden o le United States. Ma le palimi o Britannia Boris Johnson ni sama mafa po ni tapu e whaasanga le malo Lucia o no se whainga i o whaia Ukraine. Ele i umise taimina mai ai le whaasilasilanga President Vladimir Putin i o se whainga lana militele Ukraine. Ai whaalongo ina lo le pāpao po mwele ngata o se whainga mai le ea o le lau ile ele ma le sami e peona ta wai reporti. Na fufoina se whailo ingal palimio New Zealand Jacinda Ardern ma tu stala ile so e whaatitau le tūlanga o lo tūla i mai i o so whainga Lucia i Ukraine. O lo o so whai fita ma vaenga awa Lucia i anō whanga le militele i Ukraine ma lato fita i le tu i sasa e o le atu no. Ma o lo o muli mawina fo i o so whainga e lata i le taulanga o Kyiv. Ua whaaleo le tite e maleto o tāma i o lalangi i nei a mionga o whaia e Lucia. Ma le saunanga le President o Ukraine, Volodymyr Zelensky, wo so whaia Lucia le malo Ukraine e whaapia lo so whainga a Natsia Siamani i le taimi o le taualo na lua o lalangi. Wo uia Lucia le awala le te volo mai le solo muli a Ukraine, pio na sauna o Zelensky. O le poana whaasirisile i New Zealand, nisi o ana fuafuanga e tali e ngā yo i ngā Lucia, e au fia le whaasau sui o le malo Lucia o na ulfale mai le atono o, tau fia le whaatawa ingo o loi militele a Lucia, ma tau fia fo i whaatalonga whaavao malo, ma sui o le vai whafo a le atunu o Lucia.
Ele whaatupeina so se polisi inisiua ni vaenga whaalanga ina o taavale ona ole solo titee po o taavale fo I watau fia leo e pe ona whaalia le pulenga o inisiua New Zealand na tapunia mga ala I taftafa o le loto al Parliamene. I Wellington ona o taavale sa paka whaasoloto la fono ai talo na amata le solo titee o taavale ia o le ua whaelua le pulenga o inisiua ele au fia ilalo polisi o inisiua e whaatupeina ai pe a leanga. O le whai unga le vai aso taunu wai leo te tele o mea whai ngaluenga e whai su enga o le vai rusi o rapid antigen tests e toi whaopopo I le 5.2 miliona o su enga. Iana taunu I le lua vai aso tua nai e atua I le 2.2 miliona o ia vai ngai whaongaina e su e tangata pe ua a fia le COVID-19 se fuluiva na whaalia le minsta langolangol soifua maloloina Dr. Aisha Vero. Ele o toi mamau ai o le se fulu a fele au whainga o tangata fōwe a fia le vairusi I le aso e tasi. Mau la whaopopo ina lawa na whaongaina rapid antigen test mo tangata lau tele o tangata e whaongaina I tu ai ngō suenga e na o le 20 minute e whaatalitali ai o na maua leo le I ungo le suenga. Mau le afsosoani le vave maua po o whaamaunia tangata le vairusi e mawhai e pio na whaawau au nanga mo umia ina ma whaatino ngā luenga masani. O isi suenga whaopopo le amomoli atu ino whanga autu. O loo whai eisu suenga le vairusi o fōma ia ainga ma whale talavai I le atu noo. Sa maliu se tangata e whaongaina se no fua whaatawal vale po o se wheelchair ina utua na I le ono I tū lao whaatalitali mo se taavale al whale mai na pasi atu le mta upele au nanga le St. John I fō mai. E whai su enga I tangata maali liu le ena ta ue whapele o mai loa po o le tuai o le tali atu le taavale al whale mai se isi mafua anga o lona maleu o le taiminei o lo whaalau loa I le St. John. Ni whaafita au li o lo oa fiele au nanga le toonga o ngau le o whainga venga mai se lau ua whaititi ai. Ona o tu ungol COVID-19 fulwiva o la lātou fisili I tangata pe avili atu. A whai ele o se whaafita au le mo mia wavel tong fitinga a wana I wala au I le tasi. Ai vili il fōma I le ainga, Healthline, po le anga isa o lawa I se whale mai pe ona ta ua le whaaton silo le St. John, Tony Smith, na whaailoana na Fia Smith. Le whaatuwai no o ato ta awale le whale mai I wala au, mai le lava lau whaingalwenga, ai te lele tūlanga mo o mia ina. Saf ilole le fifioni si tangata ma whaatutuanga I au whaingalwenga a supermarket le Countdown, e tu saima se whaamatalanga Kiri Hanafin, o le pūlenga. O le tau sangata luaina yeni o sifa ingana o sifa yaini tangata I tutono, o supermarket e lua le Countdown, e tasi Dunedin, Malisi, o se o sifa inga whaatelo lisi au kilani, na whaali Hanafin I reporta le TV tolo. O tūlanga le leo lo wa ia ya mionga I tutono Wellingtone, ele solo tutee, o ni a mionga fo I o lo lātou whaafeanga iai I a lātou whale o loa yaso te tasi, ma o whaitau maasina foi, o tutupu nei whaafita hauli, e iei tangata le ini talipupuni o fofonga, e sa waina la lata o whaingalwenga, e lau wavale, te uwheanu, whaamatauina foi e whaao o iei leoti, I aso te tasi, pe ona sauno le sui o le pūlenga, a le supermarketi. E to tele ni whanawa o ngai le University o tako wa a fiona o COVID-19 fulwiva, maana li poti o to tele I lato ino nofo I le awala I Castle, le o ngā to tonunga le molo nofo nga wha mautu e tamaiti University, e wha peo wha ano nofo e sea. Pe a malevalu 10% o whale ia I lea mga ala, e no nofo I tamaiti a o ngai o wha ano nofo e sea. E to ofitu na teine talavo e no nofo se whale e tasi, o wha amaunia umale COVID-19 fulwiva. O le tōtele lawa I lātou, sao lātou whaali e whaape, fōlinga me le taimi na whailo a iei mā lātou voina ua taunuu I le University, le ana pēsi ai le vairusi. E lātai le apa o tangataina a fia le vairusi le lua vai aso tua nai, o tupulanga I melta I sifulu tausanga I ta ilua sifulu iwa tausanga le mātutua peitai, e na o le tasi mai le 5 e tau fia I whale mai, o lo whaatupe ina le University tanga pepa o tau mafa, ia ua te liwa I tamaitia o ngā a o whaanonofo e se ai, ona o le wha mai. Wa yele suwinga o tau mawhainga le malo e si itia e seifana witeni usila maile o langa mativa, peitai, o lo o tele ngese lava I le ave isenga o tamaiti Maori Pasifika, whaapea tamaiti e mana o ngā whaapitoa, maile o langa mātitiva, o whaamaumonga pitola tamai o tamaiti mātitiva, o whaalia I ono afe o whaititi e tamaiti na ola ise o langa whaingatai le luafe lua tasi, nai lo le luafe lua sifulu peitai,
ele o iai ma se suinga mo tamaiti Māori fa atustusa le tausanga i tua atu. Ele tausanga fa altupe iai uni lua whelua tasi. E se lau lua sifululi maafe fit se lau leo fa inga o tamaiti, po le sifultasi pasene o tamaiti ni usila, na ola i se o langa whainga tā, na fa ali minister mo le fa ititinga o tamaiti Mātitiva Jacinda Ardern. I te tono o tausanga e tolo muli o tuana i ato, na si itia e se ile malo le ono sifulo no afe o whana witi, mai leo langa Mativa e ui sa wha awhianga i e malfa ama i o le COVID se fulo iwa. O polisi e pe o le wha atupenga o te tongi o tangata whainga alwenga, ina i mwhai peo na whainga alwenga tangata o le si itia o benefiti, sa langalango ina ilato o leini ngā alwenga wha apema i nevesi malo i polo kalame ese o ngā alwenga, e langolango ai ilato ina i mwhaina toifo i ngā alwenga, o vaenga umai sa mawhai o na fisoso ni langolango ila lato tau mawhainga, pe o na saunoa Ardern. Ita alonga, ua maliu se tasi sailonga le ola peleki le sunga wa ainga tuinga mala le sala wiloilo na ingo o inga da winga o se tasi o tangata o lo whaamawina le pito sile o na le leo la na taalo la kapi e se fuluiva nta alonga whaitaulia mo le ola peleki le val tasi iwa iwa tasi ma le tasi iwa iwa tolu ma le lua sifulu tolu ana taalonga whaitaulia mo le manu Samoa mai le tasi iwa iwa ono mulmuliane na lili watu mata alo le lakapiliki ile awale weekend i Britania na avel faayayanga ya wa inga tuinga mala ile luafe malevalu ela isepine ta walua ole member of the New Zealand Order of Merit ona olana tautua mo le lakapi male atu nuu e maliu lea tamali i longo le lakapi wa lima sifululua na tausanga maito afao lalo malona faletuo Daphne Marguerite Rose tala fawia malisi ufonga le laumua mo le nei vaenga o le aso.
Whawhiwhianga mea taulangatanga loa ma le pese whaiva o le lau niu. Ia, whawhiwhia toi fo i le nei fo i vaenga o le awa uli. Lua sulwha minu te ti a i le sifuru ma le lua. Ia i le tautua a le sifonga lau mua i Wellington i lona ofisa whasalu lau i Poirua nei. Mai a toi fo i ma le whaupoponga o tatou talafou. Mai Samoa i le ngatai leo tatou talafou i New Zealand nei. Ia, mo le whaleanga whawhitai le whionga la wano le sa whia ngai fo i Marpolkalame o le lanolangi o aso nei. Awane i ngalo o le vai aso fo i las wharaile leo le amatalia i le whisui inga. Ia, le ana whaailoa toi fo i le whionga i le lipu le tai au na le la. Ia, leo le a se e mai le tatou Porkalame o le ina i laua tina. Ia, i le tu lai afal sfumaltasi. Ia, a se e atu tatou Porkalame lea o le lanolangi o aso nei. Ia i le tu lai tasi si ia pa ia le tu lai lua ia sfaraile. Ia on na oni nai wha manatu, ia i tatou whai ngā tui. Te le vaenga i o le awha tino i nai whai ngā tui i le asto nai nei. Ia leo iai le whai ngā tui le whai tai a le Pacific Health Service i tai le Hutt Valley mo i la tau e papa, e lalam papa au i Hutt Valley. Ia le amatalia le tu lai sful maltasi se ia pa ia le tu lai lua. Mawala vanoe whailo tui mua tui lona lua. Ia po o lau tui lona tolu po le pusta. Mo i la tau ia sful valutau sanga i lunga. Ia ai mautinoa ua tolu maasina talo na mai au na whailo tui lona lua. Mawai fo i la vanoe whai ei tui pui a tātou whanau 5 i sful tasi tau sanga. Ia e whai ele i nai i le Numeratasi, Hewa Street, Hewa Crescent, i nai ia i le asto nai, ia i le mana au mia, ia se taupukino sau appointment pe ia o lo free lava na o lo susu lava ia whatinu i nai lo tu i le asto nai. Ini se whamatalanga o le numera le te whawhisota ai o le o wha, 5 o tolu iwa wha. Numera nai fat te wala au iai. E whai lama lesi whai ngā tui lea whai i le hall a lea o ngā tūlanga lua lea Porirua School. Ia po lea o ngā lea le whafsanga i le leilava ma le kolisi mana. Ia tātou la ia i Porirua. Ma wai fo ilava noa im whai ona tui ai ia whanau 5 i le sfultasi tau sanga. Ia i le astona i nei fo i amatalia i le tu lai sfululua
ia tapunia i le afa o le whā i le afi ia o le tuatu si whaia o le Nueratasi, Awaroa Street, Alston i Porirua. Ia, nei tatou whamanatuna mo le nei taimi a wani ngalo whaia tatou pui, la tatou tui pui, ia pui o mai tatou mai nei whai wha mai. Ia ai o te loa na o whawhiwhianga lava le fia whafonga mai le malo la tunu ia o whiangai fo im tamawhtanga o nei aoli ani se to whale moe ma le whawhiwhianga tu ua le masaninga i Samoa. Ma lo lava le on sai, ma lo le tawatai. Ta
Ia toi whamalo atu. Ia ile ne foi vahenga o le tatou Polokalame. O le vai aso anafi le ana whailoa mai ia le whaalaputuputonga ia po le aonga. Manatua le sa watu fo i po le whai unga o tausanga le wati asa taltal noa atua ia le pulenu o tatou ni po rua ia le sungai Anita Baker. Ia pe ai alu le whailo tui. Ia mwhaiona e tango e nominate ia pe tusilalo ia le ingoa o lau whaalaputuputonga. Ia po se aonga po whea lava ia le whaalaputuputonga i te mana au e nominate. Ia ona e alu o le tangata o le a whaalaputuputonga ala e tele a lato nomination po tangata e whtaang fitu silalo le pe a tangata e whaitui. E ono manu maaloa i le tino i tupe e 5 afe tāla. Tuso o le Mana Charitable Trust, ia o le mea alofa a le vaenga na ia ma le pulenga nuu ia aporurua. Le ana whanai loa mai ana nafi le na manu maaloa i le a onga le a Rangikura School, ia le ilunga o i Waitangirua. Ia le aonga tūlanga lua le a fōninga mai la o le toa te leo tangata ia po tamaitia onga fōi. Le ana o la vetusi ne whaila tūtui ia maftango fi nominate le a onga lea. Ai mana tuale sa tatala mai lava noa talu lava ona ile leva lava na matawhai ngā tui tau sangalo te ai mai lo le whamoe lea. Telefo ila ia au tala vou au lotu sa whapea ona nominate ai tangata. Ia e pia lewa manu mālua ile a onga lea Rangikura School. Ia i Waitangirua mana ia le whailonga fo ia sia onga lewa mawai lato 5 afe tāla. Ia nei tala fia na ia tātou lava ia nei porua. Mana ia lewa. Ua mawai fo ilea tala fia. Awane ingalo ia o le phase 3 i o vaenga o le moli mumu leo tātou iai. Le la tātou leo tātou iai nei ia i le tele lava se senga pefo ion whailo atu. Ia i leo se asavelina le tai au le la. Ia na o tangata lava i tutono le fale po le household. Ia e tatawona isolate. Tatawona whaano fo e sea tangata i o lo ono no whaatasi ma tangata ua whaamau nia le virusi. Na o e tatawona au le whaisau test pia whaapea o ia unga o ia unga o le whaamai ia po le Omicron, po le COVID. Tawana le whaisau suenga. A whapeo o ele sa e la talata i se tangata sa la talata i se tangata ua whaamaunia. Ia e le pe ele o priority tātou taimi nei. Pau tangata e ave whaamua i o la tau ia ua maua i a unga ia po i la tau fo ele sa la talata i tangata na ua whaamaunia le virusi peno nofo whaatasi tono whale tas. Ia e tau fo ia tātou kiu ia po tātou leina umi ia taawali. Ia te pasi mai fo ia nei tai au. Ia tātou lava i purua. Ia taona alu tā pena ia i lava whangu vai. A te wawai atu fo ilea sa tu mai fo ia le tātou tamaitai whaipule ia po Barbara. Le sa tu mai lunga ila nau penga te whailangi. Ia la wai fo ia au nanga fo i nisi fo i o waenga i whai ia tests. Ia o ki liva atu le whangu vai, ia male fruit, ia i taawale. Ia o te loa pe tolu le whai tu la nisi, ia taimi e whaatatali tangata tono taawale. Ia pe hanga ia tfo i whaila tau tests, o nao le umi o kiu taawale. Ia mana ia loa ta pena, ia lava ia pensini o lau taawale, te ua pe lau taawale le i oinuma. Whamalo atu nei tātou mātutua, le foi ua whiangai mtamafutanga nia uli alo whātu fo inei tātou wall o mafuta mai i nungo le tātou ala ata, le tātou Facebook, apel tātou YouTube live, alo whātu nau whalitolu, whātu lumanai, alo whātu fo ia fia tau vao, le moli meona alo whaanga, ia moli si whonga lau mua, ia e whaawa watu pia, ia whaafifianga sui whiwhiloi, Felisi Mikaele, mal whaafifianga ulu fia lo au.
Toi whaatalo whaatu ia male malo tata o whafunga fu ile nei vaenga o le huli vave o le taimi o toi sfumal 5 minuti o na tale o le tula tasi tale tasi ia o le tata o pokalame foi ia o le ina i laua tina ia whaafoina lea i le sunga i whaltua malo manu malo ia Ferini eti. Mai tawa tu fo i lunga fo o tala la tamai fo i lunga penga te whailangi pio na riputia ia mai fo i vaenga le ntala no atu ai le fiunga la wano ia i le vaenga le tupu i Ukraine i le vai Ukraine manusia ia le wa se lau tolu suma le fitu ia fita fo i au fia i matangata no ia le wa mali liu ai ia it's tonu o Ukraine le taimi nei ia pio tala la tamaina ia i le vaenga tufu i nei tangata wa matauna o ese mai ia o sola ese mai ia ona fu le vaenga tupu ai ia ai ona le wata pena mai tatou por kalame ia le ina la watina ia tatou toi tala no ai foi ia i se taimi o luma fafetai. Salumana ielele ua mapuai no choe asiasi mai ai Alo fatu nei tatou oe mafuta mai Samoa i sunga lumanai tala le motu alo fatele atu lava i Samoa ia fafatai le mafuta mai ili tautua al sifonga lau mua fafatai tele ile nei lao wa fa'ava no aina i lata feilo inga malangona ai ole mafana esa olava e fa'ava baudava inga beata to mafuta fa'atasi via ile tama Israel mani Yesu elona fa amalama mato e baba elona fa asino manga e mana tua pula ale mana tua fa ale o na ole ngana lo na ta inga ya so ole fa mafutanga ia fa'au mafusia itaso ile fela fali ala una talena tato tutu fatasi lo uva ole aliliu ai uva
le sili sili ese o lupa salva ese a ua fui fui fatasi langona na ole nei pese wa ato tupe pala fa afetai ai le li le tato mafutanga e fola uno meisa masisi ane lona la oh yeah leisa ra elomani e susu elona fa amalama macho e vava ilona fa asino manga e mana tua pule fa'alayo o na ole ngana lo na ta ina ya so ole fa'u le mafutanga ia fa'au mafusia itacho ile fela fandi ala na tolena itacho tutu fatasi If
le uso o wale so o mafai Chita mix Erica o party tonight Siwa uso uso o wale fa awaiwa Spanu yo the master e ao my man King of rap, he's back Ali yo mga o eva mai so se aso Vestili lo ya tuki o kamaki o le hustle Eva mai, lue mai, Eva mai, lue mai, Eva mai, lue mai, e fia fia mai. Eva mai, lue mai, Eva mai, lue mai, Eva mai, lue mai, e fia fia mai.
Tau soifua ma le tātou ola, whawhitai no nanga le lei o tātou wheloa i whia fōi i lunga o pēu le ea, i le nei fōi aso whareile, o le aso lo fulu 5 o Februari le nei tau sanga. O le tātou tala amata, o le loto tele o le li i whaiwheau o Martin Niumolas. I le tau sanga e a whaiva se lau tōlis fulwha, na ami ai Adolf Hitler, po hiti la le tai matau tia o si amani, le li i whaiwheau o si amani. A li i whaiwheau uma o si amani, e o atu ilona ofisa e whaia le lātou whono. O le nei whono sa awai ma le li i whaiwheau o Reverend Martin Niumola. O le whono o le otingia ina o whaiwheau ilo lātou le langolango ina o ana porkalame wha ale mālo, wa uma ona whaata atia. Whamele o te ahiti la i a li i whaiwheau. Ngā ia o tōna, na o le wa ai lava i le whainga o tō lotu. Whaitalia o ma wa aile mālo si amani. Na tali le ali i whaiwheau o Niumola. Wa e sau no mai wha pēnā. Ai o mātou fwoi o Kerisiano ma o whaiwheau. E iei fwoi le mātou o ia te tau i le manui au tangata si amani. O le ai ia te tau le nāna au mai ia i mātou e le atua. Mai le mawhai e oi po o se isi lava tangata. Na ave e se ina le ai ia te tau na au mai e le atua ia i mātou o lana au whainga luenga. Le ai ma se talia hiti la, ai o le afiafi lava le nā, na o sofa ia ai e fita hiti la, le vaenga fo i le ta ua ke stapo pea te le ropo le sa o tonu na le whaaleonga, le maoto le ali i whaiwheau o Martini. Ma le isi aso na sa so o aina, pa ai le pomu i le ofisa o le ali i whaiwheau o Martin Niumolas. O aso uma mamasina matausanga muli ane, o matua siaki le e fita hiti la, ngai o inga le ali i whaiwheau. Ia iune li tausanga e a whaiva se lau tōlis fulfitu, na lau ngai le ali i whaiwheau o Martini le malu o lana i kālesia, e whaapea. O le ai neisa tātou mālo si e mwhai ai, o na tātou te e atu, i pule anga le mālo e pei o na iai le au mātutua i aso ana mua. Ai tātou te usita i lava i le atua, ai le o tangata. E le i umi lava ai po e ina whaapango tāle ali i whaiwheau e fita hiti la, ma tu ina i le whale pui. Na amataina le whaamasinonga o le ali i whaiwheau le aso fito o Februari a whaim se lau tolu valu. O le tahe au lava le nao le whaamasinonga na alua tuai se ali i leo, e ave le ali i whaiwheau i le whale whaamasino. Na ui atu i le tele o whaitatoa ese, e ui atu i la loifo o le ele mahanga i atuai i le whale whaamasino. A o sāpa wali atu le ali i fita le neima le ali i whaiwheau o Martini. Na langona le ali i whaiwheau le fefe, ma langona o le tuua to atasi o ia. O le a nei le mea o le atupu i a teia. E whaape whea si o na ainga. O le a whaape whea nei le lotu malana e ka le sia. O a nei ni whaasalanga o le ao o iai i lātou. O ma whauwhaunga popole i o le au nā le atua. E le ai mani fo o linga whaalia o le leo o loo sāwa wali to o luama i le whaiwheau. Ma o loo sāwa wali ngu lava le ali i leo, ma le ali i whaiwheau wa vea nei ma pangotā. Ai ina wa lata atu i la ua le whasite po toi a nga i lunga o le whale whaamasino. Na whaalongo ina i Rev Martin po o Martini le musu. E leiloa e le ali i whaiwheau po o whesa wa i le leo. Ai o le leo e whai mai. The name of the Lord is a stronger tower. The righteous run to it, and he is safe. O le suafa o le atua o le olo malosi lea. E so sola ia i e ami o tonu, o na sawa i lea o ia. O upo o lo tusia i le tusia whaata o tomta upo se fulu valu, fai upo se fulu tasi. Wa vava ai solo lea li i whaiwheau, po whesa wai le leo. Ai wana lei loa nei.
Wana iloa nei, o le leo lea o lo avatuina o ia le pautu wha amasino, lea o lo o musu mai. Whai mai o upu lava ia na alu ese atua i le fefe ma le popole i le ali i whaife au. Ma upu lava na avea wha amawhana whananga i a teia. Ma tupu ailo na loto tele i taimi uma na whenga iai ma wha amasinonga, a o iai to tonu o le whale pui pui, ma pūlenga sa wāhiti la. Ma malo le au wha afafonga, pa ngā le wha fia loto ma le wha loto tele o nei upu mai a fionga pa ia alo tātou atua. Le tusi pa ia o le pelu o le anganga. I oe o ahalava tusi tātou te fia e whaitau, ai ese ai lava le mawhana ma le wha loto tele upu ua tusia, i le nei tusi ua tau sila fia ma tātou masani ai, o a fionga pa ia ale atua. A vea fo ia upu e whai mwhaatupo malo, si mwhaatupo loto tele, ia i tātou we o ta ua o tangata kerisiano, o taimeo o mai ai le wha vai, o taimeo o mai ai le fefe ma le pala ai, i oe moni lava nei upu, o le suafa o le atua o le olo malo si lea, e tātou te sola ia i le taimeo o mai ai mea ti ngā, o mea tupu ai lo tātou popole, e tātou te maua ai le mawhana ma le loto tele, pe ao o mai le fefe pe wha vai. E le ai lava se olo le lalonangi nei, e wha atu saina le malosi ma le sili ese, o le mana o le suafa o le atua, o ina tātou te sulu wha i ai, ma tātou malu ai, pe a whai e moni lo tātou talitonu i a tei. Ia e wha fonga mai fo i pesele ala atu ina atu i asa walinga taina mai mo i tātou. O nai tala e fia longo i natu. O nisi o tala fia i nisi o alo mawhana o Samoa, o loo whaapea o na whaamanu ia ina i ngā ruenga o loo ngā lue ai no mamao. O le tamai ta i a me rive tiai, o le tasi fo i alo mawhana o Samoa, o loo ngā lue nei o le whaia o ngai Peritania. O mauana tala fia i le wha o ngā ina, o alo mawhana o le atu no i ngā ruenga i ngā no mamao. Vi ia le atua ina i uto wano mau tātou whanau,
I ngā luenga whaafaya o ngai nuk mamau, ai mai se foi o nisi tu ai ngā luenga o lo wha ngai nai I lātou. O mea rive o le alo le sunga le whaafenga inga ia Oliva Tiai, ma le whalitua ia Porusila o lo ngā lue nei le kālesia e wha ka sai longa hat. Bi ia le suafa o le atua o na o lona wha o ngā ina o ala ma whanau o le atunu o inu ese o lalulangi. E le whainga o fia le ngā lue, I ngā luenga ai mai se lava whaafaya o ngā inu e tele pāla I matangata ese. Ai ma eo le alofa ma le hanga le lei o le atua, I le wha o ngā ina o I lātou I whi au ma ngā luenga, wa lātou ngā lue ai. Pau lava lea, o le nganga o le whaafetai I tūlanga e o ia I along whanau a si o tātou atunu. E le se me whainga tahi le atua pe a whai tātou te ngā lue, ma le wha maoni, e wha pēnā foi o ne wha maoni mai le atua mo I tātou. Ia amu ia me rive ia ai o whelua ia nia mare tupta mai tai o e sapeta. Ia ai mai se o le wa ai tama o whai taua, o lo ngā lue me wha asolo mai tala I lona tona. O le me sili o na fia ai, ia whai taua, o na ole le lei o na na wha Samoa. Wha pēnā fo I la me rive, e matua le lei lava le wha Samoa. O le hao ngale nā o le whai o lotu, ma so se por kalame I le ngana Samoa, e fe soso ani tele I alo ma whanau o le atunu. O le asana tua na inei na whaapena whenga I aini tanga luenga ini sila I saute ma le whilau ngā inga a oa of sosoani. Na amata atu lawa I Wellington alu atu I Porua ma o atu I nuu o Getsemane Palmerston North I o atu inisi o nuu. Pau lava le whaalavilave walu tonu le whilau ngā inga I le taimi o loo wha mafa I le pui le wha mai. E tali tonu le loto o whaapea o na pa I atu le fina ngana o le atua. E ala I le ngā luenga le au whai ngā luenga. Sunga ia o soani. Ia e whaapena fo I ona muri atu le whaaftai tele ia mai le toi ina ia malo nei fo I tangata le kālesi e Getsemane sunga ili ia o ha o mawhaletua le malo te akona mawhaletua ia mai se le kālesi a atoa. Whaaftai e ui lava I le o sea o afsosani le toi ina ia e whaaftai le au toi ina ia wamana ia pere toi ina e vema o afsosani I nei fo I taimi o tausanga. Wa fia fo I toi whelo ai inisi o woma a inga tina ia sita whaapena I tuangane ua lewa ona toi whenua iai. Ia ewi lava o loo malo o lole sunga le whaafea ngainga ma le whaletua ai o loo mali mawina le ngā lulue ma losi o le mamalu o le e kālesia e le eise mea lilo si whanga pa ia a le atua o whaamanianga o mea alofa a le atua o ia fo I eile pule e whaapea o na lingi atu ia I lato uma o loo au auna I lana ngā luenga ona o lon suafa. O e la tau te alofa manga le I ngā luenga le atua, o lo mali atu le nganga whaaftai tele I le e kālesia malu I Getsemane I mai le toi. E ui lava o lo to e sea flana au auna, ai o lo mali mawina lo o tau ngā lulue mali wha maoni, ona o le fina ngalo lava lea o le tātou matai, whai mai ali tupo saulo I a tāvita, whai pe ue mea sili, ma e manu malo ai. Ia e whaafonga mai le pese lea e mawai ai foi.
to whaafonga mai le siufonga maali o le sunga ia Felice Mikaele ia o lo tumau lava le maali o le siufonga o le li fai pese. O nai tala e fia longo i nātu. E le mawhai o na ngalo le nei ali i tau o Shakespeare. Wa atori whasa lau tau sanga tano o na maliu. Ai o lo tu mau pei tangata Europa manisi fo inu o le lalonangi. Tala na tusia le nei ali. Na whamatala ina se tasi o li profesa a toa nisi ali actors po i lātou e whaatino ina hata tifanga po ni tala foi. O ana tusinga i matua tūlanga ese lava. Vi ia le atua... Vi ia le atua ona o nei tangata i do lātou atama mai ma le poto o avatu ia i lātou o lea ua tele ai tala e pei o nau tau sila fia le tele o tala na ia tusia. Ia ai tātou tatalo i lea li ia whaapea o na toi maua o lea lava e whaasolo fo i tangata tātou ia i lea tūlanga. O le si tala e fia longo i nātu ia pei o lea na whai atu i le tamaita i a me rive tia i male o le alo o tia i o Pulsila ma le sunga ia oliva i loa hat ona o le tamaita i a me rive lo la alo o lo whai a o nei i lone tona. O le asale an te anai nei le ana pei ona o tau whaafonga ma iai. Ia a se whaafonga ma le pese leo le atani nātu. O me rive o le alo le sunga i whaafenga inga ia Olivetia i male whalitua i a Pulsila o lo ngā luele e kālesia e whakasai loa hat. Vi iel sua fole atua ona o lona whaonga ina walo ma whanau Samoa ino ese o le lalolangi. E le whaingo fia le ngā lue ai maise o ngā luenga whaafaya onga ino e tele i papalangi ma tangata ese. Ia e ma eu le alofa ma le anga le lei o le atua i le whaonga ina o i lato i whi au ma ngā luenga wa lato ngā lue ai. Ia amu ia me rive ia ai o whelo ia e malituk tama i tae e sapeta. Ia e maise o le awa ai le tama o whaitaua o lo onga lue me whaasolo mai tala i lona tona. O le mea sili o na fia i a whaitaua o le lei o lana whaasamoa. E whaapea nā fo i la me rive e matua le lei lava le whaasamoa. O le a ngale nā o le whai o lotu maso o se porkalame le ngana Samoa. E whesoso ani tele i alo ma whanau o le atunu. O le sana tuana e nei na whaapea o na whenga i aile matanga luenga i Nipsila i saute ma le whelanga inga o a Ofsosoani na mata atu lava i Wellington e alu i Porua ma o atu i Getsemane, Palmstone North ma o atua i Nisinu. Pau lava le whaalawelave wa alu tonu le whelanga inga le taimi tonu o le mamafa ai le pui pui o le whaamai. E tari tonu le loto ua whaapea o na pa i atu le fina ngala o le atua e ala i ngā luenga le au whai ngā luenga i sunga i a Ofsosoani. Ia whaapea foi o na moli atu le whaafitai tele. Ia ile i e kālesia pe o Getsemane i sunga e lia o a o mawhaletua le mamalo o te a kono. A o nai tala e fia longo i natu.
e le mwhai o na ngalo le nei ali tau ta ua Shakespeare wa ato le whase lau tau sanga talu o na maliu ai o lo tu mau pea i tangata Europa manisi fo inu o lalulangi. Tala na tusia ne nei ali. Na whaamatala ina se tasi o li profesa ato manisi fo i ali actors po i lato e whaatino ina ata tifanga po ni tala foi. O ana tusia ngai matua whaatumu ina i tangata i le fia. O ata tifanga fo i fausia mai lunga tusia Shakespeare e matua fia lava i eile au mai moa i ata tifanga na ma o le taimi nei o le to tele i o tangata tusitala. Fai ata tifanga e lato te whao ngā ina tustusinga a Shakespeare e fai ai lato konseti po o lato wata foi. Ai se ata ato te fia i tala i tustusia e le nei ali. O le ata lava sa tele le fia e o tangata o le ata foi o Romeo and Juliet. O le whaalinga o le alofa moni o le tasi i le tasi. Nei iwai ina mali li uma i le waina i le inuina o le vai o ona. Ia tau te le mana o inu ni vai o ona o whainga wō. Ia e whaapea fo i tala ia Hamlet. O tau ngalo ia te au ai atonu i einisi o le mamalu o le au whaafonga wa lātou whaitau ai lea tusi. Ai pei lava na le fia Hamlet i se tangata sa whau e toi whaipo i ailo na tina. O tau ngalo fo i tala o tusi sa fia e whaitau ai. Ia ma le tele lava o isi ana tusi inga sa whaaliliu ina whaakonseti e i lātou sa iai leanga waa. E to tele la autus tala Peritania e matua fia lava i a Shakespeare. E le mawhai o na ngalo le nei ali i tusitala, ma fau lo loto, ma le oa o na manatu. O na whai mai, e o onga i loto o tangata. Ma salo atu o mai lo i Samoa, e ifo ina ia tātou tusitala ma le whaatino tala. Sa ata uta ua i la aso, ta te manatua au tala i titi sa tamata i nisi o koneseti. O le taimile na a o la iti, ia olo o mātou nonofo i lalomanu i tāpanga sa ia ina alfa le mai. Ia na tawa aia i lava i tustusinga fo i ma mea e whaia i li Samoa o tangata tusitala. Ia se o lea lai e ta te manatu ai, e tele fo i o Samoa fo i e o mai eile au tele o le au tusitala, fatu pese, ia mai lātou umalawa e pei o nau tau whaafonga mai fo i tele o pese mātango fia e tustusia e nisi o alo ma whanau ia po o tamali i fo i o Samoa. Ia asa i tuat fo i a Savalinga e vai fo i statou pese taina mai. Oh,
Ia, ele o savalinga nana pese atu andante. Le tu me savalinga le ngoli te lana pese le na isi ona tina. E se le mana ia fo io si ufufonga o neita maita. Ia au le lei mai a mana ia si ufufonga o teine Samoa totasi. Ia mimita o mai a tatou ia ta o Samoa. Tatou whapele ina i rotonga wa aila wa fito whaalongo la i leo teine Samoa. Ia. Na o savalinga na so ilona leo tau le so ia. Ia maa ua maana. Ia, masalo atu umai lo Samoa e ei, o lea ona whai maia o onga i loto tangata. O lea e fia tala noa ile mea lea na tupu, ile tele o le au solo te tee, ma lato wa mionga, le taupu lea, e pei o nau tau sila i ai. Na matala tala noa marito ina o fatu, e le mawhai o na whaia e tangata Samoa, ni winga whaapea, po le ala mao le fia o le Samoa. Ai le mawhaina o tūlanga le o tau sila i ai. Ma tātou wa ai tangata e le tau pulea o la tau loto ma mio. Ia mai tari tonu e le ni tangata lotu. O tangata fo ia e o a solo te e solo. I tūlanga whapea. E o ai le la tau tala ma mea la tau te whai. Tātou te iloa e le o ni tangata la tau te iloa le atua. Ia ari tātou te talo. Ia alofa ma ia le li i mawhisosoani i nei tu ai ngā tangata whape nei. Ma lato wa mionga so ona whai. Ai ole mea moni lava e le so ona whai whapeni a mionga Samoa. Le angai maa losi le pūlenga a li i mamatai i to tono o nuu. E le o oila i tūlanga ia pei ona tātou wa aia i ai lo lato le i loa o le pale mia ma tangata na i ai i le aso. Ia e whanua nofo i le loto le vai atu a Winston Peters. Ia e pei e alua i le vaenga fo i le atite. Ia e so ia lai sila na le tua ana te sila fia mea tonu uma. Ia ali tātou te talo. Ia alo whangia sia tātou pale mia o se tamaita i tala vou. Ia marika peneta mai lātou o lo ita ia le nei atunu u. I le nei fo i vai taimi. E ia le pesea a lalumanu le ai masani ana na ta fia iai. I le watala no i tangata whai pese. Ai whapela le pese se usu i nātu la nangai. Nei te uwha longa mai, uwha whonga mai, ia o lātou e mai. Ai wha pēli pese sa masa, no uwha longa e o lei titi. Oa o sao nei, se i tātou a leanga. I si o tanu o moni o a lei pata, o a lei pata. O le tā alonga, ma le whaangata ma o le talu fo ia so ia o le malama sawia o le nu ule na ua filia ma le lenga a le tuia whanga so aia ia lava ua tofia i le whai va o manai na lofia le pata o le nu umatango fie. Ia o pese lana mai le pata a le latu atu a savalinga e tā mai se pese e so o atu ma le pata. Ia o pese na mai i matonu o le pata. Se mea te malia ai, se fili ai, se mea te malia ai, funai lau vai. Le te inea, i le te inea, i le te inea, sau ia tau.
se mea te malia ai se fili fili ai se mea te malia ai funa i lau fia tali tonu alunga su e le whaatonu o le numera o si o unu atu tasi i le atunu i le teine i le teine i le teine sau i a tau i o i pago pago sei fili fili se mea te malia ai se fili fili ai se mea te malia ai funa i lawa ai i le teine i le teine i le teine e sau i a tau i o i pango pango se fili fili ia na o tau whaafonga mai I pese o lo tata atu le malio si whafonga o I lato. Ia, na tamata I le koniseti, sa whaasawali atu I nao na pōwhai mai o le tangata tau o tole a whotali timu na ia whaia lea koniseti. Mana tua o le taimi o la iti e leilo e mātou po le ani wing o tala. Na o le mata lava ma ata pe atali e tangata matatua. Ai leilo po le ale me tali e tangata. O asola na e le whaia ni whaliti whanga. Ai te tau lele puponi le malai, tau ai mamoli pensini, ia ma le wha aili le isi tu, ai ori kone seti la lea o te le I loa po se nu o whaasale le anga, na vatu I nai, taimi lea o mato ia le pata o ngalueto ina le whalemai. Ai o te mana tua sa whaiele tala I a loke waini, ma le pese la lea ta te fia lava ia I naona po, a wata te alu loa e wha moe moesi a te tei pepe, ia pese leo te le loa, o lo ke waina lena, a tau no u imanu a, I le tau sanga e tasi fitu lua lua, sa whai lana tala, I tangata Samoa, e folau I waalo I le so o le vasa, o le na maua I le ingoa, wha ingoa I Samoa, o le motu o tangata folau I le vasa loloa, whaatatau I le fele, o le lava o titi, o le silika uli le tatau, o le songa I miti, le manaya I o pese. O nei la konseti a tole a fotali timu, e ese le aunga, awa o isi fesili o history I taimi pe awhaia o ngai asoia, e sa wai fesili ia lo ke waine. Ina whapele o lesi fesili, o le ale tau sanga na tau nu wai lo ke waine I Samoa, ia mana tua o lole whai upuri na o le pese, o lo ke waina le nana tau nu I manu a I le tau sanga I tasi fitu lua, ia e vave ana sa ola tatali wa leta te mana tua, I le folau I va alo I le so o le vasa. E se la le mana ia, o te mana talo sia ia to tele pese au fatu pese o iai awai, e se le mana o mia o tatou pese ia. O le mea moni o le au ngai o tala whaakon seti pe lava o tala o tuspa ia, pe a whaatino I tamaiti a solo lo tamaiti. E ngalo ia ita isi tala o tuspa ia, aita te manatua, ona o tala whaatino e whanau I lotu o le lotu tamaiti ma o ngā sā, wai pei lava o te manatua, o le tele o tala tu o Samoa, e wha manatu I pese, e pei o le puleono I sa la whai, tu la I mai ma le wha maonie, manatua le anganga, wa ngā lue pito waa. Pese fo I e whatuina, e isi whatu pese. Ia ma pese fo I o tuspa ia e whakasa, whai mai o lalo lava o le talie, talane o le whale vālie, o le pese le nana tusia le tusinga o le tuspa ia. Ia wau tau sila fia matatou malama I le tahau o le pese, I le mafau ma le tino, ma la ngona o le tangata. Mana tua le tala I a saulo le tupu sa wale ana matua leanga lama le loto I a tā vita, ona ua manatu saulo ua sili atu me o whaita vita na ilo ia. O saulo la I la o tau mātau I la o whaitau atu te tuspa ia. Sa pe tau maua I se mai ulufia leanga leanga, ona tinga ina I lea o na langona. Ai se manuole le lei o le taki tara a tā vita,
na matua fiso swani e whaato o file mune ngase o le tupu o te tali tonu e le ai lava si tangata o le lalo langi e le to o file mulangona pe a whaalongo atu ini pese maadie. Ia se itu atu fo la ia sa malinga vavai ai foi i se sifo i pese mana ia toi tātu. tō whaafonga mai nisi o pese na whatuina e tole a whuatari timu, ia o te le ma ele o le po fele no ia e masani na sawana pese mai palauli o ina e masani wa o le lat o le no na o tole a fo ia e sene matanga o fie e ei fo ela pese se i vai na o fa longo atu i se aso o le vai aso nei o tala no mai se tasi o tina le pese fo ile na fai e masalo salo ia taluai o masalo salo o se wole leia i matou nei sa ia i malua i lea tausanga ma te ulu fale atu i malua o tausanga lua masalo salo ai tausanga mua atu i matou sa ia i lale wa o teine a masalo salo e mate masani le lei masta maita ia wasa matou a onga fatasi i le kolisi o Samoa wa malanga lor tamaita ini usila ia ai wa matua fa no lava sia wa o le taimi la le lo e mai le pese fo ile e ta o le sad movies ia if I pelita le upol pese na he said he had to work so I went to the show alone they turned off the lights and turned the projector on o le pese la o te fia lava pese ai wa o te lava ile aso le na wa o fale mai sia wa fai mai se sia o tu fa fine fo ia taimila amatoa o ngai malua tausanga lua la to tausanga mo mato se o ta pese le fia fai i le sad movies i ole amatanga la le ole pese e fa pea le sa no so tai na tu lai i le ukulele le pese le amaso sa o te lo fa o te lo fai fe au la to te si la fia manu ole va me o se i fa alo mai i la utala le mafua ango le malingi so o uloi mata o la upeni na la utifala ula fala nene wa mamae i le angi mai o le fisanga
ia e maua o le poto I le whaafoma I. Ona tali lo le senus. Oh, sad movies always make me cry. Oh, sad movies always make me cry. And I stood up and I slowly walk on home. Mama saw the tears and said, "What's wrong?" And just because to give her a lie, I just said movies always make me cry. Io le pese la le nana, fatta la le pese a le sia li ia o la o le ta ua tualingo I se teine na tu la te whaipoipo. Ia te iwa halu teine New Zealand o suiri tangata e whaipoipo iai. Ia o le nā la sa ia le pese fo il nā le asia o le nā. Ona umalo lea ona sa whaila le tangata whai pese sa iai malua ingo ia kaisala. Ia le pese la asia o le nā ia ai le ai tu ia le pese le o ia ni te iwa le fia le o pea ia le whai au. O le lopo o maliu e le whai au e ona le pese ki. Ia ai tautou te iai fo isi taimi e sele tato fa pe atu I teine na fai pese tama po tama fo ina I fai pese te se amu ia o na fai le pese ia oi ia toi mafo fo atu muli muli ia e pe ia mana ia fo I le situ ia ai tau le mana ia fo I le situ asa valingo ia o tala la na il na me na tupu ina aso ia e masani ia o na tele me tupu fa pena awa o te manatua ia I fo le tangata fai pese I fa asale le anga e masani fo ina o fa longa tele pese sa fai e o fo I fai au sa ia fo ila to pese na tusia ia ona o le tūlanga lava e ele o langa a o a ina langona tele le loto le a fa ina ma le alofa I se tangata ia le mwhaia ona tāwhia le pese la to betusia ale taimi fo le na e mahanai ai lava le tusinga o pese o le taimi o laila ngona I le loto le mea mona ia se tu at fo ia samalinga se ta mai se pese e vai ai foi ia na fa lo alu atu ai le o le tatou por kalame Fai mai so fai ngalu lo alu lea I le tifanga ua tape mo lima ua amataloa o le ata ina ua faali tala anga e o le lalolangi a uva ayala pele palano usava valiane ai la tele o a santo fo itua o le no fona yo uluma na no fo ai lo ila ina ua so iona fo linga se manu o te oti ai le o ngato tonu o le atamali amatai loa no tani ia nawa tau whaafonga mai I le pese na EPE, le pese na Samoa. All sad movies le whapalanga. Na foi la sa I se pese na sia o lea sa tau inatu. Ia so ia
O te masana po i se pese e ia savalinga ana nga le mwhaina tātu taimi nei le anga o lea e le o le leile tau. Ia, o aso ia e tate manatua o le tangata le o te tole fo te timu. Ia sata mata ai o tale ititi ana ata ia na konseti. Ia manatua le taimi o la aite le ilo e mātou po le ale uwinga o tala. Na le mata lava ma ata pe amalie talie tangata mātutua ai le lopo le ale me talie ai. Au aso la na e le whaia ini whalitifanga ai te tau lele puponi malai. Tau ai mo li pensini ia malwha ai li lesi tu. Ai o le konseti la lea o te le lopo o se nu o whaasale le anga a matuina. Ai o te manatua sa whaia le tala ia loke waini. Ma le pese la lea ta te fia lava ia inao na po. A wata te alu loe wha amoe moesi o te tei pepe. Ia leo te hele loe le pese lea whapea. So tango lai tātu. Ole history for Samo. Ola oke waina lena. Na tau no i manoa. I le tau sanga e tasi fitu lua lua. Sa whai lana tala. I tangata Samoa. E folau i le maa i le so o le masa. O le ana maua i le ingoa. Wha ingoa i Samoa. O le motu o tangata folau i le masa loloa. Wha atatau i le fele. O le lava o titi. O le silika oli le tatau o le songa imiti. O nei la konseti a tole a fuatali timu e ese le au ngā. O wa o isi fesili o le history pa o i teime wa a onga. E sa waini fesili a loke waini, Rogerwan. Ia, o na tali la ia o ta fiu mawhawhau, ia ai manatua lo le pese lea, ia manatua lo le pese lea, ia o ta manatua lo le tali e tu i lalo. Lea sa whaila na tala i tangata Samoa i so o le vasa. O ia la lea na whaingoina Samoa o le Navigator Island, o le ale moto tangata Folau, manatua vave lava pe ata manatua pese. O le mea moni lava, o le au ngai o tala whaakonseti, pei lava o tala o le tuspaia. Whaatino i tamaiti le aso o le lotu tamaiti, e ngalo ia ita isi tala o le tuspaia, ai ta te manatua ona o tala whaatino e whanau le aso o le lotu tamaiti. Awa pei lava o na manatua o le tele o tala tu o Samoa e wha manatu i pese, pei o le pule ono i sa la whaie, tula i mai ma le wha maoni e manatua le anganga ua ngalue pito vaa. O pese fo i whatuina le au whatu pese, whai mai o lalo lava o le talie i talane o le whale vālie, o le pese o le tusinga o le tuspaia i le ala le whanga o avao. Wauto si la fia ma tātou malama i le tahua o le pese i le mawhauwhau, ma le tino ma langona o le tangata, mana tua le tala i a saulo le tupu sa wale ana matua le hanga la vale loto i a tāvita. O saulo la i lau mātau i lau whaitau atu le tuspaia, sa pei tau maua i se mai e urufia i le anganga le anga. O na tinga ina i le o na langona, ai se manuole le leo le tāki i tāra a tāvita, na matua afiso soani e whaato o file mua i le ngase o le tupu, o te tali tonu, e le ai lava si tangata o le lalolangi e le to o file mu langona, pe a whaalongo atu ini pese maalie. Ia, ai se tu atu foi le hasa valinga se tama i se si pese a tonu e no fia i foi le malo le au whafonga. Ima le pa amao
lea Ae manino lava o mata i le mai O lona winga ia le toi ai ni matai Malua le au whaafonga, ia le na outou whaafonga mai, i nisi fo i o pese na whatuina i lātou, o i lātou e to mai le whatuina o pese, pe o na outou whaafonga i pese ia. O le amatala no msavalinga mate le o mautinoa le i te ua whai atu se tala e le sao, o na le fia leo se tasie, o sona tua ana tusia se pese, a le mate tau mate po o tali timu na tusia le pese le na tusia tune, ia ai se ito e vatu la se tali le vai aso o lumanai. Ia se isa ili le lei, wa o aso nei, wa tele le se sea research tangata, ona se sea ine manitale whaasoro pito, ia le mamalua le au whaafonga, tupu mai e o le atunu, o le au whaingaluenga pa ia le atua, mo lātou whaletua i so o se whata whaitauranga, ia e maise le mamalu e o lava i alo ma whanau, whaletua ma tausi e o i alo ma whanau, ma i lātou uma lava, o ma whai o na whaafonga mai le neitu la, ia o fo le taimea ngata ile au nanga le ina i laua tina, momoli atu lava le whaafitai tele, whaapea fo na momoli whaafitai, i tō mai tai nei le tau po le nei, o le si ufonga lau mua, i a Savalina Casiano, i a nei se fo le whiunga i a whamasanga, i a o lau, i a le malu o tamali, i fo o lo ngā lulu e atu ma le au whai ngā luenga, i a whaamangalo mai fo le au nei se wha le tonu, i a o le tatalo i le tua, i a whaapea o na lilingi atu whaamanuianga, ai mai se lava le nei taimi o lo whenga ia i tātou ma whaamai, ia tātou maua peale o si tai i tū la whono a li i matamai tai who mai. Ia mapui pui a pea loutou soifua ma le tātou wola. Mai le ise me ma whai le tangata pe a whai le mano loina. Ia le taimi nei, ia wha mawai atu leina i lawa tina, i le mamano le au whaafonga, i le au whaingaluenga pa ia le tua mo lātou whalitua, ia mai se fo i o le tātou e kālesia i le ia li i whaiwhi au, pātele ia matapo sama i lātou uma o lo o ngā lulu i ngā luenga le tua. Ia ale taimi nei. Whawhitai tele Savalinga i fisosoani mai lo matua le nei, aso o tau ngalo fo i mea. Ia ale taimi nei. Ia vi ia le suafo le li i mea mwhai o ni tātou whai. Ia manu ia le mamalu o le au whaafonga tō wha soifua. Tele fia mana tua, lea fia le songa pua. Ya pai o le alanga, e uata ape papa. Uata fea o le tau o pe uanga solo oe. Ine ula o lo ua faano, momo i lea pai tulani watangi mai alai o vau puni matani o lo ua salai ongo tole petuao pe au o le basai o motu si alo sa o tiwa ia bia
te pa i le fili auroi o lo manatu e moni e a o maranga atu i le malo si o i tonga tapu i talo whaia ina watangi mai ana o wao puni matangi o lo ua salai wango tole petua au me au o le masai wamo tusia lo upale sao tiwa ia pia watangi mai alai o wao puni matangi o lo ua salai wangota le petua au me au o le pasai o motusi alo upale sao tiwai ia pia motusia lo upale sao tiwai ia pia o motusia lo upale sao tiwai ia pia
patu saina I se apa e la pi Po se pisu pasili Po se pasi ke mai piti Pasi na sa pasui Oni tamato bani pi Tony lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti akolo pe basa pepe ole po Amalo faafetai le atunuu le ua se 2 minute ua te enei le lua. I le fuitaimi ia malo lava le faafofoga mai na vo mai le tatou porokalamena o le ina i lau utinā faafetai atu i le faletua malolo fewinete mo le tatou porokalame. Ia o le taimi nei lea ua ou se ei me le tatou nofofoa ia ua foi nai faafiafiaga so i fefiloi o le auauli. Ona i faamanatu ma nai faasilasilanga ia ona afalona le tolu faafofoga i tatou telefou toe faasalauina. Ia ona tapena mai le o le tatou porokalame le au telefou i le tā o le fā tau atu i le 5 i le afiafi. O nei le taeao a o whaia le tasi o porokalame le tatou ritio. Sa o mai ai se uso foi. Ia o ta uso tu foi. Ia o le alo lea o le tina ia vai olo a kiong. Ia ma whaino mai le tatou tautua nei. Ia e whaatanga o na mātou talanoa atu i le maliua i o si o lātou tina. Ia le mena lea alo ia ona o whaasilisila atu e le taimi o le pāanga lea le porokalame o le ata o le tae au. Ia o tina fo ia vai olo a kiong. O le pāanga fo i le tātou le itio e peo nou tau si le fia. Ia ua fo i atu. Ia lana malanga wha leo langa nei i le tunga mau. Ia po ua tu malo fo. Ia le mena lea wha mawhanwhana atu e le tātou tautua. Ia i whanau o mese o le ainga atua wha malo o le sai. Tonu lava ia e le aiastanga te whanongolongo le si ufonga le lau mua. Na te le o si le fia le tāua o le tautua si neitina e whaafia. Ia ma pena o na langolango sua le tātou tautua. Ia tātou te talitali ea i le tele waso. Ia pangalea. Ia o le winga leo leo langa. Ia le taimi. Ia e awhei le wholaunga. E pei fo i o le wholaunga le tina. Ia e wha mawhanwhana to el por kalame. Whanau te tele ato el whanau. Ia te ilona u umana. Tala noa atu tina ia te utou. Ia i mea umalawa le soifuanga o langa nei o lo tātou ia. Ia whaftai tele vai mo le tātou mawhtanga. Ia whamanua le tua el whanau. Ia ai o le a tās tātou pese lea e te iloa e so sani o tuel por kalame a mata tua. Ia ono whanga solo i leo na i pese vave e fiso sani fo i mo le tātou o tino. O le as tātou pese o e latalata ma ia le pese sunga teo whailua leo latalata ma i o luma. Ia o le pese whamalo si pea. No fat por kalame le sunga ia luma na i le mafuta mai sa mo le taimi malo luma na i lo fatu mo o e msio wa inga malo le fo i le mafuta mai. Fatalo fatele o tātou au whaafonga tamam tina mātua umalawa. Ia whape foi ia ni lātou o whalewhainga aluenga, tono whalewhainga aluenga. Pea foi le whamalo atu le awaunanga le soifua malanoina, le fui mū, tanga leo leo. Supermarketi mai lātou umowhainga aluenga le leo o tautua mau au nai tātou tino. Ano whatele atu le tātou por kalame whaminui atu.
Ia e whawhomai le tātou musika o le hawauli. Fiang le tei le tai a uli ya ma le sunga tio fai lua ma lo lava le ma futa mai o te tonu foi lo so lo le ne ya o uli te lo foi stai mi luma se o fili pe le no fa alo e pe se fa tanga foi le tatu te lo ai me fa so ai o le tu atu ia le tinai lo o le sanga tu mau lava yaso e po a foi tala ma lies tina matua ya vai olo e mana tua e mana foi tatu fa so ai stai mi le vai so fo e po le so fua po le so dua pe tala fere ai ia le te ua fai ne fina ngalo a ingal tatu tali e tala ma lies tina ia olo ia ila to i fa no noanga tala lata mai le fa mai se fulu lua fe ma le fulu tasi ke se jo le so nei se fulu lua fe ma le fulu ma le tasi la to fa ma wino mo le fa mai tu sai ma so enga no fa ia na nafi ia le mo mo result por tau nei
Ia lua se lau tolu sufitu la tau lau ele fale mai. Ia to tolu la tau lo ye ACU. Ia po le vanga fo ile la tau tinga ina to tolu. Mai tau atu tu tele lava numela au kilani afe lima se lau onu sfurima. Ia ma le tele usi vanga o usila. Ia o tau lo hat veli a tau valu sfurima. Polirua ia ma Wellington o lo ia se lau valu sfurulua. O lo winga u ave se mata to mana to foile le sa masani ai a saluta ta mai au kilani u va pe ia o kilani le mai fa mai le umal time na u pas ele o to ia se va e pe o kilani po fele te le fa mai o ni usila a to la vale o mo le fa mai o mele ia e ni tato tu winga ie fa nga solo ile fa ngol va so nei na fo fa ilo atu ele tamai ta yo ana ile o oli ai mana tuala ia nisi o no fanga ia la ta watu pe a faiele I faiele tu yo lo ainga tu mua lua o le pusta pe a fai o mo le tolu masina o tu lo na lua ta maiti ta ilima tau sanga le sutasi tau sanga le matu mo la no fai fuai ele se tongi ya o na ifa mena tu na fa unga va yaso manisi o ta tau fa sila silanga tala la mai le taua o lo o yai na Ukraine ia fa no la fo ile mai tau tu yau te lona tele itala tatu tu tua le yaso ia ile tulanga lo ia Ukraine mal malo Rusia ele ai ia se atu no la lang ele o fo ile le AVCF au ia tau moli atu I fo ile fa salonga fa ni o po e tu atu sa o le PlayStation Rusia mal malo Rusia ile le manuia o le latu mele o fai o mata nei news nei le o le TV1 o le failautusia le NATO o le failautusia malo o fatasi o le Palestina Amerika o le fapena fo ile faululunga o le European Union wa vai ita I longa I fa tonga tele ia Amerika atu malosi o le European Union malo o fatasi ma le NATO na lu umala to tala nei fa tau o ia Ukraine Lucia fa mela to tala pe autonga tu fatasi o lo tu fatasi ma to elangolango ia Ukraine ia se tatu tali o sanga le mo le tagata me pitsili na taua to tonu foi ia ma tuani o tatu te talo ia si tu o Ukraine pe na fera I mo tau le nei taimi ia ai le fa wa nei fa fianga fa pese le tau tu si fongo le mo ma lo lava ma futa mai 2 minute o te ai nei le lua talo fa lava
slowly walked on home. When Mama saw the tears and said, what is wrong? So to keep from telling her a lie, I just said sad movies always make me cry. Oh, sad movies always make me cry. Oh, sad movies always make me cry. Sad movies always make me Fiango le Jamie Malesunga tau fifa o Sofia sad movie po le ata fa no noa ina o toi luas furu iwa minute o le talea ia o le tolu na lo lava fafte foi paanga le tatou tautua le mafuta mai fatala fatu tina ia Erika fa pe foi se o malo le mafuta mai Alaska pea ia lo fa mai mo fa nau foi le tina ia vai olo ia stemol vaso fo na tatou watu foi leo na i tribute ia po na i mafofong foi mana tuai si tina e pe fa lo mai foi le fa nau le tai au nei o nisi o tatou fa si langa ya le vo tau mai na le nisi o tatou au le hurricanes i talonga le fa fa ngol verso nei le blues fet fa si langa mo le sai o luma ya o le fa si langa fa si la tu pa io le associate tama matene tuai o korisio avele wala ngase leo ile nei tu la e fia fa asile sila atu o le a whaia le tātou whono le a kopa Wellington i le stona i tai au le rufuru ono o Februari. I le whai le fiafi no whanga whai ai Lua Bay Road o le unit se fulima i Kilburnie Plaza i Kilburnie. A me moio le tātou au i uma pe au lia le lofa o le tua. A menui atu le tua le tātou nuu o alwhianga iei mga luengo niwa yaso. A e whanoi whafso tai nu mela nei o lua lima ono lima lua fitu lima o lua lima ono lima lua fitu lima aftai ia o ngalu e fa fati alofa field failo tusi ala Copa Wellington o le sia tatou fa silanga ia o tui pui o le fa mai ia le wo tou silfia le si vaenga nei whai tui o le aso tai au e whai fo tuinga nei polidua a mata se fulu tai au e tau whai le fiafi whai ele i le Menorah Prayer Mountain Church se fulu tasi mo huia Crescent i Alston i polidua la tauna na anga va le tui e pio no whai lo atu ia e tatau ona whai lo tui mua lua wha solo tuai i le pusta ia man fa na ula iti foi ia fa pe foi tatou tui pui le fa i tai Wellington ai tai lo hat i lo hat le fa i tatou tui pui le tai a mata furtasi tau le lua la au li tolu i tu la o numela o le tuatusi numela tasi hewa Crescent i nai se furtasi le tai au le lua la au li ia fa tau tai le Pacific Health Service i le Hart Valley ia ini fisili wala au le lima fitu o tonu iwa wha. E ia tatou le si wha silanga lea o tai au le lao o maili wha tau ngā esi i tatou maketi i Porirua. Wha silanga la nei. O loa mai sa moa wha tau ina Wellington. O le tuatusi le wha tau wai Sfuruvalu Glenbrook Grove. Nai lo hat. Ia o lo mauai ia esi, le lua sifuru tā la le pepa, o le ulu, lua lima tā la le pepa, koko Samoa sifuru tā la le pepa, e koko tasi. Taimi e tā la i o le asonga fua tau le asto na i iwa i le tai au le ono i le fiafi. Ia, o le a maufo i le avanoa mo tātou i pori lua e mauai le esi ma le pepa ulu,
i le maketi lea i polilua i le aso a tae au. Molisio whaafsiri wala utu telefoni o le o lua fitu, lua wha lua, ono iwa fitu tasi. O lua fitu, lua wha lua, ono iwa fitu tasi. Ia male o lua tasi, ono lua tolu, ono valu. O lua tasi, ono lua tolu, ono valu. Tumasani lava i tatou e mase na olma manga ia so ia ile fua to e pula o tatou esi ilma manga. E se a faini tonga esi e tatou Samoa. E o la esi ia to e pula ala tau. Ia ai fa fonga mai Samoa, ia lu faiso tonga esi. Tau tia le tau lia o le esi inei. A fua la ia i le tau le fa tau i esi. Ele siringia le tau ona e tau ngatale au mainga mai Samoa. Tele isi me tutongi fatoa o mea mātou. Ia na ole tono le matou ulo po ulo tatou ainga tulo lava. Fai leo koko esi male supo esi. Ia alu faiso tonga esi wale la umeni usila esi container sa Samoa. Ia watu ala ini au na wesi. No pole 2 kilo le sau lufur valuta la inei. No pena le 2 esi la po ai mo 2 kilo wa vai la o ye. Tasi le ati na e taunu sa o Samoa e fai. Fai le tonga esi e tele esi. Te o tele le mana o tomato i fafu ia ai. Uti de sa esi mai na. Ia ai alu nel market Samoa. Se funu tala. Oh, la se ako esi. Oh, ko se ako esi. Ato esi. Ia e le fa pela o fai te ino le tau o loe mai fafu mai Samoa ini. Ia le tau te ino le tele o le ngau sama le lave ma le tau e au mai ai ma mea umalava. Na tau te si le fia. Ia pe u fate ia vo tatou nei se tala whanau noa e stasi o tama whanau fo i le tunu. Ia o sa tau tua fo le manu Samoa, ia po o ni usila, manu Samoa, lakapiliki, o sunga wa inga tunga mala, ia talo fai. O le mea whamanu ia fo i whamai se le atua di tina ma le whanau, ma le aika. Ili lewa te le atu na maliwa isi ona tua whawhine se whau lawe e au kilani. O le vaso e le po ona tua fina le titi o le sunga ia inga tunga mala. Ia le ua tau mele tala whanau no nei, ia le ae whaavau mai a tangata fia la kapila langi atua. Ia ono nei fo i tala whanau no. Panga leo leo langa i le tu mau a. Le alma whanau tato maafutanga, ia ia le aso o mai e le oti. Ia o le avanole maua tato te o lai msoifua ia o le matua i. Fai le lei le tūlanga o na iainga, na i whanau, mauo. Ia peo na i tala na i whata, ia vore tātou tautua e na iaso, ia i whau aula i tātou whaafiefianga. Toi 2 minute o na tālea, ia o le tolu. Si ufonga neo lamua. Yorana, ema ile taiti, awe, enoa, ema ile taiti, tiare, oh, awe, enoa, tiare morea, yo, tini waya, pora, Bora nuie Yorana Ema ineta ichi Awe Enoa Ema ineta ichi Tiare Oh Awe Enoa Tiare morea, tini waya oe, pora nuie, tini waya oe, pora nuie. So yeah.
Temora tatatache, Yona, Yorana, Yorana tatatache. 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 Yorana, Eva ineta ichi, awe, enoa, Eva ineta ichi, chiare, oh, awe, enoa, etiare morea, to, tiriwaya, ibora, luye. Yorana, Eva ineta ichi, awe, enoa, Eva ineta ichi, Yona, tiare, oh, awe, enoa, etiare morea, no, tiniwaya, ibora, nuye. Bora, nuye.
le Pacific Love Band hina nei taimi o le awa uli toi sifuru 2 minuti ona tala o le tolu o le minuti ona tu ua foile wa onga le whanau tamaiti ma lo lava le ia to anga le aonga to anga tele o tau le aonga he wila mo pisi le whamai ia le lei tele o tau ia piki foi tamaiti o marfie fie le whale o nisi o nai ta longa le whai ungo le vai aso nei le ua iei le whamoi moe o le fiafia na le fitu o le ata aloa i le Highlanders ma le Crusaders ta alonga le whaia i le lo i Dunedin. Fitu i le fiafia o le aso nei. O na soso o ile na nei le fiafi lava ia i le tamilisanga o le Super Lakapi Pasifika le au o le Waratahs ma le au o le Reds na nei le iwa whali ma le po. Ia o na whasolo mai ei lea i le ta alonga i le aso atai au le Brumbies ma le Fijian Drua. Ta alo le au lea i afo le whaile fiafi te mini usila. Ta iao. Ia, ta le fitu o le ta alo le Blues ma le Hurricanes. Ta alonga lea e whai le lo i Dunedin. Ia ma na ia ta alonga. Ta alonga mua lea le Blues. E leo te vetu le au e second five le tama leo Roger tu i Vasa Sheik. E le fo i second five i le tatou au ia le tama o Julian Savea. O le la panga ia ma le tama o Stamo tu i Vasa. Ia o te loa le leite le step al tamale o tu i Vasa te ua le mwhai le tatu au na pue. Ia ma le tālonga whai o le iwa yaso Super Lakapi Pasifika o le iwa wha lima le pō tai au le ata aloai le Rebels ma le Foes ioe. Terminei le e sili lava le Waratahs i le terminei ia wha solo mai le Reds, Crusaders, Chiefs, Brumbies, Foes, ia. O le Moana Pasifika e le eifo isan ta alonga le vai aso. O le wafua o le sa malanga uma au ni usila e lima male au o le Moana Pasifika i le lo i Queenstown e tona wapi ai. Ma ko leni ai mai mo le amatanga o le tamilisanga. Fōringa mai, ia ua le mawhai lava e le tatou au o na ta alo o na upuipuinga o tama i sa maua le wha mai. Le ala o le mawhai fwene ta alo ni Chiefs i le vai aso nei o na ua le avana o le Moana Pasifika. Fōringa mai, o le a fōi uma au e lima li usila i nuuna o mai ai. Os fōi le Highlanders, o Crusaders, ia whapea fōi le Chiefs, o le Hurricanes, whapea le Blues. Ai pe fōringa o le anu no fōi pe i la losi e tato au le Moana Pasifika se i māno losi le lei. Ia ona toi fōi lo lea. Ia pe fōi au kilani no whanga o lo wha mautu wai. O na isi tato tala o ta alonga, ia no lo fai tio ina malo se ni stanga tale le lakpi liki Australia le ile o Jason Taumalolo. O Jason Taumalolo na saini le whenga male au le Cowboys, North Queensland Cowboys. Se fulu tausanga e tai miliona i le tausanga lunga se fulu miliona ta la. O lo fai tio ina la nisi. Ne fōringa mai. E le oi longa na atangia mai ai le miliona ta la i le ta alo Taumalolo. Ia alela ua tele fo itala nei taimi talo fai stamo Taumalolo. Ia fua ia i le funa malo ke au boys po le fai tau sanga taru ai to ile le ia talo tam. Ia e angafu i tau ina ia talo manosi. Ole tau sanga nei le ta mi sanga le ipo le langi le talo ngak piliki. Fōringa mai o le ua whaale manino le ile o Jerome Luai. Tama sa moa le ta alo ile au le Panthers. Ia o i Penrith, ia o iefi ta alo mo Samoa. A o lana tama leo Brian To'o. Ia leo whaalia Brian To'o. Ua mana o na mahatua alu ta alo mo Australia. Whamele tala Brian To'o. A piki e Australia li po laulangi.
ai ta alo a o lo feola o na matua po lo soifua o na matua o le matua i tā ua ia ia aua o ia e mauti noa e ta alo a mo Samoa i se aso ma le tua fuena ta alo Brian To'o i le aua Samoa lua fisuru iwa i ta alo vota i to sifuru i renga la uli ia o le aula le Penrith o le matua i tele o tamu i Samoa la ia ai tele fo tanga Samoa lo au mautono no le o Penrith i Australia ia ala e fai ngoa Australia fa Samoa o Penelifi po Pengelifi ia le ingoa na o nisi na o ta longa o le la ta pena le ta minisanga kirikiti a tamai tai le ipo le langi le tali malo i usila i le fa ungo le masina nei fa solo ia mati masina fo e o atu ia a perila ia lele lei talo ta longa e molo tu silfia ia ma nei foi le ta longa il fa ungo le vai aso e fa pasi le taimi ia ma sui e fo ia teno tala fa no tato fa no le taimi o le fa mai ia a mese o e pele ia tato ia ai se i tau vasa i foi le tala fa no fa no atu taimi o sola o le aso nei se furu ma le lua afe ma le se furu tasi la to fa ma ni le fa mai di sila e sa o le leia valo anga la uli e valo ina le fa mai e alu e lunga numela o na fi o no afe mo no tupu ai fa mai le au ata mai le va i le fa mai o luas furu ma fe tanga tau mau al vama i le aso e tasi le la sau nei furu lu afe no inga la e mauti noa la ua o vare tele ma le tua le ui o tatu iei le face tolu po le lapata inga tolu i lalo le lanu mumu ia na mawhai o na whaano fo e sea oe pia whai ua positive se testa se isi o lo ainga ia le tangata lea close contact pena la talata iei e tawana elpet fai ngā lua ngari. Fai tau lele i lalo le o lapta inga le COVID-19 na New Zealand na maua ile tele o aia inga o le lapta inga po le vaenga lona tolu po le face free o le lanu mumu te o se whavifianga leo auli. Fai ngā tā o le wha ma vai ma le Pacific Love Band hono minute o na tā lona tolu good afternoon.
It's my ex named Keisha. Sarina, who are jealous, what yeah, go aina. It's gonna be a fight at the end of the Siva. Was to your lover, I was in my own winger. Sorry for my wrong, Mama Sita. Lue my Siva. Siva ile musica. Sano mai ilo unima. Kusima opo mai. Was my olo univa. So my tonu imawa o e anko heira. In my love we beef if you my I always hater. Seklau league stick pass out sa ota tarima. Concentrate my atia o jam in listen fast siva. Okaso wa the late selo na ma me aila. You so sex plus your foreign was well minita. Say what I fast or I go Sarina. My siva. Siva ile musica. Sano mai ilo unima. Kusima opo mai. Alofa Lava, Rodney Soyalo here. Keep listening to Samoa Capital Radio and stay healthy, Samoa. Brand new Richard Parker, live and direct from Samoa. Gonna tell you about these island girls, man. All around the world we've been. Still the only thing is that I love and adore straight from the Polynesian islands. This is going out to you, beautiful. My Polynesian girl, you are my life. One day you will be my wife. Your love will always be mine until the end of time. My Polynesian girl, you are the one been sent from a heaven above.
if it too all in line. My fool, all I oh, to far to say now. Yeah, oh, lo, wow. La male masina. If yo falling Jesus sulwia so uma o lava ileunga my Polynesian girl, you are my life. One day you will be my wife. Your love will always be mine until the end of time. My Polynesian girl, you are the one been sent from a heaven above. There's no one else in my heart. My Polynesian love. Beautiful Polynesian queen, yeah, you shining. Trying to keep you by my side and keep you smiling. Trying to keep you up late nights, creeping in my eyelids. Love the way you sway my way, mommy. You style and breaking new, so all quality time. Can I get that? Sipping on the beach, you go out. Is you with that? Obviously seen in your eyes. You think about me when you think about a man for your life, and I can be that for you. Yeah, I love passionately, I adore you. Keep you satisfied for real, I stay loyal. Never mind what anyone else say. It's you and I up in the air, give me the time of day. You down the ride with parked out front. Tell me what you waiting for. Come roll with an so young son of Samoa. Kama suna Richard Parker here on kese tele Polynesia. Fitu minute utendele. Tonu mruel fo ya tu ya inga o toma tu mana fana tu wala ongo le ya woli. Amalo fo I na I uso mana I tamam tina o nga lue pea. Ya ta pena fo I mana va stain ni se fenga lwenga fa ngol va yaso mo pona nei. Kala ta mai te tono Ukraine de pe na hele tau o fenga ile so. Ya matua to la vale prestene le o Ukraine. O ia ta ua o lo o ia I lo le o ia lava le tangata no meritasi o lo I le lisi a Lucia I le fasiotia o ia lo na lua no na inga o le anofo pe ia I tono o le tau langa Ukraine o le tala na taimi nei le ua lipotia mai ua maua e Lucia ia le vaenga o se fale fo ilea o lo ia imo meo niukilia I tono o Ukraine ma le ola tu tau fia matangata o lo ngā lulue I te tonu. Ia pani, ia orisia tunu leo lo langi o a latu tau tino o le amatu a wha pipili lava ia le tu langa le vātau tupe ma le vā ia ma le malo o Lucia. Ia o le pale mia fo I o Peletania, ia le fo I o wha ilo fo I le tu langa lava le tasi. Mai ele o nofo le leia tunu umalo langi o Taiwan fo I lea ua o mai I le taimi nei leo vai atu ia Taiwan wa tu foi lana lango ia Ukraine Amerika lava lena mua lava fatasia I malo ia fa pe fo I male malo o Australia le fo tu lango ia Ukraine o ora uma lava o la tu faia ina ia fa to ilalo ilo na malo si ala lea ile tu langa tau tamau ainga o le isi no ia usila le mo fa ino al palmi nei le au li tato o saina la le atu no le e fo ringa mai o le hotel o fa pe mo saina e ono afe tanga tanu saina I to no Ukraine ya ma le o lo adu pe os fa inga le temi nei ya fa tau fia se la fu tanga te o ma li liu mai la to o ma nua pe na li potia mai nei le au uli. Ya ia nei fai tu lo langi o le ia me uma yo ele ia ni vevesi Paul me fa ma ile vera I matato ya puinga ya ole tu langa lo ia I tato ole le si tala mana ia le e se teine ole pepe teine le urungali ina fa nau ile luas furua minute ai le lua ile asolua ile asolua furua
masina e lua, tausanga e lua fe lua. I te tonu Amerika. Ole tala ai la tona tu low level tu ese ina le tina ama pepe. Ole taimi tonu ane le whanau wai. Luas fululua minute te ai lua. I le aso luas fululua. Ole masina e lua. Le tausanga e lua afe luas fulumane lua. Ole ngore teine o Julia Grace. Ya no te mana tua le ngore teine o fai tau le New Zealand nafi. E matau tia fu. Ya, sole. Whanau tonu ai le taimi tonu ai lea sole. E matau tia. O le isi tala o ta longa lea o te fai tau atua i le solo o whaalia mai e laka pia New Zealand. O le AAVCA le isi ta longa e tasi o le Blade Slow Cup le tausanga lei. O le ua tele ta longa. Ia o le lua afe ma le tolu. Ia le whapea ua lewa tele ta fiofi e New Zealand. Ia le ipule nei. Ia sawa i lava o le na tele na maufu i Australia pe o le. Solo mai luma mai le na tele na mau e New Zealand. Le la ese le isi teste tasi o le Blade Slow Cup. O le anga tonu fo le tausanga nei a Julai. O le atua mai ele au malosi a Ielani tonu New Zealand. Le ufuafua o le awhaia ta alonga ia i le Malai Eden Park. O le Sky Stadium i Wellington. Ia whapea foi ia le Malai la loi Dunedin. Tonu ta alonga. O le amalanga mai a Ielani. O le ufuafua i le ta alonga i whaia mo le All Blacks a Maori. Le lei o le talitonu la fuel tausanga nei o le ato e foi o mai ia mea umalawe le langa masani whewa inga. Ia mesi fuel ta whaonga atulisi o ta alonga e wila foi o le lunga le wha mai. O le asonga fua o le vaso fau le solusi furu valu o February. Ia o lea o le a tatala i fe malanga inga e le vau ni usila ma Australia. Ae na o tangata ni usila e mawhaina malanga mai. Mawhaina malanga mai o sa au lato wa inga. Naka pia la walefa na Australia isia na youtua a po matua po se sio la inga na poloka yo ia tala fia le song fuare a mata toi fo mai ai e te lo fo yo la to tele ila to o la mai to no le tatu tu a mata tu la so fua o atu no la so sfuru tolu yul o mati tala no leva no so stata ni usila i so si va inga la vol langi o mai ia watu ilo ia perila tomatia onga skolisipi lima afe pe silio tu foi le la mai ni sila fi mtamil sa mo ia watu ilo ia yulai ia matalo na tatala ia mai lo o tu lo Christmas ia mai lo na tatu ai ngai sa mo tafa io su tolu minuti o te ele tolu afa le tolu ia ona fa forma ile tatu telefone to fa sala na wina fa talo fa tu sina ia vesi le dua. Pe tina ya fenga ua isina mo to umalava no mai moment tato YouTube, pe tato Facebook. Uma fo tau tua nei le fia fi le tau le mai to tala le fa sala longa le so fu al tai masani fitu. Ya il tato programa le telefone le fa tau tai atu il tato no le fa le fia finei. Ya le tele tal no to ai al to fina fo ya ana fa solo. Ya malisunga ya Mari Faivalu. Talfa, tato por kana mena le utelevo. Mr. T, la upe o lele o sola. Lele va mawa. Le se upu foi mai moa u. Sa ungo fo ma va ai. It's for in mai. Hola ulupe o fe hoi ai. La wolo mali. Nang naulo uloto, hele mafai unangalo, mulo ualo fane, mo oe, oh oh oh. Fale mai, safe mai, yeah oh eh yeah, let me fly, safe mai, yeah oh eh yeah. So wana o e moa u te silava o lo fatu ua misia no la lele o no fai no se la ulupe wana
loto, ele me fai un ngalo. Malo alo fane, mo oe. Oh oh oh. Fai mai, say mai, yeah oh eh yeah. Ooh let me fai, ai. Say for mai. Of Mount Fire, my love will take you there to the village of Solo. My life for you I'll share, me and you together, forever love and care. Without you in a Madrid, my baby will be nightmare. In the dance and cruise, the music left them so crazy. Putting both this reggae, nobody no feel lazy. Picked up on the beat and every man them amaze me. Mr. T, Benjamin, check it out. La wolo mali, no loto. Ele me fai un ngalo. Malo alo fane, mo oe. Oh oh oh. Fai mai, say for mai, yeah oh eh yeah. Ooh let me fai, ai. Fai mai, say for mai. Fofonga ole la mua. Mata ali au lau
susulu mai ia ita mafatia ita ilangona ore alofa taluai lo manu manu ilau afiola elena faie faie tele ona tineia ole alofa na ole oti etani mai io mana oma mafatia ita ilangona ore alofa taluai lo manu manu ilau afiola elena faie faie tele ona tineia ole alofa na ole oti etani mai io mana oma elena faie faie tele ona tineia ole alofa na ole oti etani mai io mana oma Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laulua. Saulia oe tau te lo uau se I fai sautala o tu mau ea ita so lamo nai le mafutala o falling alam o fonga fia fia mata ata ata olo o tu mau pea la urosa la ufua matala olo o tu mau pea oi la urosa la ufua matala te mana tu ale tu mua isi o uma o se mea manomi oe ina ia fai o se pine faama sa o musune ile tahula o umo omo ona a o ano atu lau mafionga pele ia o a onga a o ano atu lau mafionga
Toi whaatala whaantol whaapupongo telefon malesi ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Wa whaasilsile te itai o le lalangi au whi President Joe Biden o le United States. Male pale mi o Britannia Boris Johnson ni sama mafa po ni tapu e whaasanga le malo Lucia o no se whainga i o whaia Ukraine. Ele I umise taimi na mai ai le whaasilasilanga President Vladimir Putin I o se whainga lana militele Ukraine. Ai whaalongo ina lo le pāpao po mwele ngata o se whainga mai le ea o le lau ile ele male sami e peona ta wai reporti. Na fufoina se whelo ingal palemio New Zealand Jacinda Ardern matustala ile so e whaatitau le tūlanga o loo tūla I mai I o sofa inga Lucia I Ukraine. O loo sofa I fita mawainga awa Lucia I ano whangal militele Ukraine ma lato fita ile tu I sasa e o le atunu. Ma o loo muli mawina fo I o sofa inga e lata ile taulanga o Kyiv. Ua whaaleo le tite e male to atama I o lalangi I neia miongo uwhaia Lucia. Mala saunanga le President o Ukraine, Volodymyr Zelensky, woso whaia Lucia le malo Ukraine, e whaapia los whainga a Natsia Siamani I le taimio le taualo na lua lalangi. Wa uia Lucia le awalo le te volo mai le solo mulia Ukraine, piona sauno Zelensky, o le poana whaasirsila I New Zealand. Nisi o ana fuafuanga e talia I ngā yo I ngā Lucia, e au fia le whaasau sui o le malo Lucia o na ulfale mai le atonoo, Tau fia le whaatawa ingo o loi militelia Lucia, ma tau fia fui whaatalonga whaavao malo, ma sui o le vai whafo, a le atunu o Lucia. E le whaatupeina so se polisi inisiua, ni vaenga whaaleanga ina o taavale ona o le solo titee, po o taavale foi wa tau fia leo, e pe ona whaalia le pulenga o inisiua New Zealand, na tapunia mga ala I taftafa o le loto al palemene. I Wellington ona o taavale sa paka whaasoloto la fonoai, talo na amata le solo tite o taavale ia o le ua whailua le pulenga o inisiua, e le au fia I lalo polisi o inisiua e whaatupeinai pe a leanga. O le whaiunga le vai aso e taunu wai leu te tele o mea whaingaluenga e whaisuenga o le vai rusi o rapid antigen tests e toi whaupopo I le 5.2 miliona o suenga. Ia na taunu I le lua vai aso tua nai e atua I le 2.2 miliona o ia vaenga e whaongaina e sue I tangata pe ua fia le COVID-19 na whaalia le minsta langolangol soifua maloloina Dr. Aisha Vero. Ele o toi mamau ai o le sefulu afele au whainga o tangata fōwe a fia le vairusi I le aso e tasi. Mau le a whaopopo ina lava na whaongaina rapid antigen test mo tangata lau tele. O tangata e whaongaina I tu aingo suenga e na o le 20 minute e whaatalitali ai o na maua leo le I ungo le suenga. Mau le afsosoani le vave maua po o whaamaunia tangata le vairusi e mawhai e piona whaawau au nanga mo umia ina ma whaatino ngalwenga masani. O isi suenga whaopopo le amomoli atu ino whanga autu o loo whai e suenga o le vairusi o fōma ia ainga ma whale talavai I le atu noo. Sa maliu se tangata e whaongaina se nufua whaatawal vale po se wheelchair ina utua na I leono I tū lao whaatalitali mo se taawale al whale mai na pasi atu le mta upele au nanga le St. John I fō mai. E whaia suenga I tangata maali liu, le na ta ue whapele o mai loa po o le tuai o le tali atu le taawale al whale mai se isi mafua anga o lona maleu. O le taimine I o lo whaalawiloa I le St. John. Ni whaafita hauli o loo a fiele au nanga le toonga o ngau le o whaingalwenga mai se lau ua whaititi ai o na utu unga le COVID-19. O la lātou fisili I tangata pe avili atu. A whai ele o se whaafita hauli mo mia wavel tong fitinga a wane I wala au I le tasi. Ai vili le fōma I le ainga, Healthline, po le anga isa o lawa I se whale mai pe o na ta ua le whaaton silo le St. John, Tony Smith, na whailoana na Fia Smith. Le whaatuwaia no o ato taawale le whale mai I wala au, mai le lava lau whaingalwenga, ai te lele tūlanga mo o mia ina. Saf ilole le fifio nisi tangata ma whaatutuanga I au whaingalwenga a supermarket le Countdown, e tu saima se whaamatalanga Kiri Hanafin, o le pūlenga. O le tausanga taluaina yeni o swainga na o swaiaini tangata I tutonu, o supermarket e lua le Countdown, e tasi Dunedin, Malisi, o se o swainga whaatelo lisi au Kilani, na whaali Hanafin I reportel TV tolo. O tūlanga le leo lo vaia ya mionga I tutonu Wellingtone, ele solo tutee, o ni a mionga fo I o lo lato whaafeanga iai I a lato whale o loa yaso te tasi, mo o whaitau maasina foi,
o tutupu nei whaafita hauli, e ei tangata le ini talipupuni o fofonga, e sawa ina lalata o whainga alwenga, e laulau wawale, te uwheanu, whaamatawina foi e whaao o iele oti, i aso te tasi, pe ona sauno le sui o le pūlenga, a le supermarketi. E to tele ni whanawa o ngai le University o Tako wa a Fiona o COVID-19 fulwiva, maana li puti o to tele la to ino nofo ile awala I Castle, le o ngā to tonu nga le mula nofo nga wha mauto e tamaiti University, e wha peo wha anu nofo e sea. Pe a malevalus fulpasene o whale ia I lea mga ala, e no nofo I tamaiti a o ngai o wha anu nofo e sea, e to ofitu na teine talavo e no nofo se whale e tasi, o wha amaunia umale COVID-19 fulwiva, o le tōtele lawa I lātou, sao lātou whaali e whaapi, fōlinga me le taimi na whailo I ei mā lātou woina ua taunuu I le university, le ana pēsi ai le vairusi. E lātai le apa o tangatai na apia le vairusi le lua vai aso tua nai, o tupulanga I melta I sifulu tau sanganga I ta ilua sifulu iwa tau sanga le mātutua peitai, e na o le tasi mai le lima e tau fia I whale mai, o lo whaatupe ina le university tanga pepa o tau mafa, ia ua tiliva I tamaitia o ngā a o whaanonofu e se ai o na o le wha mai. Wa yele suwinga o tau mawhainga le malo e si itia e seifana witeni usila maile o langa mativa peitai, o lo o tila ngese lava ile ave isenga o tamaiti Maori Pasifika, whaapea tamaiti eimana o ngā whaapitoa maile o langa mātitiva, o whaamaumonga pitola tamai o tamaiti mātitiva, o whaalia e ono afe u whaititi e tamaiti naola ise o langa whaingatai le lua whelua tasi, nai lo le lua whelua sifulu peitai, e le o iai ma se suinga mo tamaiti Maori, whaatostosa le tausanga I tua atu, e le tausanga whaaletupe iai uni lua whelua tasi, e se lau lua sifulu lima fe fit se lau leo whainga o tamaiti, po le sifulu tasi pasene o tamaiti ni usila, na ola I se o langa whainga tā, na whaalia le minsta mo le whaititinga o tamaiti mātitiva Jacinda Ardern. E te tono tausanga e tolo muli ua tona I ato, na si itia e sei le malo le ono sifulu no afe o whana witi, mai le o langa mativa e ui sa whaafeanga I e ma le whaama I o le COVID se fulu iwa. O polisi e pe o le whaatupenga o te tongi o tangata whainga alwenga, ina I mwhaipeo na whainga alwenga tangata o le si itia o benefiti, sa langolango ina I lato u leini ngā alwenga whaapema I nevesi al malo I polo kalame ese o ngā alwenga, e langolango ai I lato ina I mwhaina toefo I ngā alwenga, o vaenga umai a sa mawhai, o na fisoso ane langolango I la lato tau mawhainga, pe o na saunoa Ardern. I ta'alonga, ua maliu se tasi sailonga le ola peleki le sunga wa ainga tuinga mala le sala wiloilo na ingo o inga da winga o se tasi o tangata o lo whaamawina le pito sile o na le leo la na taalo la kapi e se fuluiva anta alonga whaitaulia mo le ola peleki le vao tasi iwa iwa tasi ma le tasi iwa iwa tolu ma le lua sifulu tolu ana taalonga whaitaulia mo le manu Samoa mai le tasi iwa iwa ono mulmuli ane na lile watu mataalo ile lakapiliki ile awale weekend I Britania na avel whaayayanga ya wainga tuinga mala ile luafe malevalu ela isepine tawaloa ole member of the New Zealand Order of Merit ona olana tautua mo le lakapi male atunuu e maliu lea tamali I longa le lakapi wa lima sifululua na tausanga mai to afao laalo malona faletua Daphne Marguerite Rose. Talafobia malisi ufonga le laumua mo le nei vaenga o le aso. Whaftai le tū tātou tui whailua I fōi I le whaai ungo le nei whaiaso I le whaopoponga o tātou telefon me Samoa ia usi mei le whaafonga. O lo tālia le kāpeneta le tāpena mai o le reporti le mtanga luenga le soifua maloloina e whamadino ai po le atonu le tūlanga na o I tui pui e se furu wafele na awina mai e whaamea lofa e au se tālia o le itu ainga o le AstraZeneca e fesoasoa ne whaawa wai tui pui o le atunoo mai I le whaama I o le COVID-19 furuwiva. Peitai wa whaamao nia mai le sui whaatona sili o le mtanga luenga le sui fua maloloina le fionga tangaloa Robert o le vaenga tonu na whaale tonu o le fesuia inga leo le malosi o le malulu o le pusa aisa e fuafua I le malosi mana o mie tewi nai tui pui e le isa olo na seki ina.
Ai na whasiringia whoitanga loa, pe whaamata ua iaise wha le tonu I vaila au o le tuyu pui pui o le COVID-19 o na o le wha le tonu. Ai nei sau noa, e iei nisi o vaila au na wha le tonu ai, a oisi o lo le lei ma o lo mawhai o na wha o ngā. Wa wha se atu le wili linga le report le mtanga luenga le soifua malolo ina I le wha le tonu, e lumo le kāpeneta, e sila iai. Wa whamanino le fionga le tamaitai pāle mia le whailo inga mane autu stana le asoa na nafi, le fionga fia me Naomi mata afa, o le tūlanga o wha solo wha amutai le au nanga nisi o ofisa silio nisi o mtanga luenga le malo. Ona o le wha le tonu le tūlanga o le tuwai o le wha asa la lawa vanoa whainga luenga, e pe on ta oto ia inga matula fono, a le wha la pupitongo tangata whainga luenga le malo. E te tau na toi whaasana laule a wanoa I te tonu o le tolu masina mō mua. Ai le I o I le temia whaamuta ai le konkaratea se tasi. Mai o se tasi fo leo mafuanga. Ua whaamuta ai le au nanga le ofisa silio mtanga luengo a onga ta alonga maanga nuu. Le fionga whamasanga. Ia, te lea mafuanga. A o le whaiunga ia watuai. O le mea o le taimi e amatai, o le fuafuanga ia, e te tauna amata o na whaasalo lau, I le tolu masina, a ele I mai e le konkalate le e whangasoro. Me mua na o lo nouinga, a tuai la le taimi e amatai le whaasalo, ia, e whaasolo tuai lava le tuai o. Ia, o isi fo I mea o le o awanoa o tangata awa ele na o ele na o le pisasi. Awa e totolu mo le vasenga le o CEOs. E totolu le panel. Ia, o le sui o le pisasi, o le sui o le mtanga luenga. Ia, ma le sui o le tangata tuto tasi. O se tangata o le seta, ai tuto tasi mai le malo. Ia, o le vaenga lena, e tau whaingata le suenga o awanoa o tangata e o mai e sosoani e ngā lulua I a tātou panel sia. E pei ona sila fia e to tolu ofisa silio mtanga luenga le malo lea ua whaamuta la to o nanga e tiu te ngā lulua ai mai matanga luenga le malo sa iai. Au le foi ua whaamaunia mai le fionga te maitai pā le mia. O lo tape nā tu foi le pepa mai le fionga le sui pā le mia o le minista foi leo le vaenga o le tiute mo le whaamutai foi o leo o nanga le ofisa sili o lana matanga luenga o le tiute. O le foi e au mai le pepa ale fionga I le sui pā le mia. E tutusa le ala le konkalate le nā ma le sitolu ale na ye momo. E impacts foi le budget sa amtanga luenga. Ai, ia. O mea lava tupu lalo nei ai mwhaiauna o na toi whalelei. Le fionga le tamaitai pāle mia, fia mea Naomi mata awha. Ua whaamaunia mai le fionga le tamaitai pāle mia, e le whelo inga male utu stala le asoane nafi, le toi tāpu nielo le awanoa na tatala mo whi malanga inga le wao tutuila ma Samoa, ona o le tūlanga o le o sala la wali whaamai tua I le tangata lau tele, e te tonu le territory. O ili anga I leone le na maa wai le to o se fulu o ilanta wa wha mau ni aisia mo le COVID se fulu wiva. Peitai na sau no le fionga le ko vana le aso na nafi. O lo o wha tupula ia pea le au wha I o ilanto o lo o a fia mai tu I tangata leu tele I le pepesi o le Omicron. Wa iei popo lenga le fionga le ko vana. Ona e le taitai ngā whatia le whale mai ma le au whainga luenga le soifo malolo I le moto. Ona tauli maina le tūlanga malosi ma le sao le pesi le whaamai, pe a whai a e tō tele nise a awhi ai. E silia le fast food ma le iwa awhetanga tau le motu I tutuila, lea o lo tau mawhai nei e pui puia, ai o le motu I manua, o le motu leo lo saonga le mō mawha ai tete, mai leo no o atu iai o le pepesi le whaamai, wai te tonu o le territory. Wa whaalia le sui teitai o le vanga whao po whai a le tuangai, le fionga la wofo fontoe pia la wofo. E te tau ona whaatau tō sui whao popu te maitai le pālemene, e leisi tau au fianga le pālemene o lumanai. O le finangalo le sui teitai e fuai whaai unga whaamesino ngā toi ilo ilo,
O lo manino ai le whaatautongo sui ta mai tai pe a mai a whaamsinonga tau whainga palota. Pei tai na fisiringia le fionga le fonga fitalai o le mota le fionga papali ili o ta eo mase pau. E sora finanga le whaatatau i le mata opo. Pe walanga te tau na whaatautoa fionga ia li ma le manua lo fatu au mai le tu malo a la tau se sifo. Ma le fionga whaanga se li sa po whiangia ai. O sui te mai tai na maua lunga pasene o palota na maua. Ae na sau no papali i ele ai. E le whaatauto ina. Ono lo ia ia mata o polo i lumo le whaamasi nonga. Sau no le sui te tai o le tua ngai. O li ma le manu na maua lunga pasene o ana palota ina ua mai al whai ngā whiriwhilinga ia a perila. Ae o le fionga whaanga se li na maua lunga na pasene ina ua mai a whai ngā palota la iti. O loo wha mai aso e ngā le komiti o wha avilawe tutupu wha fuasei, e tā pena i se lato reporte tu i nātua i se tangi lo fiso leo leo, e wha asanga inisi o le whainga malanga leana malanga mai Australia le aso se fulmalivo Januari, pe a whai e wha maonia, o i lato i ele i usta i a ia i ngō polo i ngā Samoa, e ala ngā te tawai o na malanga mai Samoa i lalo tu unga ua mai o na wha ata oto i le whainga malo. O nisi ia tu unga, e le mawhai e o na malanga mai nisi tangata e ese atu i tangata toi fo i mai le atu nuu. Ai malanga mai i lanto ni whae pui ponga po ni fuafuanga wha le a inga. Wha mau ni mai e le sui kum sena o le matanga ruenga leo leo a wapa aulongo i Tino Filippo. E le wha auli nātu se tangi le teimile nei. Pei tai a whai e wha mau nia i lalo o wha salanga. E sala tupe e le lua fe tā la. Pe a whai ai wha mao nia. O tala fawia mai Samoa, manuia le whai ungo le vai aso, wha soi foia.
Pesa my ceremony. Let's have a galena to Itai wala vea inefa anoa. Let's have salaya to my say ambanoa. Usue ifasia ai pula pula oh mata. Safa alele, why wanna abese? Bangalea, lo fatua malepe, alofa ngamolio, ya oe ya fa solo, elenga lo oe ino loto, muswe iba ai. Lebelua etulo fata fata. Itai wala vea inefa anoa. Letau sala ea tumai se avanoa. Musue ifasia ai pala pula. Stars out of
the sky for you. Stop the rain from falling if you ask me to. I'd do anything for you, your wish is my command. I would move the mountain if your hand is in my hand. Words cannot express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. 'Cause if it takes my heart and soul, you know I paid the price. And everything that I possess, I'd gladly sacrifice. So you to me are everything, the sweetest song that I can sing, oh baby. Yeah, oh baby. To you I guess I'm just a clown. Yes, you are each time, oh baby. Oh baby. Yeah, you give me just a taste of love to build my hopes upon. You know I got the power, girl, to keep me holding on. Now you got the best of me, come on and take the rest of me, oh baby. Yeah, girl, I feel some type of way right now, so I'ma go ahead and say, oh, you're close to me, we seem so far apart. Maybe given time, you have a change of heart. 'Cause if it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. So I say, yeah, the sweetest song that I can sing. To you I guess I'm just a clown. Yes, you are each time, oh baby. Oh baby. Yeah, you give me just a taste of love to build my hopes upon. You know I got the power, girl, to keep me holding on. Now you got the best of me, come on and take the rest of me, oh baby. Yeah, Boricua, morena. I'll be right here waiting for you, girl. Girl, let me sing it like Boricua, morena. I'll be right here waiting for you, girl. The sweetest song that I could sing, oh baby. To you I guess I'm just a clown. Each time, oh baby. Oh baby. Yeah, you give me just a taste of love to build my hopes upon. You know I got the power, girl, to get you holding on. Now you got the best of me. Ia, te whaatala whātu i le nei a wōli. Ia, i le paia malu tātou. Tunu o tautua mo ora siu whonga o lau mui Wellingtoni. Ia, male polo kalame mo tupulanga talavou. Ia, leu a matalia i le nei fo i a fiafi. Ia, te whaamalo atu ai i le tātou tunu. Ia, le lava pale mai. Ia, meisi fo i le mafuta mai le tātou polo kalame i le nei fo i a sfarele. Whaatala whātu. Ia, i le tuafini ia ana. Whaasolo, ia, mwole wano mati whaatasi atu i fo i. Ia, wara tātou polo kalame i le nei sfarele. Whaatala whātu ia atu o le tuafini. Talofa al tuane Mari ia fatalofa at fo ina ia tato wo wa fa peona mafuta mai te plan talavo mafuta mai fo il tapo kalame le nea uli ma lor so ifo. Ia, e a maile neva yaso tuafini ana. Manuia la faftai Mari ia wa pisi neva yaso te tonu fo i le nga tato fo ile na pisi o te loa leise matua te tono ni usila a to ile i pisi neva yaso ia ono le pepesi fo ir fa mai pion tato tal no so oi ia o te loa tele wa onga tele fana wa onga ia le fo wa onga mai le fale ia fa ma lo atu tau ar si fonga lo mua ia ilana por kalame te pulanga show Moni, o lea saufa malo si talavo ia, leo mafuta mai nei teimi, i talavo ia o lae, mafuta mai tātou polo kalami, ia lae, whaia ofu o lava o ngā teimi le. Noe, teimi nei wa levan te tauna, te talalo o wha onga halu e tu ul tanga mea, ina nei te oa latu ia mam, e whai tanga mea ai le i o tu tanga mea, na o fo le le asonga fua to i tau sui. Ia mai o lau lunchbox, e mo tinoa o fulu mama tu ese sa hauni mo le asonga fua, ia ai no fulu ma TV, po la TV anena papa le te matamata mai ia maua. Ia malau snack, ia whanongongo fo i po lea fo ini por kalami o lea matatang noa toi nea fiafi. Mana ia le tuafine ana i le tā whaatata no whapatolea i le puata te elitu lai whai la fiafi nei. I o lea whaatasi mai ei, i le fionga li pule o lea tātu kulisi lea al Bishop Viet College. I le fionga ia Chris Theobald. I le pule aonga lea tātu kulisi lea maulunga i Pururuni.
e whatatano fo iniso tūlanga lo ile la tokolisia mes whele a onga temini o ale mau vai atu o le whaia o ngā whanau i ainga temi nei man vea son nei. Moni le mari mana, ia whātalatala noanga nā, ia i whamanino a tili e fo i el vaenga lea, a wā fo i whanau a onga fo i roa onga lea onga, a mese i lein tato mātua, fia manamlama fo i awa te ilo mari, e lava li stamai titi lai whala ia onga mai, lai whātupu lea onga ia onga mai whale, ai lea pe pelo ia mama, dad mahalua lea onga a, lena la mau taiteia i le kuataite ai le wha, ia whafonga mai mātua ia onga la tau whanau i le korisia viat, au nei misia i whatatala noanga whapitoa lea i kuatai te ele wha. Mana ia, lela a matara tāpura kalame spesifisenga nei, mai Pacific so do it, ia tu taliu mai wha o tāpura kalame le nei a woli, tu whatalo whatuai, la tu ilunga la tele le vaenga o lea fiafi. Do it, come on and do it, do it, you can do it, do it, come on and do it, do it, you can do it, Timu maama afai malanga lole pe a esu esela awe fuwa tele na una umu anta milo milo ai muli muli tau 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 pe va etasi ai va eto lau lau do it, come on and do it, do it, you can do it, do it, come on and do it, do it, you can do it, do it. Sa umore matalanga ile babea oe sa lulo wala fafa male aya oe sa ualu mafe alu alu a ile ala mafe tawi ai sa ua ile tafama yo ata Tamo emo e ita ile ala anga isa sae Vetawi matanga tanto e fo I anga isi sifo Eta ino isi ame afa amale Wa ele vea tele ile lau leva o tele kea Do it, come on and do it, do it, you can do it, do it, come on and do it, do it, you can do it, do it. Sabia se ie mai moa, ilo teine siva samoa, siva ile masina, ai patile au mai moa, mana ya wala ala, teine au sui lapa lapa, volo fa alua o fa ua, ilo fia tambali ifua. Sawia se ie mai moa, ilo teine siva samoa, siva ile masina, ai patile au mai moa, mana ya wala ala, teine au sui lapa lapa, volo fa alua o fa ua, ilo fia tambali ifua. Volo fa alua o fa ua, ilo fia tambali ifua. Si o whakamātua o whira nā o le Pacific Soul, ma lātou pespesenga nā do it, in le vaenga o le tātou proklami mo tupulanga talavou i le nei fo i aso whareile. Ia, te whaatala whatua I lātou le mwhaiona mafuta mai tātou tautua, i le nei aso whareile, mesi tupulanga talavou o lo whaatau o le tātou proklami nei aso whareile te tasi. Le toa whine ana, ia se teimi o le tala le tala ina telefoni. Ia, wa ta fifa alongo atu ia tātou wompa anga vo ia whana witi ia sa whawsotai me lātou sanga tātou proklami. Ia manatu lewa mola vanoa nei aso. Ia I tātou proklami whasiri matali. Moni lei mari, ia awane ingalo ia tato sin matali na I se taimi, ia ai mari pe o ta ua mantua tofu lava le asfareile mal ta upu fou, ia lu I tawa I fo ia na yalom whanau, ia tau te au tuanga ne mai ta upu mo nei aso. Mana ia o le upu mo I tātou whanau le nei aso whareile, ia o le upu leo whaperitani na whapea patience, ia pe wha sa moina o le ono sai.
Tama leo lo sa ia tu finan. E nei quotes ia lo ye mana ye ta o tele mo tatu whanau that you could use to try and understand what patience means and how does patience, work for me. Pe la sa ngao de nei melo no sa ia tatu il nei te me se how can we apply it into our school, our life, our work and everyday life. Am I to finan? Moni nei Mario te loa ia e o tatou uma lave mana o mia le patience. Mana o mia lo ton sa I taimi uma. Mana ia lai watu ta quotes lei I fa tania ina. Patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. Patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. Mana ia yor fa upunga ni Mari. Ka me ole loto ono sa ele fa pia na ol fa atali. Ele fa pia na ole taimi te fa atali ai. A o lau wa mio po au ngai oinga ma lau ia le leie o lau attitude po fia al taimi te fa atali ai. Ele fa pia just wait le ai awai stangata e fa atali ala fa ali. E fa atali e fa ngai oinga fo ia fa ali to ile ita lai fa atali. Ai mana ia lau good attitude. E la fa ta inga nai sa wai lalo Mari. Mana ia many good and important things take patience. For example, most great inventors and explorers have a lot of patience. Mana ia o tangata fo ia la tu te whaatino ina ni polkalame la te fausia ina mea inventors a te tainga e te o mo e tātou telefoni e ei tangata na fausia ina le nei mea o le telefoni ai o le taimi na halu e whaatino ina le wha moe moe e wha pe tasi se aso pe lua ni aso e fia tau sanga o nofo le tangata le ma fau il whaatino ina o le polkalame whaatino ina o le mea ma le mea so it's saying that inventors and explorers have a lot of patience.Oi la tau fo ia na mai ngai mai su e mai New Zealand explorers a tau ia na saina le levasa ma la tu ngai mai fo ile su e ni fanua lau ele fo. Ia ri fa pena mai ai lungo le va a tu mawalo a e va ai fo ile le faingo wingol matangi wingo fo le so sami e va ai fo I tele me tu langa fo ia. A ina la tau no ile no fuanga le mo yeah it takes a lot of patience and a lot of time to wait. Moni li peo li sfata ta inga Mari peo li tangata le lena inventinga ia pena fausia ina le moli le matawila pon light bulb le fa mai it took him over 1,000 tries. Wow. E siria mali fa afe na tau mawhai a vea to le lava ono sai so le o le tala fatu sa foi lea I le ono sai loto ono sai a te loa Mari ono nai minute ia ona so tai mai foi la ia o le afionga le lipule ala kolisia viar ia ai toi tali mai tatu toi tatano a tili tato upol ne yaso faftai.
Ia, te whatala whātu te tātou tunu ni vaenga o le a woli o le ua 15 minuti le o te anili tu live whātu tu mauri si whonga le mua mal pol kalame tupulang talavou I le neas for real tu fine ana ia o le mo lewa noe whaatasi mai ai ia le fionga le ipule o le tātou kolisi Bishop Yard College I Puriro nei ia le fionga ia Chris Theobald ia awar tātou whaatatononga neas for real tāua I o le sao le tātou ipule lea ia onai e tāua le malamalama o le tātou tunu e mese mātu o lo a onga lātou alon whanau I le kolisi lea po le atu langolo yel fa ma il tatu kolisi lea au a fo in tape nanga tatu a onga ia a war fiso swane tu el fa ma nei o tatu a fa na wolo yel a onga le mana ia tu ia tu te fa talo fa tu tatu a ma lo lungo tatu li tu ni va ngote Faftai Murray Talofa Chris Theobald, how are you? Very well, Talofa Lava. Talofa, welcome to Samoa Capital Radio. It's a pleasure having you on our youth program today. We are aware that Bishop Yard College is one of the schools around Porirua that got some confirmed cases. Would you like to talk more and have a little talk about the college and how it's coping at the moment? Yeah, for sure. First of all, thank you for giving me the opportunity to come on Samoa Capital Radio. You know, a lot of our students in Ainga tune in, so it's great to be able to have the platform to talk to our students and Ainga. So 2 weeks ago now, we had our first confirmed case amongst our Bishop Yard community, and from there we set about going into contact tracing and really trying to make sure that everything, all the plans that we had made prior were the best plans for the moment, to make sure that our students and our community were safe, and we're minimising any transmission as much as possible. After that first incident, then there was another 7 or 8 cases last week, and that forced us to actually move to remote learning, mainly because we had a number of staff that were unable to come in due to their own family having to isolate, and also having isolation because of the cases at school. So that's been us for the last couple of weeks. A lot of contact tracing last week, and then this week we've all been trying to learn from home, and everything. All the information that we receive as a college is constantly changing from the ministry, and that's a good thing because they're giving us the most up-to-date information. But then it means we have to relay that to all of our whānau and ainga and whaniri. So that way we can keep everyone up to date and best informed about the best thing anyone can do at any one particular time. So yeah, that's been a bit of a snapshot. All right, awesome. Thank you very much for that update. So in terms of the well-being of our young people and the students at the college, what ways are our colleges stepping up their support in terms of students studying from home? Teachers also joining them online as well, or are there specific tasks that they are delegated to do on their own during this time at home? Yeah, we know that it's really a stressful time for our families, so we didn't want to overload people this week. This week just gone with a whole lot of Google meetings and different things like that. But for next week, we start to ramp up a little bit, and we have different year groups coming in on different days, just for one day, and that way we can isolate year groups from one another, and we can have it really controlled so there's not too much transmission between people. But there'll also be a whole lot of Google meetings and online Zoom meetings and those sort of things happening next week. So that way we can look after our students academically. We know that our students' health and well-being is the first priority. Yes. So they can't learn without knowing that themselves and their family are safe and well, physically and spiritually and emotionally. And so the first message to all of our families is just to take care of yourselves, and that is that's really different for every person. It might be going outside and going for a walk, or spending some time playing some cards with your family, or maybe just tuning out and listening to some music, whatever that might be. Just making sure that people taking time to reflect and pray, and yes,
to look after themselves. Thank you, Chris, for that. So at the moment, all the kids are doing remote learning from home. What about the kids that both parents have to be at work, like for the year 7, 8, 9? Are there any students that can still attend school this week? Yeah, so for the past week and for the next week coming as well, we've got our junior students, so that's everyone under 14 years of age really, that are still able to come into school. And so the students are being supervised at school. There's only been a handful of students this past week, but we've been told there'll be more students coming in next week, just again because we know that it's a stressful time for parents, so being off from work and different things adds to that, and we want to do what we can to make sure we are there to tautoko our families. No, awesome. We're just looking on your college Facebook page. We're seeing that on Monday the 28th, we've got our year 7s and 8s and year 11s coming into school. Is that correct? Yeah, that's right. And then on Tuesday, we've got our year 12s. And year 13's coming on Wednesday, and then our year 9 and 10's on Thursday. And we're asking all of our students just to turn up in their uniform. Our students are very proud of their uniform. Yes. And they know that that lays the foundation for doing everything else right that they need to do in the day if they can get themselves dressed right in the morning. So coming to school in the uniform and then being there on time, and then we'll go through and they'll be able to meet with all of their teachers and just check in where they've been and what work they might need to do for the rest of that week. And make sure everyone has been getting online if they've got a device at home, or they've been coming in and picking up the paper-based learning materials as well if they haven't got a device at home. All right, awesome. I just translate that into Samoan for our listeners, please, Chris. Le whawhome le tātou tino ni vaenga o le awoli o lo whaatasi mai ia le thionga li pule le tātou kolisi Bishop Viat College Chris Theobald lunga le tātou telefoni teimini o le whaamalama mai fuafuanga le tātou kolisi mo le vaiasa fou o tātou whanauia ia fitu ma le valu pa pēr fo i le ia se fulu matasi wasenga sumatasi o le asonga fua o le asau nei le asonga fua luas ma le valu February o le mawhaiono tuanga i lo o tau le aonga a o isi whanau isi wasenga e le mawhaiono tuanga i le aonga i le asonga fua lea to e whaafonga mai asonga fua luas ma le valu February na o le ia 7, 8 ia ma le ia sifu matasi ia e whaatanga le tuanga i atu le aonga le vaiasa fou o le aso lua la tau ia na o le ia 12 ia polo vasenga se fulma lua ana e mawhaiona anga i le tātou kolisi. Morning le Mari, o le vasenga sful tolu le mawhaiona o atu i le aonga i le aso lulu. Wednesday, 2nd of March, aso lulu o mati. Ma le aso tofi o le aso tolu leo mati. Ia o le aso leo atu i le vasenga iwa ma le vasenga se fulu. Le isi vaenga Mari e te tauona o fuatulu o fuaonga. Yes, uniform. Ia full uniform. Ia e te alu atu ai i le aonga i aso ia. Alu lavana au aso ia mai o atu i lau vasenga. Mana ia, e mwhaiona a siasi longa le upeng whailangi le tātou kolisi on Facebook. E mwhaiona e mawaini swa mtalanga. Ai o la tau ia whanau ia fitu i le ia se fulu. Ia o leila loi fumala se fulu whātau sanga tua fine ana. A whaila i le ise matua o i le whale whapela e whaingaluenga mom, whaingaluenga dad. Ia ai le ise si matua i lalo i lunga i fole sumala waptau sanga mwhaiona tau sia utau. Ia e te tauala nanga i le aonga lo ia whaia aonga la mwhaiona whesosoan i e tau sia la tuma wawai la tau i le lava yaso pia whai lo ise si le whale mwhaiona tau sia la tau. Moni lei mal vasenga sultasi yang il sultolo Mari o le e ta ua lava le no folfali. Ia ai watu lava na waso i ta ua ilunga. Thank you so much, Chris. So with Samoa Capital Radio, Chris, we push the messages for vaccination every single day. And we just want to ask you, what is the percentage of the kids or the tamariki at your school that have already been vaccinated? Yeah, we've got a growing picture of where that is. We're still chasing up some of our whānau to get those vaccination details, but we don't want to point that figure out to our to some of our students, who so sometimes it might be a choice whether they've been vaccinated or not. But again, like you, we're definitely push for everyone to be vaccinated, and we know that we've been able to move into this next phase, which is a little bit scary for everyone across the country, but we've been able to do that because we've got such great vaccination rates right across the country. And so
You know, it comes down to Nofo Sauni Mātatalo. Yes. So prepare and pray, and but that prepare is a key part. Really got some exciting news this afternoon that we'll be able to provide a little care package for all of our whānau. Wow. And next week that will consist of some Panadol and sanitizer and different things, just to when the virus does start to come through some families' houses, that they'll be prepared. You know, because that's a key message for us is to make sure that you're doing what you can when you can to get prepared. So hopefully we'll get those packs out to Ainga at the end of next week, and that will mean that we can make sure everyone is in the best place that they can to take care of themselves if or when they get the COVID. Whawhtai, thanks Chris. Ravo mele tātou tunu ia o le uta pena tātou korisi ia mō care packages. Ia o le lata mo whail tātou a o ngai tu whaatasi ni packages ia o le Yale Panadol, ia o le Yale Sanitizer, ia ma tele o isi a whesosoani mwhaiona whao ngā mo tātou a inga. Ia pēa o le teimile wa whape wa fiasi a inga i wha mai o COVID a. Tā hua tele la whawhtai fo ila Principal Chris mentioned Nofo Sauni Matatalo. Your Samoan's quite good, Principal Chris. I try. Look, Chris, thank you very much for your time. We know that we hope to try and get you back on our program sometime this year and coming up the next couple of months. We're trying to get all our local colleges to come on board. Samoa Capital Radio is located here in Porirua and Mungavin. And so it's an opportunity for you guys to be able to speak directly to our parents, to our community, and get your messages across whatever's happening. But, you know, as a principal, coming into 2022, we always knew that COVID is around and it's going to be around for some time now. But what are you looking into 2022 as the principal of Bishop Weir College? We've seen a lot of changes happening at the college recently, and good changes for the students as well. Are you able to talk to us about your vision and what you see the future of the college moving forward into this year as well? Yeah, thank you. We've got an amazing community at Bishop Weir, and we've also got an amazing staff that is really bonding towards a shared vision of creating the best environment for our learners. And that means that we welcome all of our learner in each day. We don't just say bring in your maths brain and your science brain. We want to bring in all of who you are. So that includes your cultural self and your faith-based self. And we've got a number of our students, obviously Catholic. We've also got a number of students who come from other faiths as well. And we want students to come in and share who they are and value. And we value all of our students as individuals, as people with a purpose and a vision themselves, and we see that potential that lies within each student, and from there we want to get our students to see it themselves, and we want to fill them with self-belief, and we want to see them grow into the amazing young people that we can see, but sometimes when you're 13 or 14 or 15, you don't quite see it yourself. So for us, the vision is to be the absolute best that we can be, because that's what our students deserve. They don't deserve anything less. So there's been a number of changes over the last couple of years, and they've all been as a result of listening to our community. Because our community knows what the best looks like. It's our job just to follow our community's lead and do what we're told, really. And ultimately, that is our way to lead in the community is through Tautua service. Thank you very much, Chris. Thank you for your time. We won't keep you because we know how busy you are. Any last words or any key messages for our community and our youth, especially the kids from Weir and all the kids who are isolating at home at this very difficult time? Again, just thank you very much for the opportunity. And the last message, I think, comes back to what I said earlier in terms of Matatalo. This is prepare, and that might be preparing while you're feeling healthy, that you get on top of your studies, or it might be you do your fiaos when you're feeling well, which you might not, but I feel like doing them tomorrow or the next day. Yes. Whatever it might be. So prepare and do whatever you can. But also we want to make sure our students and families are easy on themselves.
we'll, as a college, be there to support you and to do whatever we can to help you. So make sure you sing out and ask for help if needed, but in the meantime, just really take care of yourself. Take some time out to reflect and pray. Take some time out to get a little bit active, and make sure you turn off the game at night and go to sleep for our kids as well. All right. Yes, that's the key messages from us. But whakatake lava for the opportunity to come on and talk on Samoa Radio. Whakatake lava, Chris, and that concludes our interview for this afternoon. Hope to talk with you again sometime in the near future. But thank you very much for what you're doing for our community and for our students at Bishop Viat College. And we'll talk again soon. Soifuia. Maro soifua. Manuia. Tai lava. Yeah, all of you ngana li pulo tātou kolisi Chris Theobald of Bishop Viat College in Nia Fiafi to fine ana ta ua tele le sao tātou pule a onga ia inisi foi o fi au tauna mole atu tātou ainga ia five foi la ili mau tātou ainga ia se emaili ia post fiso ta inga mal tātou kolisi ia tono le mau atu lunga tātou le tio lunga tātou proklame mutu lunga tela voli necessarily ia nisi nau fi au ta ua ia nau fa fo tātou atu no e misi fa nau le onga kolisi no saoni matalo ia te pele alonga pe te moile le moni le mafai mea onga ia alvo I fa fo mana vasina ia fo pe fa pe umi no foton fale ai mana ia te fa sa mo tato afionga le kulele ia no saoni o tatalo ia to anga tatalo e vai io fatasia le prepare ma le pray fatasia le moni ala vai foi mari tato foi mai un tata no le fai ta sin matali Por kalama tupulanga telefon leva ai ngala asfrele na tolu ngatu tātou fatatolanga ma Chris Theobald ia o le lipulo tātou a Bishop Viat College of Taifoi Lona Vanoa Lea so for really ata noi mantua tātou whanau I kolisi ia fitu valu malsumatasi aso fua nei o laso na faina toanga ia tuela onga laso lua mo mua mati na o lia 12 fasinga sifuma lua aso lulu aso lua mati na o fasinga suma tolu ia aso tofi loa ia na o lia 9 malia 10 Mawhaunanga ia tu tātou kolisi. Manatua a whailese matua I lo ainga I mawhaiona tausia oe I aso o vaiaso aso o le aso la onga a. Ia mawhaiona anga ia tu la onga ia tātou ia fitu mana sifulu. Anga ili sifulu and be supervised at school. A whanau ia vasenga sultasi I anga I vasenga sultolu. Whaamalosia lava le nofo tātou le whale. Ia aina o le aso lava ia o le aso na o aso lava le anta ua mai I to te watu ele a onga I taonto o ai. Mana ia le tō whine ana mana ia lela talatala ina telefoni. Ia on wha le tāpo kalame oi lava le whanau e vidi mai. Ia mo lava noe te tali mei tātou fasili. Al fasili mua mua tō whine ana. Ia talatu tātou ina telefoni tolu valu lima lua o whaatasi. Tolu valu lima lua o whaatasi tātou numero 3852041. Por kalama fasili matali nia so for really. Tolu tātou fasili. Al fasili mua. Tau mai I ngoa o atu nu e lua. Lea o lo tau le teimi le nei. Name the two countries that are currently at war today.
E ala na mai fasili le tu fini ana on current affairs ma o te mana tu o te manatu fo o lai tata no ya onga te mi nei Moni le lenga tele a onga mari a whapea le wha anongo longo mai level tupulanga talvo le tio a mama dadan la taia po nena papa na matatala noa mai level taia le tio Moni tal no mai foi la fionga la wano Moni ia ala la tu tafsilo na lua mana ia o tafsilo na lua o ai le suafa o le tamali i lawi loa sa ta alo i le manu Samoa ma le All Blacks lea ua fai langi lana fo launga lea sa headlines mai i ta Tasi foi le headlines telefo name the famous Manu Samoa and All Blacks player who has passed away. Yeah, man, I only current affair now. How many cases of COVID-19 have been confirmed in New Zealand today? If any cases were found out near COVID, is from either in so out here New Zealand. Man, I tell me that if na e tolu ta mai ngo atunu e lua leo lo tau I name the 2 countries that are currently at war today. Name the famous Manu Samoa and All Blacks player who has passed away. Ya boy let's one for tamali ila we lost at alo ila Manu Samoa mal All Blacks. Ya o le u vala wina e le tua nga wenga. Ya mal tatu sin muli e fia ni cases wa fa ma ni or covid sfun maleva ile ne yaso ya tsono New Zealand ya tsorwa lima o fatas te vini mai ya tatu tali tatu sinna. Mana ya fa or tatu tanonga tatu upo ne yaso tu fini ana o le patients polo sa ya. Mana ya yo le siwa ngale la tal no mai ile morile sa faina pele sa fausia ina pena o fa mo moile sa to mo fai Thomas Edison it took him 1,000 tries ya o te ofo tato pena fa tasi fa alua fa tolu ya what to give up ya tato fa af ya pena wait ta vala au mari io e luita vala au talo fa vala au talo fa ya talo fa oile sa uno ma lo si fu yo alo o tele fi tari fi sin oi ana no vala au to fi le to po kalame o lu te vala au te Samoa oile suafa fa moli lumanai le lumanai ia le na mafuta mai lava taia on le la aftai lumanai o fi po kalame na le mana yo fa sone na o mai on ia tato leitio yana lu vala au kwai ia ta wo fo mo mako ni Samoa te pulang talvo o meanga kupu fo ni so moni ma linha ma ia fa so o wala no vala au o leitio so fia ia o New Zealand lo ka manga tu ko ia le lo te ma futa twai dungo pinga ta failang ia male kaka ulanga sa velina ai me sine man ia auto faitaila mana manuel ya so faitaila mana ia lo fa so mel vanga le o me e tupu nei New Zealand ona ia fia utatu Samoa e na fai na tupu ia mato Samoa o avai fatal fataita fai wa maua ia tablet ia ki oko ia ma mianga iPad mo kwa paua la lewo ala kala pe TV la mena wa tu Samoa mo me fa na wa o tablet na ia ma ko iPad nga o ma ko ia pe show ali no mana ia ma to tai telefone o to pe tai lua telefone tai to lua ana saule tina ina saule fala la veni ya ma ia inga de ile se tupe ai o te tina vai o long telefone fai mai short anga I fonga ku pe sole fai ko fa la ko ki le ki ko telefone ma lo fa tai mana ai ona tato tai mi pokala me tupulanga tala vo fa tai la valo vili mai fa so mai foi ia manu tele ne fia lo tele tato tu Samoa ni sila ia fa tai ia tai alo mana ia ma nei o stasile o tato o wolunga tato litio ia le ma futa mai mai moni lava fa so le uso va pe o me tupu nei New Zealand me fa so mo fa na ia tau tele mo tato fa na le Samoa ni le tau tele
La fa mai alu mana yo mele tupu nei la tupu foi sa mo. Moni la. Ya, te loa ia e sa le la vai el sa no anga al tato wolia. Mana yo vid e se vid mai tato wo mai sa mo mari. O no le o credit. Ah. O fa o credit. O to fin ana e o credit te mini. O o mele wi sa mo te mi Vodafone, Digisound, Blue Sky wo tele o na. Ia pea o mea fuara vidi mai ia tinu va fo talo fa lau. Talofa. Hello. Who are we speaking to? Mawala. Mawala, what's your last name, please, Mawala? Siaunu'ua. And what school do you go to, Mawala? He goes to Holy Family. Holy Family. Hi, Puna. Hi. Puna's Mawala's big sister. All right. Okay. Hello. Okay. Well, we're going to ask him the first question, or are you going to answer on his behalf? Yeah, I've got him next to me. Okay. Ta'u mai ngoa tunu e lua leo lo tau le teimi nei. Name the 2 countries that are currently at war today. Ukraine and Russia. Ukraine and Russia. Si dono lua mo le tu finana? O ai le suafa o le tamali I lau I loa sa taalo I le manu Samoa ma le All Blacks o lea ua whailangi lana fōlaunga. Name the famous manu Samoa and All Black player who has just passed away. Inga the Winger. Inga the Winger. What's his actual name? Is it Tungamala? Yeah, Tungamala. Inga Tungamala. Thank you for that. How many cases of COVID-19 have been confirmed in New Zealand today? If any cases were found out near COVID from level ne yaso in New Zealand. 12,011. 12,011. Yeah, my spopo, Anna. Yeah. Is Mawala a bit shy to come on the phone? Thanks, guys. Okay, thank you very much, Mawala. Thank you, Mawala. Bye. Thank you, Mawala. Yeah, tasiri ta wole Mawala Siaunu'ua Holy Family. Yeah, Mawala vano tatu por kalame. Tolva lima lo fantasi. Any other young people who are keen to call in, go into the draw to win a prize next week on our program. Mari, le sata no le sta upu le sia so le courage. Courage. Le ala e apalai la le il ta tani ngafsili. I le courage te vili mai ai. Taimi it fata ita ia lau vili mai ma lau tu ilu mo tat. Yeah, public speaking. En le la le vili le na ta ua le e mo ia na ta ua le fa fonga o ia le titi lo te lo wat. Na ia vili mai tol volume lo fata tali tat fasili ne fiafi. Pa o tata nonga le tata upule on sai. Ole auso le so for the Wright brothers. Wright brothers. They took 6 years to invent the airplane. Favo mer tatu tunu on va lele le tatu ilo te mini tele va lele o le to file le to fine. On fa yeah. But o va lele these airplanes, they were designed and created by the Wright brothers, but it took them 6 years to create this. So there was a lot of patience. No winga sa tele o te misa no sa el ausole. Ia ita mo fai fa tinolta la to fa mo le o le faustiina le o valeli. Le la o fe o ila langi te mini tele o valeli. Ia la uso ia na matale nei fa mo mo. Moni le ola tele tau sangan fa tali le tau le ono sa inga fo fa o le fausinga o le fo Io le sivainga, it took another 6 years to send a man to the moon. Ono tau sanga le sa tamo fai le se fainga fo ina le ia lo se tanga tele masina. Wow. Neil Armstrong malawanga ina na o ilunga le uche lo le lo tatu fa na wa. E fa upunga ia upu Neil Armstrong na fai ile te mile fa to asa vale ilunga le ol masina. My small step for man. Mortangata like titi o sine step ule. But a giant leap for mankind. Yeah, while look to o le masina. Ai ono tau saka. Ono tau sanga le tau fai. Ma tai mai ngam muli fa tai ngam muli mari. Yeah. It takes between 150 and 300 days to travel from Earth to Mars. Yeah, why? Ele ma pete la tu tim de afiali Mars. Toi titi a mo tau sanga ta si o tau. Yeah, money. Mana ia o Mari ai fa no nei tanga la istanga ata fa toi ono sai mai na o yopua e lava la no sa. Oui. Ia te loa ia
Tal tonu ia nei vai aso atoa mari na e pasi atu le taimi le fai testing station Yes. o te loa e tōpu lo i tangata ia na nofo tono ta avale le ono sa. Whātei te leia la na o lor sa ia. O isi na tu mai lungo kiu mai te fulu tai au. Ia whātu avale tu i tolu la wou ia. Pio tu langa na o le ono sa ia. Ta male le tano mai le uso ia tasi ia. Te le taimi ta masa vai i le ono sa. Ia o ta mana mo mia ta tu whanau. Te leo la ngar no sa. A mese la te mio whaio mea onga. Pio le ta pena mo sa assessments. It's not easy. Vole tamo fai fu ile e mau mai ni ma fo fo essay. Patu fata te nga le o au fo isi te mil vasenga aya o nga e tusil essay. Fai la wil mata upu le we au se upu la fa upu no essay le fai gas fina ta e tele a tina te mi alu vole tino fo no fo ma fo te vai po atu nga upu fai essay le. Ia ai ta wa on sai wa o ateni. Ia e mai ia e upu e tau le. Ia o mai fo, ia o malele assessment. Ia la sa e to a le mai on sai, ia mana e va ai le ia. You need to take your time, so not rushing, but being patient and getting through it out. Eventually, that's what we need to do. And it's a strong encouragement for young people this year, 2022. Ta ua i o lo walu la, o ngam ave on sai. Le ngata fo le la, o so se va hanga lo sui fuanga. Ta wali yo lona sa ia tato. Moni le maripo neva i aso po le fai aso o tia ia sa telefana un isolate ia pena au onga mai fale o te lo foi ia e maua la wale ono sa i te mi uma au foi te ita pe a fa pe atu mam stay in your room o te lo mari to telefana wa onga i wan no fo e fa no foi sia ia le wan no fo lava i potuma fele va to ni me ai I taimi ai o pofeani fa tete lava mai stata le ainga ia mau o mai tata on sai e pena foi mau mari te levo yo aso mateo mai ai e tau le lava ma on sai ta ua te le on sai ia ta ua yo le on sai se fu mal ton minute to ne on tale li tu la lima mo belava no te vini mai sa nau ia ai se so fa nau o foi na vili mai te mini vili mai lo tolva lima lo fa tasi tatu lo mera la valta to proclame spesifisenga ni ia mo to le vai ngola voli yeah. What do you see when you look at me? When you look at me, do you see possibilities? A chance of real true freedom, a world of opportunity. Give me a reason to accept your invitation. Is there room for limitation? I got to know, girl. Give me a reason. I've been here before. I can't go back no more. One thing's for sure. Let me find my way. Let me find my way. Let me find my way. Find my way to love. Let me find my way. Yeah. Let me find my way. Find a way. Yeah. Let me find my way. Let me find my way. Oh yeah, yeah, yeah. Let me find my way. Let me open up my eyes. Show you what's inside. I might not be the man you choose to see, but I can be the man that you choose to believe. And give me a reason to accept your invitation. Is there room for limitation? I got to know, girl. Give me a reason. I've been here before. I can't go back no more. One thing's for sure. Let me find my way. Jara find my ways from atas minuto to no talent we to like lima to si fonga la mua al polo kalame to plan televo leva hanga o le aso for really ia te pula televo mo perova no to lima lo fantasi pe vili maritato por kalame fasima tanli name the two countries that are currently at war today tau mai ngoa o atunu e lua leo lo tau te nei ia ma tau mai ia po oile sua for tamali la wiloa sa ta alo il manu sa mo male All Blacks o lea ua valawina le tuana ngā luenga
ia bu whailangi na wholaunga. Ia, man whisino na tolu, whisino muli e fiani cases o leu wha maonia o COVID-19 i na nei aso i New Zealand. How many cases of COVID-19 have been confirmed in New Zealand today? To fine ana, mana ia te mine watu fo fala ulo tatu fa mwenga le laso atayao, tuingo tui pui ia mor COVID-19 le fai nei por Roma lo hat, ia pe tolu ia fa mwenga tu vai tuai, ia mana tele au isi vaccination clinics a pe mo tatu Pacifica. E tolu tatu vaccination events ia lo ia mole nei ia weekend o tatu ngatuai. Moni le whaftai mari, ia o le asto na ai o le aso luas fuluono leo Februari le asto na i nei, ia le whai ai le tu winga i le hall, a le aonga le atulanga lua Porirua School le whafsanga ai ma le aonga mana, a ewi ats fo i le main road e whafsanga ai ma Dennis. Ia o le tuatusi e pe awhapere o sila fia o le Numeratasi o Awarua Street, Alston i Porirua. Maua le awa noa e whai etu i anai whanau lima tfultasi tausanga. Maua fo i le awa noa e whai eilo booster i a polo tuilon tolu pe awhapeo mai al tolu maasina talona whai o tui e lua. Mana ia o le sino whanga o le whairi tātou tuinga i la soa tai au mō tātou i e nofo i le Hutt Valley. Loa hatu la whairi wha moe Pacific Community Vaccination Clinic o le wha moe mua le tātou Pacific Health Services i Hutt Valley na whionga ia na nai pati mua au malalana au whainga luenga i nai le PHS Hutt Valley. Tasi Hiwa Crescent i nai le tuatusi. Tasi Hiwa Crescent i nai le tuatusi a mataliele li tulai sumartasi le aswa tai au se i pa ieli tulai lua i le afi. So e wha mai tātou i Hutt Valley i nai le 1 Hiwa Crescent i nai ma le sifutasi i le lua i la fiafi a moemoanga na tuinga pui o tuinga o tui pui i o COVID-19 le tātou wha moemoe nei Porirua i o la whaia i le malu i po o le hall a le Menorah Prayer Mountain Church ia i Elsden i Porirua tuatusi se furma le tasi mo Huia Crescent Elsden Porirua i o la wha moemoe na le aswa tai au li tulai se fulu ia se pa ia li tulai fa se fulu se pa ia li tulai fa ia fa fa moe lea ma le tua o le tuinga o le tui mo mua ia po le tui lona lua ia po le tui lona todu po le booster shots ma o foi tui mo le tātou whanau lima tausanga ia turi sumaratasi tausanga. Mantua nei tato whanau nā e mana o mia le tangata e alu e pon matua ia e le mawhaiona whaile tui e lau tama pia whapea e le i se tangata e sai near consent form ia mo le nofsina fia whaio tato atu no. Ia o te lo mari ia o nei minute i o nā waturale o tali o tato fesili ia aolo whamanato tuai tato tui pui ia ta watu whaile o tato no mera lea whainga whaio cases le nei aso aia. Ta ua tele vanga ia o wane ngalo tātou tunu na so tai au whamoe moe lea ia o tuingo tui pui ta ua i o teimini le o tātou whaalongolongo i le so se fururu afe se furu maratasi tātou cases i New Zealand lātou ia ta ua i vanga lea e silia malirima afe le wa whaupopo mai lo anafi te le ia cases i o te lo fui Mantua voi le phase 3 le watato iai ia e alu whailau tests alu nal tangata foi lea wei symptoms been a close contact ia e pe priority ana i tangata na ono le tumu o whainga testa ai awa e te close contact o le close contact fa mai no lata i tangata lena lata i tangata lena le ai si ono sa e tato e alu lista gata tauna le e faila test ia e wala tu i e ufia test mai ia mo le fainga luenga i foi le pele o ngai voli sima tu la mano tu la mano me na tu moi o tanga tele tauna e faila tu test e ta o ta tu awa fa pele te alu le aso nei ai le a tole lima o aso le fa mai te amatona e infecta in the first 5 days you know we te toi alu foi toi faila si o test e mana e fa manino toi vainga le mari le la tata pese muli le tu tele mai ia ona ta o tulo tatu talo tatu fasili ia mataulunga tatu por kalami leas for really happy days ia Bonifacio ia Samoa Malahi Became a man.
Leo tu 5 minutos tu leo tala lu tu la lima tato fa to fava. Tato lu lima le fo I vai ngola so really mer tato tu fini ana. Ya mani tu atura vanol ni. Ya fa saulo tato tali o tato vesili. Le la tato vesili. Ya tau mai o tu fini ya tato tali. Tau mai ngoa o tu nu e lua le o lo o vesi la langi timi nei. Ya po le o tau de timi nei tu fini ana. Ia o tatatu no leo Ukraine ia Malusia, Ukraine and Russia ia lewa ngata wa I nei aso a mata le aso la toa ia pese lau tolu sulfito e tangata leo maliwa I soldiers and tangata civilians I Ukraine. Ta wata stalo mo la langi timi nei mesi atu no une ia aua nei tura mesi tulanga fu leo la afia fu le wa ta wa ia o lo la aga America mesi atu no e tau le ia muta tu vai e tau tolo la ia tatu talo mole file mole tu I le nei temia o ia nei ve singa nei atu monile o ile swa forte mali la wilo sa ta alo il manu sa mo male o black so le ua failani la fo launga ia po vala wina fo ile tu ya na ngaluenga o le sunga ia fesolai va ainga inga to inga mala ia pole swafo o va ainga le iloa tele e tangata o le inga da winga talo fai tala fa no foi le fa mafana foi le o le tua ia I a inga foi po tau a inga ia tata no foi vai e pele foi le a tamata alo po le ali I talonga ia tato umalawa moni ia matato cases on le yaso tu finian le umata wa tutal sfulu afe male sfulu maltas se fulu afe male sfulu maltas ia o tato cases na le yaso talavo tawe po kala mele fisi matali so you can be up to date with current affairs tawe no winga fa lo tato po kala mele no winga eto au mai facilio mio la tu pu temi nei what's relevant in the week what's relevant today so you're up to date with what's happening watch the news keep up to date and that's the way you'll be able to be informed of what's happening around the world wai tele lope te wo so mai se facilio su enga mari ele lo ala valo so fa pe facilio nentan no mai tu plan talvo show ia ai fa malo atu ia te lo foi te nei minute ia ona fa mutelo tata tua fa tai lava ia fa tai le mafuta mai nei tata warm ainga uma lava mafuta mai ile tatu ar si fonga lo mo nei aso ia mal nei vai aso ia fa mangalo fo tatu pe se upu ale fa tata mali ila fa fonga anga manu ia tele la fo fonga fa ngol nei vai aso ia ai mai la fionga le lipule ma la fionga venga si fonga la mo ma to te fa to fa so fua mo le nei taimi